At this point in time, we are joined by the Sevayat and trustee of the Dakshineswar Kali Mandir and the Buttor estate, Sri Kushal Chaudhary. It is pertinent to tell you, dear viewers, that the resurrected, magnificent Dakshineswar Kali Temple complex that you see today is primarily due to his efforts and the efforts of the trustees over the last more than 2 decades. Kushal Babu, on this auspicious occasion, the 169th puja of Ma Bhavutarini at the historic pilgrimage, the modern-day Sadhan Peeth, Dakshineswar. What are your thoughts? Namaskar, my heartiest viewers within India and abroad. It's our great privilege to announce that we are going to telecast the 169th year of auspicious Shyama Puja for the devotees and pilgrims from the shrine of this historic temple within a very short span of time. I want to acknowledge our gratitude and thanks to Prasar Bharati, the Broadcasting Ministry of Government of India, for their effort to telecast this program for the last 17 years. Dakshineswar Temple, within a very few minutes, will start the auspicious Shyama Puja. And we decided that this puja of this year will be dedicated for the prosperity, welfare of the mankind. At the same time, we will pray to the feet of the Divine Mother for the world peace. Dakshineswar Kali Temple is needless to say, the place of international repute, built by the then pious lady Rani Rashmani, who not only fought against the British colonial ruler, but also participated in several socio-economic development in 19th century Renaissance and freedom struggle. Dakshineswar Kali Temple manifested the place of religion or all sects, race and caste. From here, Ramakrishna Paramahansa attained divinity, and this is the place where Swami Vivekananda seated here and there for meditations, as is Tapabhumi, the place of meditation. Dakshineswar Kali Temple receives all the religion feelings without any hesitation, and replied a very beautiful tune which we may recall, the doctrine of Ramakrishna, which is very, very much popular, not only nationally but also internationally. From here, Sri Ramakrishna made a very unique example for all. He worshipped her wife, Mata Janani Sharoda, as the divine deities. Dakshineswar Kali Temple always welcome all the people. There is no barriers between caste and creed, literate or illiterate, poor or rich,
we receive them and give the same importance to all. We, those who are engaged, our dedicated service, rendering of this holy land, always welcome the devotees and making all necessary arrangements so that the devotees can pay their tribute to the deities and to Lord Sri Ramakrishna's. For which, today, the Dakshineswar Kali Temple manifested as a place of national importance with international repute. May I ask my loving devotees, nationally and internationally, to support us to maintain this sacred temple, to upgrade this sacred temple, so that not only this generation, but generation to come may learn, may feel, may inspired, and they know themselves, so that they will participate, they may contribute for the nation building. This is the platform where the next generation must be inspired for contributing the nation. Once again, my honorable devotees, please support us to upkeep this internationally renowned temple. And I hope all of you should blessed to see this historic puja. Dhanyabad, namaskar. আমরা রয়েছি পবিত্র তীর্থভূমি শ্রী The শ্রী power and দক্ষিণেশ্বর compassion in tandem of the Mother Goddess has transformed the Dakshineswar temple complex into one of the greatest pilgrimages of the world. It is as if Adya Shakti Mahamaya, the creator, it is as if Adya Shakti Mahamaya, the creator and controller of the universe, has descended here and taken residence to accept the daily puja and obeisance from the thousands of devotees who come here every day. This wish of the Divine Mother was given shape by Lokomata Rani Rashmani, who was called Rani Ma to the masses. Kolkata was the center and focus of the British Empire, the second city after London. Close to the metropolis, at a small village, on a piece of land resembling like the back of a giant tortoise, bought out from an European indigo planter, Mr. Hasty, Ranima, the veritable Rani Rashmani, built this temple. Goddess Adya Shakti Mahamaya did not stop here. She had a preordained plan in place. And that was to ensure the arrival of a young Brahmin lad, Gadadhar Chattopadhyay, whose intense divinity acquired at the temple made him famous across the world as Sri Ramakrishna Paramahansa. The goddess ensured his arrival, and with him that of his 16 monastic and many other lay disciples.
along with the worship of Lord Shiva in no less than 12 forms, and that of Mahamaya Jagadishwari Kali Mata Thakurani, accepting the puja from her devotees in the form of Bhavotarini. The puja of Mahavishnu at the Radhakanto temple also happens in the holy precincts. So the holy trinity of Shaivite, Vaishnavite and Shakta forms of worship take place in this historic temple garden of Dakshineswar. It all began formally on and from the holy consecration of 31st of May, 1855, the 18th of Jyeshtha, 1262 according to the Bengali calendar, on the day of Punya Snan Jatra of Lord Jagannath. Dakshineswar is therefore a veritable center of the Triveni Sangam of Gyan, Bhakti and Karma. Mahakali Jagadhatri, creator of the world, Jagannamata, mother of the world, Jaganmayi, consisting of the world, Jagadamba, world mother, Sarvamangala, Bhadrakali, Vishalakshi, Kapalini. Her dark color represents the infinite. Her three eyes represent knowledge of the past, present and future. Her red tongue sticking out represents Rajas, the quality of activity, while her white teeth pressed on her tongue represent Sattva, the quality of calmness. Both then represent the quality of activity, being controlled by calmness. The garland of 50 skulls represents the 50 letters of the Sanskrit alphabet, which also means speech. The sword in her left hand cuts our ignorance or bondage, while the severed head in the lower left hand is set to bestow our wisdom. As Kali stands on Shiva, who represents the absolute aspect of God, so Kali represents the cosmic power or Shakti that brings creation into being. Everything comes from her and everything dissolves back into her. Again, she's standing on, subduing, you might say, Shiva, the transcendent absolute aspect of God, the ultimate reality beyond name and form and all dualities. This, we could say, is a function of the finite, which is within space, veiling the infinite. Thus, Kali is herself the Maya that we must recognize and worship in order to realize the infinite. Yet, she is also the infinite. Kali and Shiva are two aspects of the same reality, like fire and its power to burn, as Sri Ramakrishna says. दक्षिणेश्वर काली मंदिर का ये विहंगम दृश्य, इस मंदिर परिसर में मंदिर के दक्षिण में स्थित है नाट मंदिर, उत्तर में राधा कृष्ण मंदिर, जहां कृष्ण की मनमोहिनी मूरत है। इस मंदिर परिसर में गंगा की तरफ 12 शिवलिंगों की स्थापना भी करवाई गई थी। ये 12 मंदिर बंगाली स्थापत्य कला का अभिनव उदाहरण है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतीक भी हैं। इस मंदिर में शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों का मानो मिलन स्थल है। इतिहासकारों के अनुसार राधा कृष्ण के मंदिर में, जिसे आप अभी देख पा रहे हैं, वहां प्रतिमा खंडित हो गई थी।
एक भक्त उस प्रतिमा को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, परिवर्तित करना चाहते थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस उन्हें ये ख्याल नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं इस मूर्ति को पुनः जोड़कर फिर से स्थापित करवाऊंगा। रानी रासमणी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी, उन्हें रामकृष्ण देव का ये सरल स्वभाव अति प्रिय था। उन्हें ठाकुर का पूजा करने का ये सरल तरीका भी बहुत पसंद था। उन्होंने रामकृष्ण देव की अभिलाषा के अनुरूप ही अनुमति दी और उसी मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया। हालांकि बाद में राधा कृष्ण मूर्ति को बदल दिया गया। आज भी उस मूर्ति की आराधना की जाती है। रानी रासमणी का जन्म 28 सितंबर 1793 ईस्वी को बंगाल के उत्तर 24 परगना के कोना गांव में हुआ था, जो आज हाली शहर के नाम से जाना जाता है। 11 वर्ष के खेलने कूदने की उम्र में उनका विवाह मध्य कोलकाता के जान बाजार के जमींदार बाबू राज चंद्र दास के साथ हुई थी। इन दोनों की 4 पुत्रियां थी। दुर्भाग्यवश राजचंद्र दास का निधन मात्र 48 वर्ष की आयु में हुआ। रानी कम उम्र में विधवा हो गई। उन्हें आंगन से ही जमींदारी संभालनी पड़ी। बचपन से ही वो धर्मपरायण थी। ताउम्र धार्मिक एवं सादगी भरे जीवन के पथ पर चलती रही। इतनी बड़ी जमींदारी मिलने के बावजूद रानी रासमणी की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने निष्ठुरता, अज्ञान और रूढ़िवादिता में उलझे समाज के बंधन को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने आध्यात्मिक नव जागरण के बीज को बोया एवं एक परोपकारी और न्यायोचित जमींदारनी के रूप में जनता के दिल को जीतते हुए सर्वव्यापी प्रशंसा अर्जित की। उन दिनों जब महिलाओं को अपने शयन कक्ष की दहलीज को पार करने की भी मनाही थी, ऐसी स्थिति में रानी रासमणी औपचारिक शिक्षा के आलोक से वंचित रही। लेकिन न केवल अपनी न्याय भावना के लिए वो जानी गई, बल्कि एक सक्षम शासिका के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जो अपनी संपदा के प्रशासन एवं शासक और प्रजा की आर्थिक कुशलता से जुड़ी हर विषय वस्तु से अच्छी तरह परिचित थी। कई अवसरों पर कानून को लागू करने के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश राज के समक्ष खड़े होने से भी वे नहीं कतराईं। ऐसी ही एक घटना थी जो कालांतर में एक प्रसिद्ध लोक कथा बन गई। ये कहानी उनकी प्रजा के कुछ मछुआरों के हितों से जुड़ी थी, जिन पर कंपनी ने अनुचित कर थोपा था। कहा जाता है कि रानी रासमणी ने गंगा के एक विशेष हिस्से को अर्जित करने के लिए विशाल धनराशि व्यय की एवं इसे घेर दिया, ताकि ब्रिटिश के जहाज उन दिनों भारत की राजधानी कलकत्ता में प्रवेश न कर पाएं और मछुआरे बिना किसी रुकावट के ब्रिटिश को बिना कोई कर चुकाए अपना व्यवसाय कर सकें। ब्रिटिशों को मुंह की खानी पड़ी और थोपे गए करों को हटाने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों के विरुद्ध उनकी विजय गाथाओं में सबसे लोकप्रिय घटना रानी रासमणी की आनुष्ठानिक शोभा यात्रा को रोकने से भी जुड़ी है। यह शोभा यात्रा उनके निवास स्थल जान बाजार से आयोजित की गई थी। ब्रिटिशों ने उस पर रोक लगाई, लेकिन रासमणी उनके विरुद्ध भी डटकर खड़ी रही। Adya Shakti is the primordial energy, consciousness, bliss. She is the Mahamaya who creates the universe and liberates the Jiva from the clutches of Maya. The infinite sky covers her. Her eyes have the spread from ear to ear, looking over the entire universe. The gods were defeated in the war against Shumba and Shumba, the two Asura brothers. They were driven out of the heavens.
They then composed a hymn to the Devi and prayed to her. At this, the Devi came out of the body of the Adya Shakti. She was named Kaushiki. As a result, the color of Adya Shakti turned black, and that is why she became known as Kali or Kalika. Though in course of time she got back her original color. The power and compassion in tandem of Mother Goddess has transformed the Dakshineswar temple complex into one of the greatest pilgrimages of the world. It is as if Adya Shakti Mahamaya, the creator and controller of the universe, has descended here and taken residence to accept daily puja and obeisance from the thousands of devotees here every day. The wish of the Divine Mother was given shape by Lokamata Rani Rashmani. रानी रासमणी को सर्वेश्वरी काली ने संकेत प्रेषित किया कि नूतन समय में उनके चरण रखने हेतु उपयुक्त यही होगा कि गंगा के तीर पर बसा दक्षिणेश्वर गांव उस समय कोलकाता भारत का प्राण बिंदु था, अंग्रेजी राज की राजधानी था। केवल थोड़ी ही दूरी पर एक अख्यात स्थान ये दक्षिणेश्वर माता की अष्ट सखियों में से एक महासाधिका रासमणी के हाथों तंत्रयुक्त हो केवल मर्त्यलोक में प्रतिष्ठित होना ही नहीं, एक और महा अवतरण भी सुनिश्चित किया था मां ने, जो था युग पुरुष परमहंस श्री श्री रामकृष्ण का अनुयायी समेत धरा पर आगमन। देवों के देव महादेव और महाविष्णु के समक्ष यहाँ काली के रूप में श्री श्री जगदीश्वरी काली माता सदैव उपस्थित हैं, जो सर्वदा सृष्टि, स्थिति और लय की क्रीड़ा में मग्न हैं। 31 मई 1855 में हुआ आविर्भाव स्नान यात्रा का पावन दिन था वो। दक्षिणेश्वर आज आत्मा की मुक्ति का निमित्त है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम स्थल है। ये केवल मंदिर नहीं, ये महातीर्थ है। युगों युगों से इसने जीव और जीवन के जयगान को उद्घोषित किया है, आपसी मित्रता का संदेश दिया है। धनी और दरिद्र यहाँ कोई नहीं, नहीं है जात पात की सीमाएं, शिक्षित और अनपढ़ में अंतर भी नहीं। दक्षिणेश्वर की महावाणी के अनुसार भगवान को मध्य में रखकर उसके चरणों, उसके चारों ओर तैयार हुए जीव और उसका जीवन और सभ्यता। इसी पृथ्वी पर जीवित रहने का अधिकार सबका है। इसी बात पर श्री राम कृष्ण की वो ऐतिहासिक वाणी स्मरण हो आती है कि यहाँ केवल आने जाने से ही होगा। शताधिक वर्षों से करोड़ों लोगों के आवागमन ने ही दक्षिणेश्वर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति युक्त महातीर्थ के रूप में परिपूर्ण किया है। Not just a cluster of temples, but its holy and sacred soil has unequivocally propagated inclusivity of man, irrespective of caste, creed, color, and religion. It has proclaimed the identity of man as humanity. Sri Ramakrishna used to say that one just needs to come here, the rest would be taken care of.
there are various steps that the pujari, the priest, goes through before beginning the puja. The first one of that is Achmanam. Achmanam is a purification ritual performed at the beginning of a more complex puja, which is believed to cure of all physical and mental impurities. The mantras are like this: Om Achyutaya Namaha, Om Anantaya Namaha, Om Govindaya Namaha. Sipping of water thrice with the 24 names of Lord Vishnu, starting with Kesava, is called Achmanam. Salutation to the Lord who is imperishable. Salutations to the Lord who is without limits. Salutations to Lord Govinda. Suryargha is the next step. Sun is the ultimate source of energy for the entire universe. Life cannot survive on earth without the sun. As per the Vedas, one generally wakes up in the morning only because of the sun. It's only due to the sun that all can work and are active. So Suryargha will be offered, consisting of water with durba, unhusked rice, sandal paste and red flowers in a copper kosha. This will be followed by Swasti Vachan, praying for an unhindered worship of Ma Bhavatarini. A set of Vedic mantras will be chanted at the beginning of any puja, praying to usher prosperity and well-being. May powers auspicious come to us from every side, never deceived, unhindered, and victorious. That the gods ever may be with us for our gain, our guardians day by day, unceasing in their care. May Vishnu, the powerful, the ancient of days, worship us into prosperity. May Vishnu, the nourisher, the knower of all hearts, give us what is well for us. इस महापूजा के क्षमा पूजा। अलग अलग चरणों में ओम घट विष्णु स्थापन किया जाता ओम है। विष्णु ओम जिस विष्णु घट के अंदर ओम स्वर्ण, सदात् रौप्य, विष्णु ताम्र, परमं कांस्य पदं सदा पश्यन्ति और विभिन्न धातुओं से सूराय और जल से दिवा इसे परिपूर्ण किया जाता है। ओम विष्णु जो जल ओम विष्णु ओम जीवन विष्णु, ओम प्राण है, तद विष्णु परमं पंचरत्नों पदं सदा के पश्यन्ति द्वारा भी इस घट को सूराय परिपूर्ण किया जाता दिवा है। इस घट के मुख पर पंच पल्लव, पुष्प, अखंड फल, सिंदूर आदि से इसे सुशोभित कर नव वस्त्र द्वारा भी सुशोभित किया जाता है। ये कलश मंगलकारी होता है। जैसा कि देवी पुराण में वर्णित है, अमृत मंथन के बाद एक पात्र की आवश्यकता थी, तो भगवान विश्वकर्मा को बुलाया गया। इस कलश के मुख में ब्रह्मा, गले में शिव, मूल में विष्णु, मध्य में मातृगण, चतुर्दिक देवगण उपस्थित रहते हैं। इस तरह ये कलश देव शक्ति का प्रतीक है। सरस्वती नर्मदे सिंधु सुधी दर्शकों को हम बताते चले कि इस महापूजा के प्रथम चरण में जैसा कि आपने पहले देखा, गंगा जल लाया जाता है, घट स्नान करवाया जाता है
और परमागति गर्भगृह में गंगायै गंगा जल का विकिरण विश्वमुखायै होता है। शिवामृताय द्वितीय चरण शांति प्रदायिन्यै जिसका प्रारंभ ओम हो चुका है। नारायण्यै नमः। एते गन्धपुष्पं इसकी शुरुआत में ही श्रीगुरवे नमः। पूजारंभ, एते नारायण गन्धपुष्पं नमः स्नान, शिवाय नमः। शिवलिंग एते स्नान, गन्धपुष्पं गणेशाय नमः। क्रमानुसार पूजा, 10 बार गुरु षोडशोपचार। तृतीय मंत्र चरण है में गायत्री मंत्र। भैरव, क्षेत्रपाल, महाकाल भैरव, शव शिव की पूजा, स्तोत्र पाठ, दीपदान और आरती की जाती है तथा इस महापूजा के चतुर्थ चरण में होम यानी यज्ञ, हवन, तर्पण, भोग ओम निवेदन देवांश और तर्पयामि, पुष्पांजलि ओम अर्पित की जाती है। ऋषिं तर्पयामि, ये पूजा ओम पितृं तर्पयामि, ओम सुबह मनुष्यं 4:30 तर्पयामि, बजे तक ओम चलती है। गुरुं तर्पयामि, सारी ओम रात परमगुरुं चलने वाली इस तर्पयामि, महापूजा ओम में परापर गुरुं हजारों तर्पयामि, लोग ओम दूर परमेष्टि दूर गुरुं से शामिल तर्पयामि। होने निजेर इस गुरु, मंदिर प्रांगण में उपस्थित निजेर होते गुरु हैं और जा আছে তাকে इस सीधे प्रसारण से भी करोड़ों दर्शक জলচ্ছিটা। ওম जुड़कर বজ্রদেবে पुण्य के হোম भागी ফট बनते स्वाहा। हैं। हाथी इस जल में। पूजा के क्रम में 32 चरण ओम हैं। ह्रीं विशुद्ध उन चरणों के नाम सर्वपापानि हैं समयाशेष आचमन, विकल्प मनय आसन शुद्धि, हों। ओम पुष्प शुद्धि, देवीत्वं जल शुद्धि, प्राकृतं चित्तं सूर्यार्घ्य, पापाक्रांतं स्वस्ति वाचन, ममुन मम साक्ष्य सूत्र, तन्निसाराय संकल्प, चित्तर्मे पापं सूत्रपात, हों। समानार्घ फट् स्थापन, ते नमः। विशेषार्घ, ओम सूर्य द्वार पूजा, सोम विघ्न यम अपसारण, काल मास भक्त महाभूतानि बलि, पंचवै गुरुपंक्ति पूजा, एते भूत शुभा शुद्धि, शुभस्य प्राणायाम, कर्मणो पंचदेवता की पूजा, नवसाक्षिणाम। नानाविध न्यास, माता का ध्यान कर षोडशोपचार पूजा, तांत्रिकाचमन। ब्रह्मादि अष्ट शक्ति ओम पूजा, ह्रीं तत्व स्वाहा। अष्ट भैरव गण पूजा, ओम ह्रीं बटुक विद्या गण की तत्व पूजा, स्वाहा। क्षेत्रपाल ओम गण पूजा, शिव तत्व लोकपाल स्वाहा। गण पूजा, महाकाल भैरव ओम पूजा, कल्लै नमः। शव शिव पूजा, ओम कपालिनी कारण बारी नमः। निवेदन, ओम कुल्लावी नमः। 108 ओम कुरुकुल्लावी दीपदान, नमः। स्तोत्र पाठ, ओम आरत्रिक, विरोधिन्यै ओम नमः। ओम तथा विप्रचित्ताय नमः। पुष्पांजलि। ओम उग्राय नमः। ओम उग्र प्रभाय नमः। इस ओम दीप्ताय महापूजा नमः। का ओम नीलाय नमः। 169वां ओम साल घनाय है। नमः। ओम बलाकाय नमः। ओम इस मंदिर अग्राय की नमः। स्थापना ओम के 2 उत्तराय साल नमः। बाद ही ओम इस मंदिर मिताय के मुख्य नमः। पुरोहित बने सूर्यार्घ। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने पूजा के अर्चना करते इन हैं। चरणों के साथ साथ बहुत ही सरल भाव से अपने हृदय में भरे माता के प्रति प्रेम और भक्ति के आधार पर ही पूजा की। कहा जाता है कि जब वो पूजा करते थे तो उसका कोई निर्दिष्ट समय नहीं होता था, कोई समय अवधि निश्चित नहीं होती थी। वो पूजा करते जाते ओम थे। ह्रीं हंस जब आरती होती प्रकाश शक्ति वो आरती चलती सहिताय रहती। ओम श्री सूर्याय वो स्वाहा। अपने भाव में इस कदर लीन रहते कि उन्हें समय काल ओम सभी का ज्ञान जवाकुसुम लोप हो जाता था। शंकाशं काश्यपेयं परम महाद्युतिं ध्वंतारीं रामकृष्ण परमहंस सर्व ने पापगुणं बहुत सालों प्रणतोस्मि तक इस दिवाकरं। मंदिर में ओम श्री मुख्य पुरोहित सूर्याय की नमः। भूमिका निभाई। माँ के एक दिन और माँ की आराधना माँ के साथ साथ भवतारी ने उन्होंने अपनी मुक्ति के मार्ग भी खोजे। उस मुक्ति मार्ग को ईद खोजने के मार्गम क्रम में ओम क्रीम वे विभिन्न भवतारिणी धर्मों के जगदीश्वरी विभिन्न संप्रदायों भवतारिणी के दक्षिण कालिका उनकी पद्धतियों की तलाश भी उन्होंने की। अलग अलग धर्मों की क्रियाओं को भी उन्होंने अपनाया और अंततः उनका दर्शन जो आज विश्व विख्यात है, सत्यवाचन जिसे बांग्ला में कहते हैं ओम जौतो मौत तौतो पौत, कर्तव्यस्मिन अर्थात जितने मत श्रीमद उतने पद। महाकाल हम जिस भी भैरव मार्ग से सहित जाएं, जगदीश्वरी हर मार्ग भवतारिणी हमें दक्षिण हमारे कालिका इष्ट तक ही पूजा पहुंचाता है। कर्मणि अगर हमारे ओम हृदय में स्वस्ति हमारे इष्ट भवन्तु के प्रति ब्रुवन्तु भक्ति भाव है, ओम प्रेम स्वस्ति भाव है, भवन्तु और आज उसी ब्रुवन्तु प्रेम ओम और स्वस्ति भक्ति के कारण ही भवन्तु ब्रुवन्तु आप देख सकते हैं ओम स्वस्ति ओम हजारों स्वस्ति, लोग ओम स्वस्ति आज की ओम रात इस मंदिर प्रांगण में प्रत्यभस्मिन् उपस्थित हैं। भवतारिणी
जगदीश्वरी की इष्ट दक्षिण की कालिका काली पूजा अवतारिणी कर्मणि जो भव सागर ओम पार करवाती है, रिद्धिं भवन्तु वही सृष्टि ब्रुवन्तु करती है। ओम उनका रिद्धिं कहना था, भवन्तु कौन ब्रुवन्तु आ सकता है माँ के ओम पास? रिद्धिं भवन्तु वही आ सकता है ब्रुवन्तु जो ओम सत्य है, रिद्धताम ओम जिसका रिद्धताम ओम अंतःकरण रिद्धताम शुद्ध है। ओम कर्तव्यस्मिन् आइए अवतारिणी इस महापूजा का दर्शन कर कर्मणि हम भी अपने ओम अंतःकरण पुण्याहम को शुद्ध करने का भवन्तु प्रयास करें ब्रुवन्तु और ओम इस भक्ति पुण्याहम में लीन भवन्तु हो जाएं। ब्रुवन्तु ओम पुण्याहम भवन्तु ब्रुवन्तु ओम पुण्याहम ओम पुण्याहम ओम You पुण्याहम have heard that the holy temple of Dakshineswar was consecrated on the 31st of May 1855. Ramkumar Chattopadhyay was appointed as the first priest to do the puja of Mahabhavatarini. Ramkumar took his younger brother Dadadhar to Dakshineswar to assist him in his work. In 1856, Rani Rashmani offered him the job of the priest of the goddess Kali at Dakshineswar on the early demise of his elder brother. Onlookers would crowd to see Sri Ramakrishna performing puja as they wanted to see the love and devotion with which it was performed. At the age of 23, in May 1859, he married Sharadamuni of Jairambati, whom he thought would be his ideal life companion. Soon after, the urge of finding the truth of life made him take sannyasa under the sage Totapuri, who gave him the sobriquet Paramhansa. His quest for truth continued with Bhairavi Ma and sages in other religions. Though he attained Bhav Samadhi very often, he was inclined to know the truth of human existence. He even worshipped Sharada Muni, his consort, in the same way he worshipped the mother goddess, which was known as Shorushi Puja. He preached universal brotherhood and soothed stalwarts like Keshab Chandu Sen, Shivnath Shastri, Girish Ghosh and Narendranath Dotto. Later Swami Vivekananda became his disciple. He developed a strange theological relation with Narendranath and molded him in his own way. He taught Naren the truth of life by letting him see a glimpse of the Holy Spirit. He taught Naren that in later days, who held high the teachings of Sri Ramakrishna to the world. On the 1st of January 1886 in Kashipur Garden, an ailing Sri Ramakrishna touched many of his disciples. Those who were touched felt an unearthly feeling never felt before. While some went speechless for a while, others moved into a state of samadhi. Ramakrishna felt in Mahabhavatarini the soothing touch of tender love and saw in her the seed of immortality. She stands on the bosom of her consort Siva. It is because she is the Shakti, the power inseparable from the Absolute. But it is not the ultimate reality above holiness and unholiness. She is surrounded by jackals and other unholy creatures, the denizens of the cremation ground. But who would create this mad world? Unless under the influence of a divine drunkenness. She is the highest symbol of all forces of nature, the synthesis of their antinomies, the ultimate divine in the form of a woman. She now became to Sri Ramakrishna the only reality, and the world became an unsubstantial shadow. Into her worship, he poured his soul. Before him, she stood as the transparent portal to the shrine of ineffable reality. The worship in the temple intensified Sri Ramakrishna's yearning for a living vision of the Mother of the universe.
He began to spend in meditation the time ত্রিকোণ বৃত্ত not actually চতুষ্কোণ employed in the অন্ডল temple করুন। service. And নিচে, for this কোষাকুষি নিচে। purpose, he selected an extremely solitary space. A deep jungle এতে thick with গন্ধপুষ্পে underbush and prickly plants lay to the north of ওম the আধা temple. শক্তে নমঃ Sri এতে Ramakrishna গন্ধপুষ্পে began to spend the ওম whole কুর্মায় night নমঃ in meditation, এতে গন্ধপুষ্পে returning to ওম his room পৃথিব্যৈ only in নমঃ the morning with Hot eyes swollen as though Namah. from much weeping. ওম ক্রিং আচ্ছা দুর্বাক্ষত বিল্লপত্র সচন্দন পুষ্প দিয়ে অঙ্কুশ মুদ্রা এই অঙ্কুশ মুদ্রা এই মুদ্রা ক্রোম see গঙ্গে চ যমুনে Adya চৈব Shakti Mahamaya গোদাবরী সরস্বতী in all নর্মদে her সিন্ধু কাবেরী জলেস্মিন splendor right সন্নিধিং in কুরু front of you. এতে গন্ধপুষ্পং জলায় নমঃ এই মন্ত্রটা এই যে এইরকম ধেনু মুদ্রা যোনি মুদ্রা ক্রিং মন্ত্র 10 বার জপ করুন ক্রিং ক্রিং ব্যাস হট জল ছিটিয়ে দিন সব কিছু As the love Dar for puja korbo. his God deepened, দ্বার পূজা Sri Ramakrishna began either to forget দ্বারো দেবতা দয় or to drop the formalities of ইহা worship. গচ্ছত ইহ Sitting তিষ্ঠতি ইহ before the তিষ্ঠত image, ইহ he would spend সন্নিধত্ত hours ইহ singing the সন্নিরুদ্ধতম devotional songs অত্র অধিষ্ঠানাং of the কুরুত great মম devotees ভুজাং such গৃহীত as Kamala Kantu and Ram এতে Prasad. গন্ধপুষ্পে ওম গাং গণেশায় Those নমঃ rhapsodical songs describing বাঁ দিকে the ওম direct vision of এতে God only গন্ধপুষ্পে intensified ওম Sri খাং Ramakrishna's ক্ষেত্রপালায় নমঃ longing. He ডান felt the দিকে pangs ওম of a এতে child গন্ধপুষ্পে ওম গাং separated from বটুকায় its নমঃ mother. অধ ওম Sometimes এতে in গন্ধপুষ্পে agony, he would ওম rub জাং his face যোগিনী against the নমঃ ground and ঈশান weep so কোণে bitterly এতে that people গন্ধপুষ্পে ওম thinking গাং he had lost গঙ্গা his ওই earthly নমঃ mother এতে would গন্ধপুষ্পে empathize with him নৈরিত ওম in জাং his grief. যমুনা ওই নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওম শ্রীং লক্ষ্মী নমঃ He described his এতে first গন্ধপুষ্পে vision of the ওম mother. ঐং I সরস্বত্যে felt নমঃ as if my heart was এতে being গন্ধপুষ্পে squeezed ওম like a wet অস্ত্রেভ্যো নমঃ towel. এতে I was গন্ধপুষ্পে overpowered ওম with great অষ্টমাতৃকাভ্যো restlessness and a নমঃ fear that it might ওম not be পবিত্রে my lot বজ্রদুমে হুং to ফট realize স্বাহা her in পুষ this দিয়ে জলে life. ছিটা দিয়ে দিন I could not bear the separation from ওং her মণিধরী any বজ্রিনী longer. মহাপ্রতিস্বরে রক্ষ রক্ষ হুং We ফট are- স্বাহা বস্ত্রাঞ্চল বাঁধুন Bringing you the live telecast from the holy precincts of the Dakshineswar temple complex, the 169th Kali Puja দই in the temple of Ma Bhavatarini. The puja process is on. The priests are undergoing the various preparations for the puja. The sankalp has been done. The sankalp, as you know, is an intention formed by the heart and mind, a solemn vow, a determination, a নিচে will. রাখুন In practical ওম terms, ভূতাদয় ইহা it means গচ্ছতি a ইহা one-pointed গচ্ছত resolve ইহ তিষ্ঠতি ইহ to তিষ্ঠত focus both psychologically and philosophically on a specific প্রণিধত্ত ইহ goal. সনুদ্যতম The অত্রাদিষ্টান devotee পুরুত মম পূজাং establishes গৃহীত intention or purpose বাতে of ছুঁয়ে puja. বং এতস্মৈ The devotee মাস ভক্ত বলে নমঃ turns the left বং palm এতস্ম মাস ভক্ত upward বলে নমঃ and places বং it on the এতস্ম right মাস ভক্ত thigh. বলে নমঃ They then ফুল দিয়ে turn এতে the right গন্ধপুষ্পে palm downward ওম and places it মাস on the ভক্ত top of বলে the নমঃ left palm and এতে charm. গন্ধপুষ্পে এতদ অধিপতে ওম To be শ্রী worthy বিষ্ণবে of the নমঃ divine's grace, এস I মাস begin ভক্ত this বলি worship. ওম ভূতাদিভ্য নমঃ ওম ভূতা প্রেতা পিশাচস্য ये বসন্ত্যত্র Vignam Apasaranam ভূতলে is being তে done. গৃহন্তু ময়া Prayer to দত্ত remove the বলিরেশ obstacles from the universe, the sky and the earth, গন্ধ পুষ্পাদ্বৈর followed by the Masha Bhaktavali, praying to the various spirits and unholy powers that might impede the smooth conduct of the puja. এস মাস ভক্তবলি ওম The ভূতাদিভ্যো Dwar নমঃ Puja has already হাতে been একটু জল done. নিন। The Dwar Puja is Om done to Bhutadvaya invoke Khamadva. all the gods and একদম goddesses জল দিয়ে দিন। who are at the door of the temple to welcome them শ্বেত সর্ষে, into শ্বেত the সর্ষে। sanctum sanctorum. ওং অপসর পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতা The Vignam ভূতানাম Apasaranam বিরোধেন and the Masha Bhaktavali কালী is being পূজাং done. করম্যহম ওং বেতালশ্চ পিশাচশ্চ রাক্ষসশ্চ সরীসৃপাঃ অপসর পন্তুতে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ 10 দিকে ছিটিয়ে দিন
What is most important is the inclusivity of this unique আসন শুদ্ধি modern day sadhan pit. আসন শুদ্ধি There is no distinction in caste, creed, religion, এতে color, গন্ধপুষ্পে gender, ওম হ্রিং আদ্রা between the শক্তয়ে নমঃ initiated and the এতে গন্ধপুষ্পে uninitiated, ওম between the অনন্তায় নমঃ scholarly এতে and the গন্ধপুষ্পে not too ওম scholarly. কুর্মায় নমঃ এতে This গন্ধপুষ্পে temple ওম complex পৃথিব্যৈ নমঃ only sings আসনটা praise of ওম humanity. Everyone can come here into its bosom and pray. সুতলং ছন্দ The কুর্মো mantra দেবতা which Sri Ramakrishna gave us বিনিয়োগ many, many years ago পৃথিত্বয়া is humanity লোকা is the only identity of man. পঞ্চধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম সুরেখে বজ্ররেখে হুং ফট স্বাহা এতে গন্ধপুষ্পে ওম হ্রিং কমলাসনায় নমঃ বাঁ দিকে ওম গুরুভ্যো নমঃ ওং পরম গুরুভ্যো নমঃ ওং পরাপর গুরুভ্যো নমঃ ওং পরমেষ্টি গুরুভ্যো নমঃ ডান দিকে ওম গণেশায় নমঃ মধ্যে ওম শ্রীমান মহাকাল ভৈরব সহিত ভবতারিণী জগদীশ্বরী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকা ওই নমঃ পুষ্পশুদ্ধি ওম পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হোম The purification of the flowers is being done. That's called Pushpa Shuddhi. O flowers, O great and auspicious flowers that have appeared from budding creepers, may you be purified. Pushpe Pushpe Maha Pushpe Supushpe Pushpa Sambhave Pushpa Chaya Vakirni Jaham Fat Swaha. একবার রক্তবন্ধ লাল একটু করে নিন হ্যাঁ করশুদ্ধিটা করে নিন করশুদ্ধিটা করে নিন করশুদ্ধিটা করে নিন লাল জবা নিন লাল চন্দন দিয়ে মন্দিরের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী শিবলিঙ্গ এবং শালগ্রাম শিলার স্নান এখন হচ্ছে ওম সহস্র শীর্ষা পুরুষো সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ সভূমিং সর্বতো বিত্তস্তে সুসঙ্গলম নারায়ণ বিদমহি বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु। दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित देवी की प्रस्तर प्रतिमा का सौंदर्य जीवंत और शाश्वत है। इस रूप को मां भवतारिणी के नाम से जाना जाता है। मंदिर का फर्श काले और सफेद संगमरमर से निर्मित है। साथ है उच्च वेदिका जो सीढ़ियों से जुड़ी है। On the platform there is a silver lotus with 1,000 petals. On this lotus is Lord Shiva lying down on his back with his head to the south and feet to the north. The image of Shiva is made of white marble. Upon his breast stands the beautiful three-eyed Shyama Kali, attired in a Banarasi sari, and her person is decorated with jewels of many kinds. On her lotus feet are nupur, tinkling anklets, gujri, pancham, paijib, chutaki, red china rose and leaves of bell. The paijib was worn by the women of the West, not really in Bengal. It was put by Mathur Babu at the special desire of Sri Ramakrishna. The mother's arms are adorned with bauti,
broad bangles, tabij, armlet made of gold. The lower arm has bala, flowery bangle, মন্দিরের and এই paunch. বিশেষ দিনে In the middle arm, মায়ের she পূজার has a সঙ্গে kara সঙ্গে শালগ্রাম made শিলাকে of স্নান 2.5 এবং round তাকে sections, tabij and baju. নিয়ম অনুসারে পুজো করা হয় এবং সেই সঙ্গে শিবলিঙ্গ সেই अभी आप मां के स्वरूप का वर्णन सुन रहे थे আসছে। साथी विप्लव गांगुली जी से। आइए एक नजर हम फिर लौट चलें इस मंदिर के इतिहास की तरफ और इस मंदिर की प्रतिष्ठाता रानी रासमणी से जुड़ी हुई कुछ बातों की तरफ। रानी रासमणी से विश्व को काफी कुछ मिला है, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान পরশুদিন इस दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना है, রক্তবর্ণ ফুল নিন। जो इतिहास के पन्नों पर एक परम आध्यात्मिक अनुप्रेरणा का स्रोत ओम ह्रीं बना। फट मंदिर के किस्से, इसके इर्द गिर्द पले बढ़े महानुभावों, ऋषि मुनियों ने इस मंदिर को आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचाया और इसने लोगों के प्रारब्ध को संजोया। রংমন্ত্রে আপনার ये চতুর্দিকে सच्चाई জলধারা, उतनी ही रोचक है রংমন্ত্রে জলধারা जितनी कि इस मंदिर की नींव रखने वाली एवं इसके पावन सफर की शुरुआत करने वाली श्रद्धेय रासमणी की गाथा মূল है। শৃঙ্গাটাচ্ছিরা बाबूराज चंद्र दास সুষুম্নাপথেन देवी देवताओं के लिए शिव मंदिर बनाने परम के शिवपदे अपने सपने योजयामि को साकार कर स्वाहा। पाते ओम उसके जं पहले ही वे लिंग दिवंगत हो शरीरम गए। शोषय शोषय रानी रासमणी स्वाहा। उनकी इस अभिलाषा ओम से रं अवगत थी संकोच और उनके इस शरीरम सपने को सच दह बनाने दह के लिए स्वाहा। उन्होंने वाराणसी की ओम तीर्थ यात्रा की परमशिव तैयारी की ताकि सुषुम्नापथेन ईश्वर मूल के दिव्य शृंगाट आशीर्वाद से मूल्लसोल्लस मंदिर सृजन के इस ज्वल कार्य का वे प्रज्वल शुभारंभ कर सके। प्रज्वल हंस उनकी यात्रा सोहं की स्वाहा। ठीक एक रात पूर्व प्राणायाम रानी रासमणी को 408 सपने में मां काली का दर्शन हुआ, जिन्होंने गंगा नदी के पूर्वी तटों पर स्वयं के आविर्भाव के लिए मंदिर स्थापित करने की आज्ञा दी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उद्घाटन के दिन से केवल 5 वर्ष और 9 महीने ही जीवित रही रानी रासमणी। 19 फरवरी 1861 को अपने जीवन की अंतिम सांस चलने तक रानी मां मंदिर में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती रही, प्राण के निजेर बसे पर आनयने उनका मृत्युलेख जीवित है सदा के लिए और उनके प्राणायाम द्वारा तैयार करवाए गए दस्तावेज से यह उद्धरण प्रस्तुत है, जो आज की तिथि में इस संस्थान के परिचालन में सहायक है। वहां लिखा है, नियम मेरी मृत्यु के बाद एरपर मेरे नाम को हटा दिया जाएगा एवं मेरे पति के उत्तराधिकारियों, जो मेरे भी प्रतिनिधि होंगे, उनके नाम को सेवायत के रूप में पंजीकृत किया जाएगा एवं किसी भी सेवायत के मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि दूसरे सेवायतों के साथ सेवा कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस नियम कायदे के अनुसार देवी देवताओं का सेवा कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी सेवायतों द्वारा किया जाएगा। मैं अपने पूरे स्वास्थ्य और स्वस्थ मन से देवोत्तर वृत्तिदान और सेवायत की नियुक्ति के दस्तावेज को निष्पादित करती हूँ। ये थे रानी रासमणी के बोल। We are inside the sanctum sanctorum. You're seeing Ma Bhavatarini in all her splendor. With the Pushpa Shuddhi having been done, the Bhuta Shuddhi has also been done. Bhuta Shuddhi is a state where one has gained mastery over the 5 elements within the human system. A level of expertise that promotes well-being and the ability to access dimensions beyond the physical. Once you have mastery over the elements, you not only have mastery over the body and mind, but over the very creation. After this, there would be a process called pranayam. The word is derived from prana, which stands for life force, and ayama, which means to lengthen or to work on it. Prana in yogic terms means the force within the body that is vital for the functioning of the body as well as its vitality. Breathing lies at the center of human existence, and therefore it forms the core of any yogic practice.
যে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠার apart from rendering vitality to the body, it also enhances the quality of prana and makes you feel more uplifted, motivated, positive and happier. জয় মা। নেক্সট अस्य मातृका मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद मंदिर प्रांगण में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। कई भक्त मंडलियां यहाँ दूर दराज के गांवों से पहुंची हैं। ढोल ताशे नगाड़ों की आवाज से गूंज रहा है मंदिर का प्रांगण। मंदिर के गर्भगृह से आ रही है मंत्रोच्चारण की आवाजें। सभी के हृदय में बसी है माँ भवतारिणी की मूरत। सारा मंदिर प्रांगण आज आलोकित हो रहा है और मंदिर के गर्भगृह में महापूजा के एक के बाद एक चरण पूरे किए जा रहे हैं। इसी मंदिर में माँ भवतारिणी 1855 को पहली बार कामारपुकुर जो हुगली जिले में स्थित है, वहाँ के राम कुमार चट्टोपाध्याय इस मंदिर के पहले पुरोहित बने। उनके अनुज यानी छोटे भाई गदाधर उस समय मात्र 19 साल 3 महीने के थे, जिन्हें बाद में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के नाम से सारी दुनिया ने जाना। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी सन 1836 को हुआ था। कहा जाता है कि पहले वो इस मंदिर में आकर रहने के लिए अनिच्छुक थे। उनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय ने एक बिल्व पत्र यानी एक बेल के पत्ते के दोनों ओर हाँ और ना लिखकर आधुनिक भाषा में समझने के लिए अगर हम कहें तो उस बेल के पत्ते से टॉस किया। नियति को शायद यही मंजूर था। बेल के पत्ते के जिस तरफ हाँ लिखा था वही ऊपर आया और गदाधर इसी मंदिर में रह गए। पहले इस मंदिर के दक्षिण की तरफ जो राधा कृष्ण का मंदिर है, अभी आप अपने स्क्रीन पर उसी मंदिर को देख पा रहे हैं। आपके बाईं तरफ उस राधा कृष्ण मंदिर के वे पुरोहित बने, लेकिन 2 साल के बाद राम कुमार चट्टोपाध्याय की अस्वस्थता के कारण गदाधर इस मंदिर के मुख्य पुरोहित बनाए गए। रानी रासमणि के छोटे जमाई थे माथुर मोहन विश्वास। उनकी अगाध श्रद्धा रामकृष्ण परमहंस के ऊपर थी। उनके ही कहने पर मात्र 21 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस इस मंदिर के स्थायी पुजारी बने। उनके जीवन काल में 1855 से लेकर 1871 के साल को हम एक प्रथम पड़ाव के रूप में देख सकते हैं। इस दौरान मातृ आराधना तो वो करते ही रहे, इसके साथ साथ माता भैरवी से जो एक तंत्र साधिका थी, उनसे रामकृष्ण परमहंस ने तंत्र साधना भी सीखी। भैरवी माता ही पहली व्यक्ति थी जिन्होंने रामकृष्ण देव के शरीर पर 19 लक्षणों को देखकर बतलाया था कि ये अवतार स्वरूप परमहंस है। इसके पश्चात तोतापुरी से वैदांतिक साधना की दीक्षा ली, सभी प्रमुख पंथों का अनुशीलन किया और कहते हैं 1861 में दिव्य आलोक के दर्शन हुए। इस दिव्य दर्शन के लिए
तुंगस्तनी राम कृष्ण परमहंस की आत्मा लालायित रहती थी। सुधाज्ञ कलशं विद्यांच वे हस्तं अपनी भुजे भाव साधना में लीन हो विभ्राणात् जाते विशद और प्रभां कहा जाता है कि उन्होंने विनयनात् एक बार वाग्देवता खड्ग उठाकर आश्रये अपने फुल्लिन। प्राण देने की जिद फुल्लिन। ठान ली कि जब तक माँ ललाटे दर्शन अंग नहीं नमः, देंगी मुखे अंग नमः, उनके जीवित रहने दक्ष का चक्षुषिं नमः, कोई वाम अर्थ चक्षुषिं नहीं नमः, बनता। और वाम अंत दक्ष में कर्णे ओं नमः, उन्हें माँ ने वाम कर्णे दर्शन ओं दिए। नमः, दक्षिण नासापुटे रिंग नमः, वाम The नासापुटे unique रिंग puja नमः, processes here दक्षिण sets the गंडे temple लिंग apart. नमः, वाम गंडे लिंग नमः, Egalitarian, उत्तरिंग नमः, no अधरे ओं नमः, ऊर्ध्वदंत distinction between पंक्तिते rich ओं and नमः, poor, अधोदंत पंक्तिते caste, ओं नमः, religion, gender. ब्रह्मरंद ओं नमः, मुख विवरः नमः, We are दक्षिण all बाहुले witness गंग नमः, to the great Gopuri Khang Nama, Monubadde Gang puja, Nama, Ongunumile Khang Nama, the Ongula Kali Gang Puja Nama, 2023, Bambamule Chang Nama, the Gopuri Chang Nama, 169th Monibadde Chang Nama, Kali Puja, Ongulumile to Chang the Nama, presiding Ongula deity, Kriyang Nama, Ma Bhavotarini at Dokkin Dakshineswar. Padamule Chang Nama, Janoni One can Chang Nama, see, hear Ulpe Chang and Nama, smell the Ongulumile Chang ambience. Nama, Ongula Kriyang Chang Nama, Bambamule Time stands Chang still. Nama, Janoni A puja Chang Nama, that should never Ulpe Chang Nama, be missed. Ongulumile Chang Nama, Ongulagre Nang Nama, At least Daksha Parse Pang Nama, once in one's Daksha Parse Pang lifetime. Nama, Bama Parse Pang Nama, Prishte Pang Nama, Navite Pang Nama, Udare Mang Nama, Hidaye Mang Nama, Jang Jagatmane Nama, Skandhe, Rong Asigatmane Nama, Kokudi, Long Mangshatmane Nama, Hridayadi Dokkin Haste, Bang Medatmane Nama, Hridayadi Dokkin, Bang Medatmane Nama, Swang Mustatmane Nama, Swang Majjatmane Nama, Dokkin Pado, Swang Shukratmane Bam Pado, Hong Pranatmane Nama, Hridaya থেকে জঠরে, লং জীবাত্মনে নমঃ, হৃদয় থেকে মুখে, হাতটা ধুয়ে নিন, হাত জোর করে, ওম অপ্সস্বয়ং হরিণা পোতম উদগ্র টঙ্কং विद्यांग। जैसा कि अभी आपको हमने बतलाया कि ठाकुर श्री रामकृष्ण के बचपन का नाम था गदाधर। पाठशाला में साधारण पढ़ाई लिखाई सीखने के पश्चात घर में रहकर श्री रघुवीर जी के विग्रह की सेवा किया करते, स्वयं फूल चुनकर नित्य पूजा करते। वे बहुत अच्छा गीत गा सकते थे, बहुत मधुर आवाज थी उनकी। ओम हंग नमः, हृदय থেকে বাম পদে, मोहल्ले के सभी लोग, ओम शंग नमः, क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या महिलाएं, सभी उन्हें बेहद प्यार करते थे। वाम पदे, बां पाए, उनके घर के निकट ओम शंग लाहा बाबुओं के बाग में, दक्षिण जहाँ अतिथिशाला है, यहाँ सर्वदा साधुओं का यातायात रहता था। गदाधर वहाँ पर साधुओं का संग और उनकी सेवा किया करते। कथावाचक जब पुराण पाठ किया करते, तब ये दत्त चित्त मन से समस्त कुछ सुना करते। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत की कथाएं उन्होंने सब कुछ याद कर ली थी। एक दिन मैदान से होकर अपने घर के निकटवर्ती ग्राम आनूड़ को जा रहे थे। तब 11 वर्ष की आयु थी उनकी। ठाकुर ने अपने मुख से कहा, हठात अद्भुत ज्योति दर्शन करके वे बेहोश हो गए थे। लोगों ने कहा, मूर्छा है। ठाकुर को भाव समाधि हुई थी। दक्षिणेश्वर मंदिर में आने के पश्चात जब अपने भ्राता राम कुमार चट्टोपाध्याय के अस्वस्थता के बाद वे पुजारी बने, उसके बाद की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। Darkness is the ultimate mother of Kali. My mother is the principle of consciousness. She is Akhand Satchidanand, indivisible reality, awareness and bliss. The night sky between the stars is perfectly black. The waters of the ocean are the same. The infinite is always mysteriously dark. This inebriating darkness is my beloved Kali. The primordial power is ever at play. She is creating
preserving Namah. and destroying in Om Aing play, Namah. as it were. Om Aing Namah. This power Om is Ring called Namah. Kali. Om Ring Namah. Om Ring Namah. Om Ring Namah. Om Ung Namah. Om Ung Namah. Om Ing Namah. Om Ing Namah. Om Ang Namah. Om Ang Namah. হাতটা দিয়ে নিন, হাতটা দিয়ে নিন। পিছন নেন, ফুল নিন। হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া ওম আধার শক্তে নমঃ, ওম প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওম কুর্মায় নমঃ, ওম পৃথিব্যৈ নমঃ, ওম অনন্তায় নমঃ, ওম ক্ষীর সমুদ্রায় নমঃ, ওম শ্বেত দীপায় নমঃ, ওম মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওম কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওম মণিবেদিকায় নমঃ, ওম রত্নসিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে ওম ধর্মায় নমঃ, বাম স্কন্ধে ওম জ্ঞানায় নমঃ, The expansive, বামরুতে ওম বৈরাগ্যায় নমঃ। holy precincts ওম of the magnificent Dakshineswar Kali temple is teeming with pilgrims and devotees throughout the day today. It's past midnight now, and it will carry on for another 4 hours. অনন্তায় নমঃ, ওম পদ্মায় নমঃ, ওম অং সূর্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওম ওম সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, ওম মং वह्निमंडलाय दश कलात्मने नमः, ओं शं सत्ताय नमः, ओं रंग रजसे नमः, ओं तं तमसे नमः, ओं अं आत्मने नमः, ओं अं अंतरात्मने नमः, ओं पं परमात्मने नमः, ओं ह्रीं ज्ञानात्मने नमः, ओं सुधाम्भुदये नमः, ओं मणिदीपाय नमः, ओम चिंतामणि गृहाय नमः, ओम श्मशानाय नमः, ओम पारिजाताय नमः, ओम मुनिपीठाय नमः, ओम मुनिभ्यो नमः, ओम The engager had become the engaged, Rani Rashmani. While it is true that the Rani had engaged Sri Ramakrishna to carry out the duties of the priest at Mahabhavatarani temple, it was always seen that she took the words and counsel of Sri Sri Ramakrishna as the final and the ones to be strictly abided by. She consented to each and every process of the worship that the young priest used to practice in his own unorthodox manner. Sister Nivedita used to say that without the Rani, this magnificent and iconic pilgrimage wouldn't have been a reality. And more than that, we wouldn't have known about Sri Ramakrishna or even Swami Vivekananda. And what a loss to the entire world it would have been. The mandir to Rani Rashmani was built at the centenary of the temple in 1955. Initially, the idol was in clay, but it was later sculpted in marble. Regular pujas are held here. It is said that the Rani partook a very frugal meal like just boiled rice and used to sleep on the floor during the period of construction of the temple. Rani Rashmani was not just the wife of a rich zamindar. She was a veritable tigress as she took active steps in rallying against our colonial masters in various kinds of injustices that were meted out to us. थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे रानी रासमणि के मंदिर और उनकी प्रतिमा को। दक्षिणेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर सन 1955 में मंदिर की भूमि पर ही प्रतिष्ठा हुई थी रानी रासमणि स्मृति मंदिर की। मंदिर में पहले मृण्मयी मूर्ति थी, अब संगमरमर की मूर्ति है। इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर जब निर्माणाधीन था
तब रानी रासमणि ओम हुं शक्ति फल मुलादि नमः। का आहार तलब, लेती थी, तलब, 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 फर्श पर सर्वांगी सोती ओम थी। क्लीं जप और कीलकाय ध्यान नमः। करना ही उनकी दिनचर्या थी। श्री रामकृष्ण कहते थे खुलनीन। कि रानी रासमणि मस्तके। मानो भवतारिणी ओम नमः। माँ की अष्ट भ्रूदर सखियों मध्ये में हुं से नमः। एक है। कंठे नमः। हृदय क्लीं नमः। नाभितों नमः। लिंगे क्लीं नमः। गुज्जे सों इन्हीं नमः। रानी दक्षिण बाहुते छं रासमणि नमः। देवी ने सन वाम बाहुते सिंह 1847 नमः। में दक्षिण बाहुते हुं नमः। सुप्रीम वाम कोर्ट बाहुते के सिंह अटॉर्नी नमः। जेम्स दक्षिण हेस्टी से पाए रिंग नमः। बाम पाए क्लीं 54 नमः। बीघा जमीन पृष्ठे पिछले क्लीं कलकत्ता नमः। के क्रोम नमः। उत्तर में स्थित इस उपनगरीय इलाके में गंगा के किनारे खरीदी थी। ओम क्रीं ये जगह आत्मतत्व स्वाहा। हरियाली पाते से के नाभि। भरा हुआ था, पादु पाते के नाभि। ओम लेकिन क्रीं किसी तरह की विद्यातत्व स्वाहा। नाभि इमारत থেকে हृदय। यहाँ नहीं ओम थी। क्रूं शिव तत्व स्वाहा। हृदय इसी থেকে जगह पर मस्तक। ब्रह्मरमले ह्रीं नमः। एक हृदय मध्ये प्रमुख क्लीं नमः। कपाले क्लीं निर्माण नमः। कंपनी के नाभिते द्वारा ओम हुं नमः। गुह्यद्वारे ओम हुं इस नमः। मंदिर का मुखे निर्माण ओम ह्रीं करवाया नमः। रानी रासमणि ने। सर्वांगे ओम ह्रीं नमः। इस मंदिर के निर्माण में ओम लगभग क्लीं आत्मतत्व 8 स्वाहा। साल नाभि का पर्यंत। वक्त लगा था। नाभि থেকে हृदय। ओम क्लीं और जैसा कि हमने विद्यातत्व आपको स्वाहा। बताया, ओम क्लीं 1855 शिवतत्व स्वाहा। ईस्वी में ओम ह्रीं 31 मई के ओम दिन क्लीं नमः। यहाँ ओम क्लीं नमः। देवी नाभिते ओम देवताओं हुं की नमः। प्राण उच्चतरे प्रतिष्ठा ओम की नमः। गई। मुखे ह्रीं नमः। सर्वांगे ओम ह्रीं नमः। আবার ओम क्लीं आत्मतत्व स्वाहा। ओम क्लीं विद्यातत्व स्वाहा। ओम ह्रीं शिवतत्व स्वाहा। ओम You've ह्रीं just heard नमः। that the ओम idols of the gods and ओम goddesses क्लीं नमः। नाभि ओम were हुं decided नमः। to be installed on the उच्चतरे ओम Snan नमः। Jatra day of मुखे Lord ह्रीं नमः। Jagannath on सर्वांगे the ओम ह्रीं 31st नमः। of May 1855. आत्मधीन। The more like 1 lakh Brahmins were invited from different parts of the country to grace the specious occasion amidst the controversy of the Rani being born into a lower caste, being in no position to own a temple and to offer Brahmins to feed since she was of low birth. ओम Such were करालवदनां घोरां the मुक्तकेशिं चतुर्भुजां retarded कालिकां thoughts दक्षिणां of our दिव्यां society in those days. कुण्डमाला विभूषितां The Rani, being aware of the problem, शिरःखड्ग discussed at length with the Pandits, वामाधूर्धा but none could solve her problem. अभयां Only Ramkumar Chattopadhyay, वरदञ्चैव Sri Ramakrishna's elder brother, suggested दक्षिणोर्धापानिकां that dedicating the temple to a Brahmin महामेघाप्रभंस्यामां could overcome the तथा existing problem. चैवादिगम्बरे The temple was dedicated in the name of Rani's Guru, and Ramkumar was the head priest who installed the idol of the deity in the new temple with a grand splendor on Thursday, the 31st of May, 1855. Many intellectuals and scholars of scriptures, Brahmin Pandits, celebrated scholars, arrived from distant places. Within a year, he passed away, leaving the entire responsibility to his younger brother, Gadadhar, who during the subsequent 30 years became the seeker of Goddess Kali and an ardent devotee who embedded the seed of change in the socio-religious condition of Bengal and earned immense reputation for the Dakshineswar temple. So one might ask, since there were 51 Shakti peeths and so many temples dedicated to Goddess Kali, what was the need for another temple? The dream that Goddess Kali gave to the Rani was not for nothing. The society was passing through very difficult times. We were under colonial rule. There was a lot of oppression and divisiveness in the Hindu society. Were truly breaking the various castes in the Hindu community apart. And therefore, a new Sadhan Peeth was required, where there would be no distinction of castes and religion to offer prayers. And hence, the Dakshineswar Kali temple became a reality through the great Rani
Rani Rashmani, who bought this piece of land from Mr. James Hesty, an indigo planter, in 1847, and it took a good 7 years to build. It was built by Macintosh Byrne. It was designed and built by Macintosh Byrne. It was designed on the Radha Kanto Navaratna temple, a smaller one, of course, situated in South Kolkata today by the banks of the Adi Ganga and erected to Radha and Krishna by the Mandal family of the Bawali Raj. The exceptionally open-minded Rani wished that pilgrims of all castes and religions could offer prayers at the temple. Her dreams were fulfilled. Dakshineswar today is thronged by millions of devotees and admired for his peaceful ambience. The Rani lived only for 5 years and 9 months after the inauguration of the temple. She fell seriously ill in 1861, realizing that the end was approaching. She decided to hand over the property she purchased in Dinajpur, now in Bangladesh, as a legacy for the maintenance of the temple and the temple trust. She accomplished the task on 18th of February 1861 and passed away on the subsequent day. Om Kring 10 বার মন্ত্র জপ করুন। ওম ক্রিং ওম ক্রিং ওম ক্রিং ওম ক্রিং ওম ক্রিং ওম। সামান্য ওই জলে দিন আর নিজে মস্তকে ছেড়ান। এতে গন্ধপুষ্পে ওম মণি পিঠায় নমঃ। As I said earlier, that's the vision that Rani Ma received from Adya Shakti. It was not for no reason at all. Not only did she order Rani Ma to build a temple and install an idol in the holy precincts dedicated to her, but she ensured the arrival of the young Brahmin lad Gadadhar Chattopadhyay, who in the course of the next 30 years was so overcome with divinity that the world recognized him as Sri Ramakrishna Paramahansa. And not only that, she also ensured the arrival of the 16 brilliant young men, the monastic disciples of Sri Ramakrishna and other lay disciples who belonged to households to come here and be with their great master. Amongst them, the most notable, Narendranath Datta, his primary disciple, Swami Vivekananda. Ete gandhapuspe om ajnanaaya namah. Ete gandhapuspe om kriyāvai namah. Ete gandhapuspe om kāminyai namah. Ete gandhapuspe om ratyai namah. Ete gandhapuspe om ratipriyāvai namah. Ete gandhapuspe om ānandāvai namah. Ete gandhapuspe om mananmanyai namah. Ete gandhapuspe om oing parāvai namah. Ete gandhapuspe om oing aparāvai namah. Ete gandhapuspe om oing parāvai namah. Ete gandhapuspe om heso sadashiva mahapreta padmasanaya namah. একটু ওই পঞ্চগব্য ছিটি দিন। গণেশকে পূজা করতে হবে। সাদা ফুল নিন চন্দন দিয়ে। ওম খারবাং স্থূলতনং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদরম সুন্দরম প্রসন্নন মদগন্ধ লুব্ধ মধুপ ব্যালোলা গণ্ডলস্থলম দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিरै সিন্দুর শোভাকরং বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদম কামদম
एत गंध पुष्पे ओम गांग गणेशाय नमः एष गंध ओम गांग गणेशाय नमः एतत् पुष्पम ओम गांग गणेशाय नमः एष धूप ओम गांग गणेशाय नमः एष दीप ओम गांग गणेशाय नमः एतन् नैवेद्यम ओम गांग गणेशाय नमः ओम एकदन्तं महाकायं लंबोदरं गजाननं विघ्ननाशक करं देवं हेरंभं प्रणमाम्यहम् सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय सिद्धिदाता गणेशाय नमोस्तुते। सूर्य ओम लाल फूल ओम रक्तम भुजासनम अशेष गुणैक सिंधं भानं समस्त जगतामधीपं भजामि पद्मदया भयवरं ददतं करविजयमाणिक्य मौली मरुणांग रुचिं त्रिनेत्रां एतगंध पुष्पोम श्री सूर्याय नमः एष गंध ओम श्री सूर्याय नमः चंदन दिन ओम श्री सूर्याय नमः एतत् पुष्पम ओम श्री सूर्याय नमः एष धूप ओम श्री सूर्याय नमः एष दीप ओम श्री सूर्याय नमः एतन् नैवेद्यम ओम श्री सूर्याय नमः ओम जवाकुसुम संकाश आप सभी देख रहे हैं महाद्युते दक्षिणेश्वर मंदिर से सीधा प्रसारण प्रणतोष्मि दिवाकर कार्तिक अमावस्या की रात सूर्याय नमः माँ भवतारिणी की इस महापूजा नारायण का पूजा ध्यान 1855 में स्थापित इस मंदिर में नारायण इस मंदिर के प्रांगण में ओम मुख्य मंदिर के सदा अलावा सावित्री मंडल नाट मंदिर, मध्यवर्ती नारायण राधा कृष्ण मंदिर सरसिजासन और 12 शिवलिंगों के केयूरवान अलावा कनक कुंडलवान एक पंचवटी भी है, हिरणमय बपुर जिस हित पंचवटी शंख में चक्र श्री रामकृष्ण इस गंध ओम हर श्री रात विष्णवे नारायणाय समाधि नमः में लीन रहा करते थे। पुष्प एतत् उन्होंने इस पुष्पम पंचवटी में ओम 5 पवित्र विष्णवे वृक्षों नारायणाय को नमः एषा धूप ओम यानी कि विष्णवे बरगद, नारायणाय नमः बेल, ऐसा दीप अंजीर, ओम विष्णवे अशोक नारायणाय नमः और आंवला के एतं छोटे नैवेद्यम पौधों को यहाँ ओम बोया था। विष्णवे नारायणाय वे इन नमः पौधों का ओम बड़े ही नमो प्यार दुलार से ब्रह्मण्य ख्याल देवाय रखते थे। गो ब्राह्मण 5 हिताय वृक्षों च का ये धाम जगद्धिताय पंचवटी के कृष्णाय नाम से जाना जाता है गोविंदाय नमो नमः और आज सभी निवेदन करो। श्रद्धालुओं के लिए परम श्रद्धेय स्थल दिलपतनी। बना हुआ है। अस्फुल्लिन ओम धय उस नित्यं पंचवटी के महेश पास ही जाकर रजत भक्तगण ग्रीनीभम चारु चंद्रावतंसं समाधि में रत्नाकल्पो नाम जप में जलंगं परशुमृग लीन हो पराभीति जाते हस्तं हैं। प्रसन्नं पद्मासीनं मंदिर की उत्तरी समन्तात् सीमा में स्तूतम् अमरगणे पंचमुंडी पीठ व्याघ्रकीर्तिं अवस्थित है। वसानं विश्यादं यहाँ के बेल विश्वबीजं वृक्ष के निखिल नीचे भयहरं पंचवक्त्रं श्री राम त्रिनेत्रं कृष्ण ओम भैरवी नमः माता के शिवाय मार्गदर्शन में तंत्र ये साधना सुगंध किया करते थे। ओम नमः शिवाय नमः तांत्रिक साधनाओं के एतत् मद्देनजर पुष्पम ओम नमः यहाँ मानव शिवाय की 3 नमः खोपड़ियां रखी गई थी, ऐसा धूप ओम पंचवटी में नमः ही एक शिवाय स्थान है नमः जिसके नीचे ऐसा दीप ओम गीदड़, नमः शिवाय सांप, नमः कुत्ता, एतन् नैवेद्यम बैल ओम नमः और मानव शिवाय की एक नमः खोपड़ी रखी गई ओम थी। नमः शिवाय अपने तंत्र संताय मंत्र से जब श्री रामकृष्ण हेतवे परमहंस ने सत्य को प्राप्त कर निवेदयामि लिया था, चात्मानं तब इन खोपड़ियों को यहाँ से हटाकर महादेव गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। महायोगी महेश्वर महापाप प्रकृति के बदलते नियमों के तहत नमो नमः पिछले कुछ सालों में विरूपाक्ष इन पवित्र स्थलों में काफी बदलाव भी नमो हुए हैं। पिनाकहस्ताय लेकिन वज्रहस्ताय इन वै नमः आदर्श प्रतिमानों की हर हर शुद्धता को महादेव अक्षत शिवाय रखने नमः और इनके मूल रूप को बनाए रखने का हर मुमकिन प्रयास किया गया है। दुर्गा मौलिकता को पद्दुटन, बरकरार पद्दुटन, रखते हुए माँ के दिन। यहाँ के अमूल्य धरोहरों ओम और काला आध्यात्मिक भ्रामां प्रगाढ़ता को कटाक्षैरी कोई कुल क्षति भयदां पहुंचाए बिना मौली बंदिन्दुरेखां संरक्षण एवं शंखं साज चक्रं सज्जा के कृपाणां कार्य त्रिशिखामपि निरंतर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां दक्षिणेश्वर त्रिभुवनमखिलां मंदिर के ही वेदसापुरन्तीं
धये दुर्गां जयाख्यां में त्रिदश परिवृतां सेवितां रामकृष्ण परमहंस का सिद्धिकां निवास भी था। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः 1871 से ये 1884 के सुगंध ह्रीं दौरान ओं दुर्गायै नमः अपने द्वितीय पड़ाव में वे एतत् जिस पुष्पं कक्ष में रहते ह्रीं थे ओं दुर्गायै नमः उसकी भी संपूर्ण एषा पवित्रता धूपा को अक्षुण्ण रखते हुए ओम ह्रीं उसकी दुर्गायै मरम्मत नमः की गई एषा एवं इसे दीपा संरक्षित ओम रखा ह्रीं गया। दुर्गायै नमः उनके एतन् द्वारा प्रयोग की नैवेद्यम् गई ओम ह्रीं दैनिक दुर्गायै वस्तुओं को नमः श्रद्धालुओं ओम के सर्वमंगल दर्शन के लिए मंगल्ये रखा गया शिवे है, सर्वार्थ जो साधिके अपनी श्रद्धा शरण्ये अर्पित करते त्र्यंबके हैं। गौरी और नारायणी यहाँ नमस्तुते हर दिन सृष्टि स्थिति उपासना की विनाशान जाती है। शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते अभी आप शरणागत देख रहे हैं दीनार्थ परित्राण परायणे दक्षिणेश्वर सर्वसार्थी मंदिर का हरे ये देवी विहंगम दृश्य नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूप स्वर्गीय दृश्य की अनुभूति हो रही है। समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो चारों तरफ देवी दुर्गे दीपावली देवी की रोशनी नमस्तुते बिखरी हुई है। एते गंधपुष्पे हजारों श्रद्धालुओं एते का गंधपुष्पे तांता लगा हुआ है। ओम आदित्यादि लोग नवग्रह कतारों में नमः खड़े हैं, ओम एते अपनी बारी गंधपुष्पे की प्रतीक्षा ओम कर रहे इंद्रादि हैं, दशदिक् प्रतीक्षा पालेभ्यो कर रहे नमः हैं एते गंधपुष्पे ओम मत्स्यादि पूजा के दशावतारेभ्यो समापन की नमः एते गंधपुष्पे पुष्पांजलि ओम अर्पित करने कल्यादि दशो यहाँ महाविद्याभ्यो नमः एते गंधपुष्पे जो दर्शक हमारे इस सीधे ओम प्रसारण के साथ जुड़े वास्तुदेवतायै हुए नमः हैं, एते उनके लिए गंधपुष्पे एक विशेष ओम कुलो सूचना हम देवतायै देना नमः चाहेंगे। एते गंधपुष्पे ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजा के समापन के गंधपुष्पे अंतिम चरण ओम में जब सर्वाभ्यो पुष्पांजलि देवेभ्यो अर्पित की नमः जाती है तो यहाँ उपस्थित ओम भक्तजन पिंग दक्षिण कालिका मूर्तिं कल्पयामि पुष्पांजलि तो देते ही हैं, আবার কূর্ম মুদ্রায় ধ্যান করতে হবে लेकिन पिछले कुछ सालों में तकनीक के बदलते प्रयोगों के मद्देनजर वर्चुअल यानी डिजिटल ओम पुष्पांजलि की व्यवस्था भी की गई है। घोरां मुक्त आपसे अनुरोध है, चतुर्भुजां आप अपने घरों में भी बैठकर दक्षिणां दिव्यांग हाथ में पुष्प मंडमाला लेकर, अक्षत विभूषितां लेकर सद्यश्चिन्न शिरा खड्ग माँ काली वामाधूर्धा की करं भुजं अभयं माँ काली वरदं का चैव ध्यान कर सकते हैं दक्षिणाधोर्ध और पाणिकं पुष्पांजलि अर्पित कर सकते महामेघ हैं। प्रभां श्यामं तथा जब चैव दिगंबरीं मंत्रोच्चारण होगा, मंडाली उस गलद्रुधिर वक्त चर्चिता माँ काली का ध्यान रखते कर्णावतं हुए सतनीत आप सबयुग्म पुष्पांजलि भयानकं अर्पित करें घोरदंष्ट्रं और इस पुण्य कलालस्यं के भागी बने। हीनोन्नतो पयोधलं सवालंकर मंदिर के संघाते गर्भगृह में कृतकांचिं हसनमुखीं श्री देवाशीष गलत चक्रवर्ती रक्तधारा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं घोर रावंग और महारुद्री पूजा के विभिन्न शशानालय चरणों को वासिनीं एक बालार्क के बाद एक मंडलाकार अंजाम दिया जा रहा लोचन है। तृतीयान्वितं दन्तुरां दक्षिणव्यापी मुक्तालंबिका चोच्चय सबरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितं शिवाभिर्घोर रावाभि चतुर्दिक्ष समन्वितं You are watching live महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं across various शुकप्रसन्नवदनं स्मेरानन सर्वं channels on एवं Doordarshan. संचितकारिं सर्वकाम समृद्धिदाम् The 169th ओम महाकाल Kali Puja भैरव सहित श्रीमद् भवतारिणी from the holy जगदीश्वरी दक्षिण कालिका वै temple नमः of Dakshineswar. ঘটের উপর দিয়েছেন ফুলটা As I was mentioning earlier, that আবাহন নেই চক্ষুদান Dakshineswar নেই, প্রাণ প্রতিষ্ঠা নেই became the regular meeting point of the monastic and the lay disciples of Sri Ramakrishna. During the আবার ধ্যান হবে course of nearly 25 years that he lived আবার here, ফুল amongst them ओम the one who became known to the world करालवदनां घोरां मुक्तकेशिं चतुर्भुजां कालिकां was his दक्षिणां दिव्यां prime मण्डमाला disciple, विभूषितां Swami सत्यश्चिन्न Vivekananda. शिरो खर्ग वामादोर्धा करं भुजां Even he was अभयं drawn वरदं चैव दक्षिणोर्धाधपाणिकं magnet महामेघ प्रभं to श्यामं the तथा चैव deity दिगम्बरीं of Ma Bhavatarini at the घण्टावसक्तमुण्डाली गलद्रुधिरचर्चितां There was a कर्णावतं time सतनीत शवयुग्म when भयानकं Swami घोरदंष्ट्रं Vivekananda करालस्यां पीनोन्नत पयोधरं in 1883 सवालंकर संघाते suddenly lost his कृतकांचिं father. हसनमुखीं The entire burden of the big family came on his shoulders. He went from door to door looking for a job, वालार्क मंडलाकार but alas, लोचन तृतीयान्वितं lady luck
Dantarang did not Darshana Vyapi upon Muktalamika him. Chochayam Sabarupa Mahadeva Hidaya By Pari that time, he had come to know Shivabir Sri Ghorarabhavi Ramakrishna quite Chaturdik closely. Samanitam Mahakalena Cha Samang In these very holy grounds of Dakshineswar, where he used to stay. Smedanana Saruram Evang Sanchintat And he used to come and tell his great master, Om Sriman why can't Mahakala you Bhairava ask the Sahitam, Divine Mother Srimad to do Bhavatarini something for me? Jagadishwari Dakshina Kalikawi His Naman great master used to tell him, why don't you go on your own to the sanctum sanctorum and ask the Divine Mother whatever you want. Ask all your material needs, whatever you need from the Divine Mother. Narendranath, as he was known in those days, used to go to the Holy Mother. Sarna Asanaya Nama Bhangitasmi Sarna Asanaya Nama But the Bhangitasmi very Sarna vision Asanaya Nama Etagandu and the Speta magnificence Dudipate of Om Ma Vishnave Bhavatarini Nama Eta Sampradhanaya Om Kring did not enable Bhavatarini him to ask for Jagadishwari anything material. Srimad Dakshina Kalikawi Nama He only asked Hate Nindu Hate Om for spiritual Sarva emancipation. Bhutam Tarasthayai Sarva Bhutam Taratmane He asked for Kalpayam Chaitanya. Upavesarthang He asked for Asanang te spiritual namo namaha awakening. Idang And this Sarnasanang kept Om on Kring happening, Srimad one Bhavatarini after the other. Jagadishwari Dakshina Kalikawi Swami Nama Vivekananda, Ghanta bajawan. when he was on a trip to Kashmir in 1898 and was at the temple of Kheer Bhavani, লাগবে আবার পরে he wrote স্বাগতম a poem Om dedicated ক্রিং to Kali, the শ্রীমৎ mother. দক্ষিণ কালীকে মাতা The stars are blotted স্বাগতং out. সুস্বাগতং He wrote, কুশলং the তে clouds are covering ওম clouds. দেব্যা It is darkness vibrant সিদ্ধ্যর্থম sonant. यस्या In বাঞ্ছন্তি the roaring whirling দর্শনম wind are the souls of a সুস্বাগতং million স্বাগতং lunatics. তে তস্যৈ Just loose তে from the prison পরমাত্মনে house, আদ্যমে wrenching সফলং trees by the জন্ম roots, আদ্যমে sweeping সফলং all ক্রিয়া from the path. স্বাগতং The sea has यত্রয়া joined the fray জন্মে and তমসা swirls up তপসাং mountain waves ফলমাগতম to reach the pitchy sky. The flash of lurid light reveals on every side এটা থাক ওটাই a থাক thousand Bong. shades of death, বং পদ্মুদকায়ন begrimed বং and black, পদ্মুদকায়ন বং scattering পদ্মুদকায়ন plagues and sorrows, এইতে গন্ধপুষ্পে dancing mad with এতদ joy. অধিপতে ওম শ্রী Come, বিষ্ণবে Mother, নমঃ come, for terror is thy name, এতদ সম্প্রদানায় is in thy ক্রিং breath, and every জগদীশ্বরী shaking step ভবতারিণী destroys the world দক্ষিণ forever. কালিকাই নমঃ The time the old destroyer, ওম Come, O Mother, যৎপাদ জল come, সংস্পর্শ who dares misery love জগত্রয়ম and hug the form of death, তৎপাদাব্জ পক্ষণার্থং dance in destruction's পাদ্যান্তে dance. কল্পয়াম্যহম To him the এতৎ mother পাদ্যম ওম The জগদীশ্বরী Shakti we ভবতারিণী call শ্রীমৎ India. দক্ষিণ কালিকাই নমঃ Bhavani Bharati is the Gandavaya. living unity of the Shaktis of 1,000 million people, অর্ঘ সালাদিন but she is inactive, imprisoned in the Emet magic Orgamanan. circle of tamas, দুর্বাতুপ চাল লাল ফুল দিন the self-indulgent inertia and Durbatuk ignorance of her sons. লাল ফুল আর জল Strength can only be created by drawing it from the eternal and inexhaustible reservoirs of the spirit, from the Adya Shakti of the eternal, which is এতে the গন্ধপুষ্পে fountain এতস্मै বং of অর্ঘায় all new নমঃ existence. এতে গন্ধপুষ্পে এতস্मै বং অর্ঘায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্मै বং অর্ঘায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে Sri ওম Mahendra শ্রী Gupta, বিষ্ণবে নমঃ known as Sri Mo, এতে গন্ধপুষ্পে এত the সম্প্রদায় recorder of the Gospel of Sri Ramakrishna, ক্রিং lived ভবতারিণী very close to the জগদীশ্বরী temple. শ্রীমৎ দক্ষিণ Once he showed কালিকাই some নমঃ devotees the place নিয়ে where বলো, ওম Ramakumar's Sanskrit school পরমানন্দ used to be. সন্দোহ Later, a small জায়তে Shamsundar ইয়াৎ temple was established প্রসাদতঃ there, which is still তস্যৈ there. সর্বাত্ম ভূতাयै আনন্দার্ঘ্যং Mahendranath সমর্পয়ে Gupta told the ঈদমর্ঘ্যং devotees, and I quote, ওম At ক্রিং that time, he, Sri ভবতারিণী Ramakrishna, performed জগদীশ্বরী worship in শ্রীমৎ the house of দক্ষিণ Raja Digamba কালিকাই Mitro. He would carry the offered সদা rice, fruits, and the sweets he had received from that house and sit in front of the Siddheshwari Kali temple. People knew that the handsome young man had a good voice. They would ask him to sing. He would sing to the mother, then return to his এতে apartment, গন্ধপুষ্পে distributing the এতস্मै prasad to his ওম people. বং আচমনীয় It is দোকায় also নমঃ said
that Sri Ramakrishna's eldest brother Ramkumar Om was very Bang devoted to the Achmani Divine Udakaya Mother. Namah. According to Swami Saradananda, his monastic disciple, as a result of studying the scriptures, he had become very drawn to the worship of the Divine Mother. And now, when he was still living in Kamarpukur, he was initiated into a Shakti mantra by an adept guru. One day, while worshipping the goddess, his chosen deity, Ramkumar had a wonderful vision. With a finger, the goddess wrote on his tongue a mantra for the attainment of perfection in astrology. After that, whenever he saw someone who was ill, he could tell whether that person could be cured. Because of that power, whatever he predicted came true, and he became a well-known soothsayer. Later, when Ramkumar and Sri Ramakrishna were living at the Dakshineswar temple, Ramkumar asked Sri Ramakrishna to be initiated in a Shakti mantra so that he too could worship the Divine Mother Kali. Sri Ramakrishna decided to take initiation from Kanaram Bhattacharya, his first guru, who came to the temple and was highly regarded as a devout spiritual aspirant. Swami Saradananda writes, we have heard that as soon as the master was initiated, he went into ecstasy, and that Kanaram was amazed by his extraordinary devotion. So we see that Sri Ramakrishna had a deep connect with the goddess Kali even before he started formally worshipping her in the Sanctum Sanctorum. But here we could ask, did Sri Ramakrishna actually choose Mother Kali? Or whether Ma Kali chose Sri Ramakrishna. Moreover, why was there this connection between them? Sri Ramakrishna was not an ordinary spiritual aspirant. It is obvious, looking at his life, that he was here on a divinely ordained mission. But again, was it his mission or hers? Sri Ramakrishna himself would not easily refer mission. Generally, when he was in a normal plane of consciousness, he considered himself to be a child of the Mother. In the hands of the Mother. And it was she who blessed the devotees through him. And it was she who laid out the plan for his life, such as practicing sadhanas of various religious paths. As Swami Saradananda writes, the Mother had made him understand clearly that it was she who had put that desire into his mind on many occasions. And right at this point in time, you are seeing the worship of the same deity whom Sri Ramakrishna worshipped for 30 years at his stretch. But what did this worship of Kali actually mean to Sri Ramakrishna? He had various terms that he used to describe the philosophy of the worship of the Divine Mother. And these are the same terms that Vedanta uses. Prakriti, Shakti, sometimes Maya, or Mahamaya. The term Shakti is especially used in the sense of power or energy. And in this sense, it is also referred to as the Kundalini, the coiled-up serpent power that normally lies asleep within each individual. And as Sri Ramakrishna used to say, the primordial energy, the Adya Sakti, resides in all bodies as the Kundalini. She is a sleeping snake all coiled up, but as we just saw, she not only resides in individuals, she has a cosmic aspect as well. Etagandhapuspe etat sampradhanaya Om Kring Jagadishwari Bhavatarini Srimad Dakshinakalikai Namaha. নিয়ে বলুন ওম যতে যশা জগৎ ব্যাপী यतो जातम विदं जगत तस्यैते जगदाधारे स्नानार्थं दक्षिणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्नानियोदकम पूजा के विभिन्न चरणों का भवतारिणी जगदीश्वरी श्रीमद् दक्षिणकालिकायै निवेदयामि। ये माँ काली की आराधना का स्थल है। ये माँ भवतारिणी है, माता जगदीश्वरी है।
आद्या शक्ति हैं। आद्या शक्ति आदिकालीन ऊर्जा का स्वरूप, परमानंद का एतगंध एहसास पुष्पे है। बंग वो महामाया वस्त्राय है नमः। जिसने एतगंध से ब्रह्मांड बंग का वस्त्राय सृजन नमः। किया एतगंध से बंग और वस्त्राय माया नमः। के चंगुल से एतगंध पुष्पे जीव को मुक्त किया। एतदधिपते ये देवाय आकाश विष्णवे उनका नमः। वस्त्र है। एतगंध पुष्पे उनके एतत् नेत्र संप्रदनाय एक ओम कान से क्रीं दूसरे कान श्रीमद् तक व्याप्त दक्षिण हैं। कालिका वै नमः नमः। पौराणिक ओम कथाओं के सर्व अनुसार एक आभरण समय हीना वै दो माया असुर भाई प्रच्छन्न शुंभ तेजसे और निशुंभ के हाथों वासनां युद्ध परिधानाय में देवताओं की कल्पयामि पराजय हुई। नमोस्तुते उन्हें इदं स्वर्ग वस्त्रम् से बहिष्कृत ओम कर दिया क्रीं गया। भवतेरनी तब जगदीश्वरी देवताओं ने श्रीमद् देवी के दक्षिण समक्ष कालिका स्तुति वै और वंदना की। निवेदयामि। उनकी उपासना से आद्या शक्ति के तन से देवी बाहर निकल आई। उन्हें कौशिकी नाम दिया गया। यही वजह है कि आद्या शक्ति का रंग काला हो गया। इसी कारण से उन्हें काली या कालिका कहा गया। हालांकि समय के साथ वे अपने मूल रंग में आ गईं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक और प्रकरण है कि शुंभ और निशुंभ के साथ अंबिका के युद्ध के दौरान चंद्रसूर को मारते समय बंग काली अंबिका की ललाट से बाहर निकल आई। तस्मै बंग सुर और असुर के आभरणनाय बीच नमः। इस लड़ाई के दौरान एतगंध पुष्पे काली ने अपनी एतस्मै जीभ बंग को स्वर्ण बाहर निकाला आभरणाय था नमः। और एतगंध पुष्पे रक्त तस्मै बीज के बंग रक्त को स्वर्ण पी लिया था। आभरणाय नमः। इसीलिए एतगंध पुष्पे उनकी जीभ बंग बाहर निकली हुई स्वर्ण है। आभरणाय नमः। एतगंध 10 पुष्पे महाविद्याओं में एतद् अधिपते काली देवाय प्रथम ओम विद्या विष्णवे है। नमः। एतगंध उन्होंने पुष्पे बाघ की खाल को एतद् धारण किया था। संप्रदनाय ओम वो क्रीं महाकाल के भवतारिणी साथ जगदीश्वरी क्रीड़ाएं करती श्रीमद् दक्षिण इसीलिए कालिका वै उन्हें नमः। महाकाली ओम कहा जाता है। विश्वाभरण काली के कई रूप हैं। विश्वा शोभय बहुत ही का प्रचंड जो हैं नये वे, माया भयावह हैं विग्रह और भूषार्थं साथ ही साथ भूषणानि बहुत समर्पये शांत इदं एवं विश्व शरणाभरणम् के लिए ओम उपकारिणी है। जगदीश्वरी आप भवतारिणी देख ओम रहे क्रीं हैं, श्रीमद् दक्षिण कालिका वै माँ काली निवेदयामि। सिंहासन पर आरूढ़ हैं। ये सिंहासन चांदी का बना हुआ है। माता का मूल सिंहासन एक दूसरे कक्ष में आज भी संरक्षित है, अगुरुटा दाओ अगुरु। जिसका अवलोकन दर्शक कर सकते हैं। दक्षिणेश्वर के इस मंदिर में इस महापूजा का आयोजन तो सालों से हो रहा है, ওই থালার মধ্যে लेकिन साल भर इस मां के मंदिर में থাক থাক दूसरी पूजाएं मेरा दाओ। और दूसरे समारोहों की गूंज भी बनी रहती है। जैसे अप्रैल के मध्य में होने वाला गंध। बांग्ला नववर्ष, जो अक्सर एतगंध पुष्पे 14 या 15 एतस्मै अप्रैल को मनाया बंगंधाय जाता नमः। है। एतगंध पहले पुष्पे वैशाख एतस्मै के रूप में बंगंधाय नमः। एतगंध अक्षय पुष्पे तृतीया एतस्मै का पर्व भी बंगंधाय मनाया नमः। जाता है। एतगंध पुष्पे फलाहारिणी एतस्मै काली पूजा का बंगंधाय आयोजन नमः। होता है। एतगंध पुष्पे स्नान एतदधिपते यात्रा निकाली जाती देवाय है। ओम श्री विष्णवे नमः। स्थापना एतगंध दिवस पुष्पे भी मनाया एतसंप्रदनाय जाता है। ओम महालया क्रीं भवतारिणी दुर्गा पूजा जगदीश्वरी के श्रीमद् पहले दक्षिण कालिका वै नमः। पितृपक्ष ओम के समापन के गंध रूप में और तौन मात्रया मातृपक्ष के सृष्ट्या प्रारंभ के रूप यथा में गंध धरा महालया धरा का पर्व भी मनाया तस्यै जाता है। परात्मने तुभ्यं दुर्गा पूजा के दौरान परमं महासप्तमी, गन्धमर्पये महाअष्टमी एष गंध और ओम महानवमी तिथियों को भी क्रीं भवतारिणी यहाँ पूजा जगदीश्वरी की जाती है। श्रीमद् दक्षिण कालिका श्यामा वै पूजा, नमः। कोजागरी लक्ष्मी पूजा यानी विजयादशमी के 4 दिन बाद जो शरद पूर्णिमा आती है, उस दिन मनाई जाती है यहाँ पर लक्ष्मी पूजा। दुर्गा पूजा के 15 दिन बाद ही बंगाल में जगधात्री पूजा भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी इसकी धूम रहती है। इसके अलावा पुष्प रत्नाटी काली पूजा, बसंती पूजा जवा पुष्प और सरस्वती पूजा जवा फूल का भी आयोजन यहाँ होता है। একটা ফুল নেবেন এখান Kali is the quintessential embodiment of Shakti, the female power. She emerges পদ্ম দেবেন as an independent goddess in various literature around এতে গন্ধ thousand পুষ্পে বং years before the birth of Christ এতস্मै as the ultimate পঙ্কজ protector পুষ্পায় against evil. নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে তস্मै বং পঙ্কজ পুষ্পায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে বং
एतमस्मै पंकज पुष्पाय नमः एते गंध पुष्पे एतत् अधिपते देवाय श्री विष्णवे नमः एते गंध पुष्पे एतत् संप्रदानाय ओम भवतारिणी जगदीश्वरी श्रीमद् दक्षिण कालिकायै नमः ओम पुष्पां मनोहरां रम्यां सुगंधि देव निर्मितं मया निवेदितं भक्त्या पुष्पमेतत् प्रगीह्यताम् एषा सचन्दन पंकज पुष्पां ओम क्रीं श्रीमद् दक्षिण कालिकायै बोसत् बेलपाता Tak tak. As the goddess Kali Ma, একটা পাতা লাগে the goddess of death, is terrifying and amazing. At the same time, she is the most compassionate of the Hindu pantheon, vested in freeing humans and her fellow gods from what binds them and protecting them from what would harm them. While her destructive power is immense, she never harms the innocent, and her destruction allows for rebirth. Kali comes from the Sanskrit root word Kal, which means time. There is nothing that escapes the all-consuming march of time. This is another interpretation of the name of Kali. Kali Ma represents Mahakal, Om Kling Kali the Kai infinite Vidmahe time. Smasana Vasinyai Dhimahi Tanno Ghore Of all the forms of Devi, she is the most compassionate because she provides moksha, or liberation to her children. She is the counterpart of Shiva the destroyer. They are the destroyers of unreality. The ego sees Mother Kali and trembles with fear because the ego sees in her its own eventual demise. A person who is attached to his ego will not be receptive to Mother Kali, and she will appear in a fearsome form. A mature soul who engages in spiritual practice to remove the illusion of the ego sees Mother Kali as very sweet, affectionate, and overflowing with incomprehensible love for her children. The Devi Mahatma tells of Kali springing from the anger of the goddess Durga to slay the demon Raktabija. During the struggle, a new demon emerges from each drop of Raktabija's blood as it hits the ground. To prevent this, Kali laps up the blood before it can reach the ground. She is also said to have been born when the goddess Parvati shed her dark skin. The sheep became Kali, who is also called Kaushika. The sheep, leaving Parvati in the form of Gauri, the fair one. Success, happiness, fulfillment, strength, peace, long life, progress, and well-being in the lives of the devotees is all that is achieved from a pious worship of Ma Kali. It gives spirituality, positive energy, prosperity, and power. Om Jayanti Mangala Kali, Bhadra Kali Kapalini, Durga Kshama, Shiva Dhatri, Swaha, Swadha, Namostute. O the great goddess, who is called with the names of the Jayanti, the ever victorious, Mangala, the auspicious, Kali, the remover of darkness and conqueror of time, Bhadra Kali. The form of the Devi representing protection and destruction of enemies. Kapalini, the one who wears a garland of skulls. Durga, the primordial goddess. Shama, the forgiving one. Shiva, the bestower of auspiciousness. Dhatri, one who supports the life of all the beings. Swaha, the one who receives the oblation of the rituals. Swadha, the one who gets the oblation given to the ancestors. My salutations to you. Om represents
the sacred syllable, which is believed to be the source of origin of all the existing universe. So we invoke the energy of that primordial sound. Jayanti refers to the goddess of victory. Reciting this name will help triumph over obstacles and move on to the path of success. Mangala refers to the goddess as the auspicious one. By reciting her name, negative energy surrounding you will get warded off and fill the place with positive vibes. Kali is the name that removes the darkness and is the personification of time. Chanting the name of Goddess Kali will help you recollect the symbolism, Kali's story and her appearance, and will further grant you success, liberation and destruction of the evil forces. Bhadrakali is a form of Goddess Kali known for her protection. Chanting the Bhadrakali names acts as a shield of protection and always protects you. Kapalini is the goddess who has the golden of skulls, which indicates her power and vigor. Praying this goddess will bring inner strength and courage. You are watching the puja to the deity inside the sanctum sanctorum of the Dakshineswar Kali temple. The Tantradharak sannyasi today is Debashish Chakraborty. Ma Bhavotarini, as you heard, is also Kapalini because she also wears the garlands of skulls, the human heads, and 50 of them. The Sanskrit alphabet has 50 such letters, vowels and consonants. Ma Bhavotarini is also called Mahavidya. She is also the goddess of learning. And these 50 syllables is a pointer to that. Goddess Durga is the supreme goddess who fills everything with energy. She destroyed the demon and fought in the battles with Chanda, Munda, Rakta, Vijaya and Mahishasura. Reciting her name brings wisdom in all work and empowers us in all aspects. Shama refers to the name attributed to the Devi. In the Vedic hymns for the forgiveness of the Devi, this name lets us clean our sins and start a new spiritual life. Shiva in this mantra refers to the benevolent goddess Parvati, the all-auspicious one, and the consort of the great Shiva. She is known to grant boons to her devotees. নিচে রাখুন এরকম অবগুণ্ঠন মুখটা করুন রাখুন এই যে এই করে Kali has 4 arms, as you have seen, representing the dualities of the world. The 2 right arms represent the benign aspect. She bestows fearlessness and boons with those. While her 2 left arms holding a sword and a severed head. And most of the rest of her represent the terrible aspect. Here we have a function of causation, creating and destroying, as well as of the dual experience of this world. Everything comes for her, and everything dissolves back into her. আবার অমৃত পিতানামসি স্বাহা ঠিক আছে এরপরে দাম বলুন পানীয় জল এতস্मै বং পানার্থোদকায় নমঃ এতস্मै বং পানার্থোদকায় নমঃ এতস্मै বং পানার্থোদকায় নমঃ এতগন্ধুষ্পে তদধিপতে
देवाय विष्णवे नमः एतत् संप्रदानाय ओम क्रीं भवतारिणी जगदीश्वरी श्रीमाद दक्षिण कालिका वै नमः ओम ऐसे तो पानार्थं जगत प्रसिद्ध है सलिलं देवी दक्षिणेश्वर का ये काली कर्पूरादि मंदिर। सुवासितम सर्वतीर्थकरं स्वच्छम अर्पयामि भारत नमोस्तुते के अलग-अलग कोने से ओम या क्लीं दुनिया के अलग-अलग भवतारिणी कोने से आने वाले जगदीश्वरी श्रीमाद यात्री, दक्षिण कालिका चाहे वो वै पर्यटक नमः हों या तीर्थ यात्री हों, बिना दक्षिणेश्वर आए उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। ये आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, ये माँ काली की आराधना का केंद्र है, एक महातीर्थ भी है। एतस्मै बंग हमारे जो पुनराचमनकाय नमः दर्शक, एतस्मै बंग जो श्रोता, पुनराचमनकाय जो नमः बंधुगण एतस्मै बंग दक्षिणेश्वर मंदिर नहीं पुनराचमनकाय आ नमः पाए हो अभी तक, एतगन्धपुष्पे उनके लिए एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। एतगन्धपुष्पे तदधिपते देवाय ओम विष्णवे नमः गंगा नदी के किनारे ओम क्रीं बसा है भवतारिणी कोलकाता जगदीश्वरी श्रीमाद शहर। दक्षिण कालिका वै नमः ये बोलो और ओम गंगा नदी असुचि के पूर्वी तट सुचिता पर मेति कोलकाता के उत्तरी उपनगरीय इलाके में बदनाम भोजे पुनराचमनीयकम स्थित है ये दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। ओम क्रीं भवतारिणी जगदीश्वरी जो श्रीमाद दक्षिण कालिका साथी वै नमः कोलकाता पहुंचते हैं वो या तो हावड़ा स्टेशन उतरते हैं, शियालदह आते हैं या कोलकाता स्टेशन आते हैं। वहां से इस मंदिर की दूरी 11, 12 या 13 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। कोलकाता के एयरपोर्ट से भी एतस्मै ये बंग मात्र 10 फलतम्बुलाय किलोमीटर नमः की दूरी पर स्थित एतस्मै है। बंग फलतम्बुलाय नमः एतस्मै बंग फलतम्बुलाय लगभग नमः 150 साल पुराने इस मंदिर को फलतम्बुलाय नमः जस का तस बनाए रखने की देवाय ओम विष्णवे नमः जद्दोजहद में यहाँ के ट्रस्टी और सेवायत लगे रहते हैं। भवतारिणी जगदीश्वरी राज्य श्रीमाद सरकार दक्षिण और कालिका केंद्रीय वै सरकार नमः। ओम विशेष सहयोग प्रदान करती हैं। खदीर बहुत सारे श्रद्धालु भी अनुदान देते हैं। कालक्रम में इस मंदिर को काफी क्षति भी पहुंची, मरम्मत हुई, नई सुविधाओं से भी इसे लैस किया गया, पुरानी चीजों का संरक्षण किया गया। यहाँ पर प्रज्ञा तीर्थ लाइब्रेरी बनाई गई, जहाँ जाकर भक्तगण या ज्ञान पिपासु लोग किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। 440 फीट लंबे और 220 फीट चौड़े इस प्रांगण में नवरत्न शैली का ये मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 100 फीट। 1855 में इसे लगभग 9 लाख रुपयों को खर्च करके बनाया गया था। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी राशि थी और बहुत ही महती कार्य था, जिसे रानी रासमणी ने बखूबी अंजाम दिया। एतगन्धपुष्पे एतदधिपते ओम विष्णवे नमः puja संप्रदानाय ओम that क्लीं is performed भवतारिणी here. जगदीश्वरी श्रीमाद You are दक्षिण watching कालिका वै नमः ओम The Kali Puja, the 159th Kali Puja Puja at the सर्वदेवी प्रिया Dakshineswar सदा Kali Temple मया live निवेदिता via शंख Doordarshan across बलय the country घोषणाय ते इदं inside शंखाभरण the Sanctum ओम Sanctorum. क्लीं The puja is भवतारिणी on in full जगदीश्वरी swing. श्रीमाद This दक्षिण puja, कालिका वै you must have heard by नमः now, is performed according to the traditional Sorushpachar, that is, in the 16 rituals, Sorish Upachar, that is 16 rituals as prescribed by the scriptures. And these 16 rituals are, the first step is Avahana, the invitation, Asana, offering of the seat, Padya, cleansing of the faith of the deity, एतस्मै बं सिन्दूराय नमः Arghya, एतस्मै बं offering सिन्दूराय नमः drinking water, एतस्मै बं Achmana, सिन्दूराय नमः cleaning the self, एतगन्धपुष्पे Snana, bathing, ए सिन्दूराय नमः Vastram, offering the एतगन्धपुष्पे clothes, तदधिपते Yajna offering sacred thread, ॐ देवाय Srigandha, विष्णवे नमः offering sandalwood paste, एतगन्ध Alankara, संप्रदानाय ॐ decorating, भवतारिणी Pushpa, जगदीश्वरी offering श्रीमाद flowers, दक्षिण कालिका वै Dhupa, नमः offering perfumes, ॐ रञ्जनं or सर्वलोकानां
ক্রিয়া পরময়া ইউতম সিন্দুর তিলকং তেস্তু ললাট তট মণ্ডলম ইদং সিন্দুরম ওং ক্রিং ভবতারিণী জগদীশ্রী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকায় নমঃ। So that the guest feels warm. So, with Nirajana, the 16 rituals get completed. The average duration রচনা ওই সব of ফল মিষ্টি নিবেদন করে this দিন। ওই আর কোথাও Kali আছে Puja, কিছু? performed according to the 16 rituals, ওইটা না, is এটা no কি- less এটা than নিবেদন 5 করে দিন। hours. ওই থালাটা, হ্যাঁ হ্যাঁ আবার দিয়ে দেবো। ঢাকনাটা খুলো, এই দুটো ফল দিয়ে দিন ওর মধ্যে। এতস্মৈ বং রচনায় On নমঃ। the 5th of June, এতস্মৈ বং রচনায় 1872, নমঃ। বং by which এতস্মৈ time রচনায় নমঃ। Sri Ramakrishna এতে came to be গন্ধপুষ্পে known to the entire world রচনায় নমঃ। far and wide. এতে গন্ধপুষ্পেত অধিপতি দেবায় বিষ্ণবে নমঃ। is truly এতে গন্ধপুষ্পেত সম্প্রদানায় a divine incarnation ভবতারিণী ওম ক্রিং of the ভবতারিণী best of the জগদীশ্রী qualities of Lord Rama কালিকায় and Lord নমঃ। Krishna. ওম নানা ফল সমাযুক্তং Worship নানা বর্ণ প্রপূরিতাম রচনান্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ Sarada Devi, পরমেশ্বরী like a এষা Devi. রচনা ওম ক্রিং In all the ভবতারিণী 16 জগদীশ্রী upachars শ্রীমৎ or দক্ষিণ rituals কালিকায় নমঃ। on Phalaharini Kali Puja day here in the temple complex. বেলপাতার মালা আরো আছে? As we mentioned মালা, earlier, বেলপাতার মালা। the Dakshineswar temple complex is not just a collection of temples. এতস্मै It's বং not just শ্রী ফল পত্র the temple মাল্যায় of নমঃ। Ma Bhavatarini এতস্मै বং or শ্রী the ফল temple পত্র dedicated to মাল্যায় Lord নমঃ। Vishnu, এতস্मै বং শ্রী in the ফল form of the পত্র temple মাল্যায় to নমঃ। Sri এতে Radha and Sri গন্ধপুষ্পে Krishna, শ্রী ফল পত্র or মাল্যায় নমঃ। the 12 temples এতে গন্ধপুষ্পে dedicated to তৎ Lord অধিপতে Shiva. দেবায় ওং বিষ্ণবে নমঃ। Its grounds এতৎ are really সম্প্রদানায় holy and ওম historic. ক্রিং ভবতারিণী জগদীশ্রী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকায় Many are নমঃ। revolutionary ওং অমৃতোদ্ভব and a freedom fighter শ্রীযুক্তং মহাদেব have come প্রিয় here সদা পবিত্রান্তে many a time পদচ্ছামি শ্রী ফলিয়ং to have a taste of সুরেশ্বরী spirituality. ইদং শ্রী ফলপত্র মাল্যম Notable ওম amongst ক্রিং whom ভবতারিণী have জগদীশ্রী been Netaji শ্রীমৎ Subhash Chandra দক্ষিণ Bose কালিকায় Sri নমঃ। Aurobindo and Bagha Jotin. All of them came here in search of divine blessings in their fight to free their motherland from the clutches of British imperialism. The huge compound of the venerable Dakshineswar Kali temple is teeming with devotees and pilgrims. It's well past midnight, and they're ফুল engrossed বেলপাতা পুষ্পাঞ্জলি in the divine, ওম in the কালিকায় divinity of বিদ্মহে Ma Bhavatarini. শ্মশান বাসিন্যে ধীমহি তন্নো With ঘোরে invigorating প্রচোদয়াৎ এষ drumbeats পুষ্পাঞ্জলি all around them. ওং ক্রিং The ভবতারিণী reverberation জগদীশ্রী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকায় নমঃ। of the power of Tinbar. the Mother Goddess ওম কালিকায় is বিদ্মহে reflected শ্মশান বাসিন্যে in all ধীমহি of them. তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ এষ পুষ্পাঞ্জলি ওং ক্রিং ভবতারিণী জগদীশ্রী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকায় নমঃ। আবার ওম কালিকায় বিদ্মহে শ্মশান বাসিন্যৈ ধীমহি various sites তন্নো ঘোরে in and প্রচোদয়াৎ around এষ পুষ্পাঞ্জলি main ওম temple. ক্রিং ভবতারিণী One is the জগদীশ্রী Gazi শ্রীমৎ Tala. দক্ষিণ কালিকায় নমঃ।
Rani Rashmani Road, the road west to the Om Dakshineswar Mahamaya station, leads to Jagannath the new Vivekananda Kalike Ghor gateway of the Dakshine Kali temple Grihana complex. Bandhane Devi Keeping the temple to the Namaste left to its east Shankara is a pond Priye called Om Gajipukur. Sarva Mangala Mangalye Shive Northeast to the pond is Sarvartha Gajitala. Sadike This is Saranye the place where Trambake Sri Gauri Ramakrishna explored Narayani Islam. Namostute Close to the Kali place Kali is a people Mahakali tree. Kali Ke When the Papanashini Kali temple was built, Rani Rashmani did not disturb the Gajitala, but rather Jayanti marked the Mangala pier Kali as a Bhadra place Kali Kapalini Durga Shiva where both Hindus as Samadhatri well as Swaha Muslims Swada came to offer Namostute prayers. Today the Gajitala is also maintained by the Devottara estate. দক্ষিণ কালিকা ওই নামা তত্ত্বমধ্যায় তিনবার তর্পণ ওখানে আছে সিদ্ধি আছে কাগজের মধ্যে Close to the তর্পণ দেয়া হয়। Gajitala towards the সিদ্ধি দিয়ে north of তর্পণ। the Ganga is Kutibari, originally জল দিন, built জল। by Lord কোচির Hastings. মধ্যে হ্যাঁ Rani Rashmani stayed with her Om daughter Kling and son-in-law at শ্রীমৎ Kutibari. ভবতারিণী জগদীশ Whenever she দক্ষিণ visited কালিকাং Dakshineshwar, Sri তর্পয়ামি Ramakrishna used to reside at the ground floor শ্রীমৎ in this Kutibari between ভবতারিণী জগদীশ্বরী 1855 and দক্ষিণ কালিকাং 1870. তর্পয়ামি স্বাহা ওম ক্রিং শ্রীমৎ ভবতারিণী জগদীশ্বরী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকাং It is to be তর্পয়ামি noted here স্বাহা that Sri Ramakrishna lived here with his elder brother. In the first year that the temple was consecrated, that is between 1855 and 1856, ওম শচীনময়ী পরে দেবী his own mother পরম as মৃত well. চরু প্রিয়ে অনুজনান কালিকে দেহি পরিবার অর্চনায়তে ওম ক্রিং শ্রীমৎ ভবতারিণী रात के लगभग 1:30 जगदीश्वरी बजने वाले दक्षिण हैं। कालिके देवी अजनापय मंदिर में भवत्या परिवारान महापूजा का पूजयामि। आयोजन किया जा रहा है बोलें, और जैसा कि आप देख पा बोलिए, रहे ध्यान हैं करुन। अब भी ओम उत्साह और भक्ति से भरे तुषार श्रद्धालुओं के आने का स्फटिको तांता लगा श्यामा हुआ है। नील कृष्ण लोग झुंड बनाकर आ रहे हैं। वरदा भयधारिण्य लोग अपने परिवारों के साथ आ रहे हैं। बच्चों को लेकर आ रहे हैं। श्रीमत किसी भी तरह की कोई उच्छृंखलता नहीं, सब कुछ मानो एक अनुशासन में बंधा हुआ है। श्री पादुकां पूजयामि नमः। आधी रात के इस समय लोग खींचे चले आ रहे हैं भक्ति भावना लेकर अपने हृदय में गंधपुष्पनी माँ काली के प्रति ओम क्रीं श्रीमत अपनी भावनाओं को लेकर। भवतारिणी जगदीश्वरी दक्षिण कालिका और ये सिर्फ स्वयं आज भगवती नहीं पादुकां है। पूजयामि नमः। ये सुगंध लगभग 150 साल पहले जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे। उस वक्त यातायात के साधन भी ऐसे नहीं थे। पुष्पम ओम क्रीं श्रीमत वो दूर भवतारिणी आपको जगदीश्वरी गंगा नदी का दक्षिण कालिका झिलमिल स्वयं करता भगवती हुआ श्री पानी पादुकां दिखलाई पूजयामि पड़ नमः। रहा है। ये विहंगम दृश्य है। ऐसा धूप आज कोलकाता ओम क्रीं श्रीमत भवतारिणी सड़क जगदीश्वरी मार्ग से, दक्षिण कालिका स्वयं रेल भगवती मार्ग श्री से, पादुकां पूजयामि नमः। मेट्रो रेल के दीप ऐसा सहायता दीप से ओम क्रीं यहाँ आने जाने की काफी भवतारिणी सुविधा है। जगदीश्वरी दक्षिण कालिका नए स्वयं ब्रिजों का भी भगवती निर्माण श्री किया गया पादुकां है। पूजयामि नमः। लेकिन 150 साल पहले नैवेद्य उस समय भी लोगों के आने का ओम तांता लगा हुआ था। ओम वो दौर था, भवतारिणी जगदीश्वरी देश की गुलामी का। श्री पादुकां वो पूजयामि देश नमः। था बहुत सारे कुसंस्कारों का। और इस मंदिर में पुष्पे ओम दिव्यौघ न जाने कितने क्रांतिकारी श्री पादुकां पूजयामि नमः। एतगंध पुष्पे माँ मानवौघ काली का आशीर्वाद लेने, श्री पादुकां ठाकुर पूजयामि नमः। रामकृष्ण परमहंस का एतगंध सानिध्य पुष्पे पाने ओम के क्रीं लिए हृदयाय नमः। आया करते एतगंध थे। पुष्पे हृदयांग शक्ति श्री पादुकां पूजयामि ऐसे नमः। लोगों में, एतगंध ऐसे पुष्पे देशभक्तों में ओम क्रीं शिरसे नेताजी स्वाहा सुभाष शिरोंग चंद्र शक्ति बोस, श्री पादुकां रास पूजयामि बिहारी नमः। बोस, एतगंध पुष्पे बाघा ओम जतिन, क्रूं इनका शिखावै नाम पसट उल्लेखनीय शिखांग है। शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः। एतगंध पुष्पे ओम क्रोइंग कवचाय कितने ओम समाज कवचांग सुधारक शक्ति श्री पादुकां पूजयामि नमः। एतगंध पुष्पे ओम जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, नेत्रत्रयांग वे भी शक्ति यहाँ श्री आया पादुकां करते थे। पूजयामि नमः। एतगंध वो दौर पुष्पे ओम था क्रः करत्र पिष्टाभ्यां अस्त्राय जब पट हिंदू धर्म में अष्टांग भी शक्ति श्री पादुकां अलग पूजयामि अलग नमः। पंथ को मानने वाले, अलग अलग जीवन दर्शन को मानने वाले लोग अपने अपने विचारों को समाज में फैला रहे थे। आबर अनंते पूजयामि। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनका गठन हो रहा था। এটা पंचोपचारे उस दौर के ओम ब्रह्म समाज से जुड़े हुए न जाने कितने समाज सुधारक
तर्जनिं वामहस्तेन यहाँ पर धारन्त शुचिस्मिता दिगंबरा हसन मुख्य श्वास वाहन भूषिता रामकृष्ण देव परमहंस का ओम सानिध्य कल्ले प्राप्त नमः किया, उनके साथ साक्षात्कार किया, कल्ले नमः विचारों का लेन देन किया। पुष्पम कल्ले नमः और धूपम कल्ले नमः इतिहास में दीपम कंगले नमः कुछ नए दस्तावेज अंकित कर আবার ফুল নিন अपने ওম कर्तव्य का निर्वहन সর্বশ্যামা किया। অসীকরা মুন্ডমালা বিভূষিতা তর্জনিং বামহস্তেন You see the goddess ধারন্ত সুচিস্মিতা in all his দিগম্বরা splendor, হসন bedecked মুখ্য with শ্বাসবাহনা jewelry. ভূষিতা এতগন্ধ Her পুষ্পে eyes ওম spread from কপালিন্নে ear নমঃ to ear, এসগন্ধ looking ওম over কপালিন্নে the নমঃ entire universe. এতৎ পুষ্পম Meanwhile, ওম if you get কপালিন্নে an নমঃ opportunity এস ধূপ ওম to see the কপালিন্নে নমঃ courtyard এস দীপ in ওম front of the কপালিন্নে temple, নমঃ in the এতৎ square, নৈবেদ্যম ওম কপালিন্নে নমঃ courtyard in front of the ওম temple, সর্বশ্যামা you would see অসীকরা that the মুন্ডমালা বিভূষিতা crowd has become, তর্জনিং বামহস্তেন the crowd of devotees ধারন্ত্য have become সুচিস্মিতা ecstatic দিগম্বরা হসন মুখ্য to the frenzied beat of the drums. এতগন্ধ পুষ্পে ওম কুল্লাওই নমঃ এস গন্ধম কুল্লাওই নমঃ এতৎ পুষ্পম কুল্লাওই নমঃ এস ধূপম কুল্লাওই নমঃ এস দীপম কুল্লাওই নমঃ এতং নৈবেদ্যম ওম কুল্লাওই নৈবেদ্যম ওম কুল্লাওই নমঃ আবার ফুল ওম সর্বশ্যামা অসীকরা মুন্ডমালা বিভূষিতা তর্জনিং বামহস্তেন ধারন্ত শুচিস্মিতা দিগম্বরা হসন মুখ্য শ্বাস বাহন ভূষিতা এতগন্ধ পুষ্পে ওম কুরুকুল্লাওই নমঃ এস গন্ধ ওম কুরুকুল্লাওই নমঃ এতৎ পুষ্পম কুরুকুল্লাওই নমঃ এস ধূপম কুরুকুল্লাওই নমঃ এস দীপম কুরুকুল্লাওই নমঃ এতং নৈবেদ্যম ওম কুরুকুল্লাওই নমঃ ओम सर्वश्यामा असीकरा मुंडमाला विभूषिता जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ माता जगदीश्वरी की आराधना महापूजा में षोडशोपचार का ओम विरोधिन्नय नमः ए सुगंधम आयोजन विरोधिन्नय किया नमः जाता है। ए षोडशोपचार के विरोधिन्नय माध्यम से नमः ए माँ की धूपं महापूजा विरोधिन्नय नमः संपन्न की ए जाती है। दीपं विरोधिन्नय नमः ए इस तन्नैवेद्यम ओम षोडशोपचार विरोधिन्नय में नमः আবার ফুল নিন आचमन, ओम आसन सर्वश्यामा शुद्धि, असीकरा पुष्प शुद्धि, मुंडमाला जल शुद्धि, विभूषिता सूर्यार्घ्य, तर्जनिं वामहस्तेन स्वस्तिवाचन, धारन्त साक्ष्य शुचिस्मिता दिगंबरा संकल्प, हसन मुख्य सूत्रपात, स्वावाहन समानार्घ्य भूषिता एतगंध पुष्पे ओम विशेषार्घ्य, विप्रचित्ताय नमः द्वार पूजा, विघ्न प्रसारण, एसगंधं विप्रचित्ताय मास नमः भक्त बलि, गुरु पंक्ति एतत् पूजा, पुष्पं भूत विप्रचित्ताय शुद्धि, नमः प्राणायाम, पंच देवता की एष पूजा, धूप नाना ओम विप्रचित्ताय विन्यास नमः एष इत्यादि दीपं के विप्रचित्ताय बाद नमः षोडशोपचार एतन्नैवेद्यं पूजा की जाती है। विप्रचित्ताय नमः अभी आप सुनें। देख सकते हैं ओम सर्वश्यामा उत्साह असीकरा मंदिर प्रांगण में। मुंडमाला विभूषिता You see on your screen that the crowd of devotees have turned ecstatic दिगंबरा हसन मुख्य to the frenzied drum beats. भूषिता We have seen ओम that Sri Ramakrishna used to dance in divine ecstasy. Many a time. The entire complex of the Dakshineswar Kali temple dedicated to Ma Bhavatarini, the presiding deity, is now teeming with thousands of pilgrims and devotees, all assembled together, all coming from far and wide to receive the blessings of the Divine Mother. There you see her in amazing glory on your television screens. एषगन्धमुग्र प्रभाविनव एतत् पुष्पमुग्र प्रभाविनव एष धूपमुग्र प्रभाविनव एष दीपमुग्र प्रभाविनव एतत् नैवेद्यमुग्र The प्रभाविनव story of the transformation सर्वश्यामा of Sri Ramakrishna into an avatar, his quest for the divine truth and the attainment of the highest levels of spiritual knowledge and divinity are now matters that need no recounting, enshrined as they are in the consciousness of the devoted. The timing of the establishment of this temple was no less significant
and seems as though was by divine etat ordained. puspamam diptavi The namo University of esat dhupam Calcutta diptavi was namo set up the following esat year dipam in diptavi namo 1856 etam noibeddam This was followed diptavi namo by an awakening of Om a different kind. sarvasyama When a asikara generation of thought punnamala leaders vibhushitam ensured the tarjaning amalgamation vamo of Western hastena rationality dharantya with Eastern suchismita piety, digambara unleashing in its wake asana what is celebrated as the Bengal Renaissance. In 1857, a Mongol Pandya sepoy in the army of the East India Company was hanged in the military barracks of Barakpur, just a few miles from the temple complex, which shares the same river that flows next to the Dakshineswar temple, an event that sparked a rebellion that soon spread to engulf large swaths of northern India. As the sepoys and soldiers in the company's army rose in revolt and were supported by rank and file. According to many, this was India's first battle of independence, the manifestation of the Divine Mother in Dakshineswar, whose puja you are now witnessing in the sanctum sanctorum of the Dakshineswar Kali temple, and germination of the nation's aspiration to free herself from foreign yoke, happened in tandem. Simultaneous combustion that cannot be wished away as mere coincidence. The appearance of the Holy Mother in Dakshineswar in 1855 is therefore considered by many as the beginning of a new epoch. For one, it marked the desire of freedom in the minds of the immortal sons of the soil. The Holy Mother was personified as Mother India, as the noblest sons sacrificed their all to work for her freedom. The sepoys and soldiers who had raised the banner of revolt were suppressed, but the desire for freedom could not be raised from the devoted souls, especially with the Holy Mother emerging as the guardian force that blessed them in their selfless pursuits. The temple literally served as the epicenter of the Swadeshi movement and social reform in Bengal. His role in the freedom struggle cannot be overemphasized. As a matter of fact, some of the most prominent names, Jotindranath Mukherjee, Baghajotin, Netaji Subhash Chandra Bose, Sri Aurobindo, Rash Bihari Bose, to name a few, that waged war for freedom and social reformation, have extreme and close connections with the temple, and was considered as the sons chosen by the Universal Mother. On another level, it marked the beginning of the Bengal Renaissance, which witnessed remarkable strides in all spheres, almost as if by the grace of Sister Jagadishwari Kali Mata Thakurani. On an even higher level, the period witnessed the emergence of a just and equitable social order that rebelled against superstition, exploitation, and the perpetration of vested interests in the name of religion. The movement for the remarriage of widows being a case in point, but the principal reformer Ishwar Chandra Vidyadhar enjoyed the unstinted support of Rani Rashmani in the effort to banish the old and ushering in the new. However, the greatest contribution of Dakshineswar was in the creation of the idea behind modern India, the unifying thought of unity in diversity, the essence of Sri Ramakrishna's enlightened thought was Jatomat Tatapot. Many paths are there for many faiths, all leading to the one universal truth, was what had led to the creation of an ethos that believed in celebrating the diversity of different people, of cultures, of faiths and unity for the nation, which of course took a beating around the time the temple was being set up, and therefore the necessity of this modern Shadhan Peeth came into being. You're watching the magnificent temples lit up in all their glory in the courtyard between the 12 Shiva temples,
the Nath Mandir. ब्रह्मत्य अष्ट शक्त्या You've just seen the यह गच्छत deity of यह Lord तिष्ठत यह Krishna तिष्ठत यह inside शनिरुद्धधाम the temple यह next to Mahabhavatari's temple, the Radha Krishna. शनिरुद्धधाम यह Legend has शनिरुद्धधाम it अत्रादिष्टानं that during the कुरुतो puja मम पूजां गृह्णीत ब्राह्म्याद्य being ब्राह्मी performed करुण years ago, ओम ब्राह्मिं हंस the feet of Lord Krishna समारूढ़ां स्वर्णवर्णां चतुर्भुजां चतुर्वक्त्रां suddenly got त्रिनेत्रां च it was being handled ब्रह्मकुर्चं च carelessly and it पंकजं got cracked. दंडं पद्माक्ष सूत्रं There is an च unwritten तदोतिं rule in the चारुहासिनीं Shastras that you do not worship जटाजूटो धरां देवीं idol भावयेत् which is broken सदगोत्तमं ओम आं or ब्रह्मणे नमः has been injured. एष गन्ध So arrangements were made ब्रह्मणे नमः for his Visarjan पुष्प in the एतत् neighboring पुष्पं river. ओम आं ब्रह्मणे नमः एष धूप And a new idol ओम to be आं brought ब्रह्मणे in नमः its place. एष दीप ओम आं Sri ब्रह्मणे नमः Ramakrishna, the Pujari, एतन् नैवेद्यं the priest, नैवेद्यं ओम आं intervened ब्रह्मणे with नमः Ranima. एवं He asked नारायण her a simple question. ओम Today, नारायणीं if your महाविद्यां son-in-law, श्यामां for गरुडवाहिनीं example, falls down, नानालंकार and breaks his leg, संयुक्तां चारुकेशिं चतुर्भुजां would you throw him away or घंटां banish him into the river? शंखं कपालं च Because चक्रं Sri शं Ramakrishna ददतीं परां saw मधुमत्तां मदोल्लास the veritable दृष्टिं daughter सर्वांग in Sri सुंदरीं Radha ओम ईं and the veritable नारायण्यै son-in-law नमः in Lord Krishna. एष गंध ओम ईं Rani नारायण्यै Rashmini नमः चंदन acceded चिददेन फूल देन to एतत् whatever पुष्पं ओम ईं नारायण्यै Ramakrishna नमः told her. एष धूप ओम ईं नारायण्यै नमः फूल idol देन was एष दीप repaired ओम ईं नारायण्यै नमः and it was being एतन् worshipped नैवेद्यं ओम ईं for many नारायण्यै नमः years after that. ओम माहेश्वरी The silver विषारूढ़ां throne शुक्लां on which त्रिनयनान्वितां Mahabhavatarani कपालं Lord डमरुं Shiva चैव वरदाभय are seen शूलकं is टङ्कं a च new one. तदतिं देवीं The old one नानालंकार भूषितां became ओम ऊं माहेश्वज्यै dilapidated नमः एष and, गन्ध ओम ऊं not माहेश्वज्यै चंदन छिटादीन चंदन छिटा in a condition गन्ध ओम ऊं माहेश्वज्यै नमः फूल दिन एतत् पुष्पम ओम ऊं माहेश्वज्यै नमः to house एष the धूप deity ओम ऊं माहेश्वज्यै नमः after, फूल दिए एष दीप a ओम long, माहेश्वज्यै नमः नैवेद्यं years of एतत् wear and नैवेद्यं tear. एतत् But it is still नैवेद्यं preserved in the ओम ऊं temple माहेश्वज्यै complex नमः for the devotees to আবার come ফুল দিন and pay their ओम respects. चामुण्डां So the new अट्टहासां विकटित silver दशनां throne भीमवक्त्रां was erected त्रिनेत्रां a few years ago. नीलाम्भोज प्रभावां प्रमुदित वपुसिं नरमुण्डाली मालां खड्गं शूलं भारतवर्ष की कपालं भूमि सर्वदा से ही नरशिरखचितं खेटकं धारयन्तीं धर्म क्षेत्र रही है। प्रेतारूढां प्रमत्तां ये भूमि रही है मधुमदमुदितां भावेत् धर्म चण्डरूपां की, ओम ये भूमि ह्रीं रही है कोटि चामुण्डाय कोटि ईश्वरों नमः की, ये भूमि रही इस है गंध मंदिरों की। ओम ह्रीं चामुण्डाय ऐसे में नमः ये प्रश्न चंदन बड़ा ही चितादेन स्वाभाविक बनता है फूल दिन एतत् कि पुष्पम इतने ओम मंदिरों ह्रीं के होने के चामुण्डाय बावजूद नमः एष धूप ओम ह्रीं चामुण्डाय नमः 19वीं सदी के एष उस दीप ओम समय ह्रीं चामुण्डाय एक नमः और मंदिर की एतं आवश्यकता नैवेद्यं ओम क्यों ह्रीं पड़ी? चामुण्डाय नमः उस अब दौर बोलें। में ओम जब ये देश कौमारी गुलामी की कुमकुमा जंजीरों में जकड़ा भाषां हुआ था, कई त्रिनेत्रां कुसंस्कारों में जकड़ा शिखि हुआ था, संस्थितां ऐसे दौर चतुर्भुजां में एक और मंदिर क्यों? शक्तिपाशांकुश ये मात्र संयोग नहीं भयाविदारिणीं था। नानालंकार मंदिर को स्थापित करने के लिए समय का चयन प्रमत्तां भी कम परिचिन्तये महत्वपूर्ण नहीं था। ओम लिंग मानो ओमार्जय ईश्वर के नमः विधान से ये समय इदिं चुना गया था, क्योंकि एष इसके गन्ध ठीक एक वर्ष ओम के लिंग बाद गोमार्जय नमः यानी सन चंदन चितादेन 1856 में चंदन चिता ओम लिंग कलकत्ता गोमार्जय विश्वविद्यालय नमः की स्थापना एतत् हुई। पुष्पम ओम लिंग इसके गोमार्जय पश्चात नमः विभिन्न चेतनाओं का उदय हुआ, जब जब कुछ मार्गदर्शी विचारकों ने पूरब की पुण्यशीलता के साथ पश्चिमी चेतना को जोड़ने की पहल की और नव चेतना की इस लहर से ही बंगाल नव जागरण का प्रादुर्भाव हुआ। वर्ष 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के एक सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर की सैन्य छावनी में फांसी दे दी गई थी। इस घटना ने एक विद्रोह के रूप में एक भड़कती चिंगारी का रूप लेकर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया था, क्योंकि कंपनी की सेना के सिपाहियों ने बगावत कर दी थी और जनसाधारण ने भी इसे समर्थन दिया था। कई इतिहासकारों के मतानुसार ये भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई थी। दक्षिणेश्वर में
माँ जननी का आविर्भाव एवं विदेशी चंगुल से स्वयं को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय उद्गार की लहर एक ही समय में घटित हुए और इसे हम केवल संयोग की संज्ञा तो कदापि नहीं दे सकते। तभी तो सन 1855 में दक्षिणेश्वर में मां जननी के आगमन को कई महानुभाव एक नए युग का आरंभ मानते हैं। कुछ लोग इसे हमारी मिट्टी के अजर अमर पुत्रों के मन में जन्मी आजादी की ललक कहते हैं। मां जननी को भारत माता के साक्षात रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके अभिजात पुत्रों ने इसकी आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। सिपाहियों के विद्रोह का दमन तो कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठावान जनमानस के हृदय से आजादी की बढ़ती लौ को नहीं बुझाया जा सका, क्योंकि एक प्रबल संरक्षक के रूप में देवी मां उनके साथ थी। उनके निस्वार्थ लक्ष्यों में मां का आशीर्वाद उनके साथ था। दक्षिणेश्वर मंदिर वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन और बंगाल के सामाजिक सुधार का गढ़ था। आजादी के संग्राम में इसकी भूमिका की अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। सच्चाई तो ये है कि आजादी के उस युद्ध में उभरे कुछ महत्वपूर्ण नामों का मंदिर के साथ घनिष्ठ संबंध था और देश हित के इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु ये मां जननी के हाथों चुने गए पुत्र माने गए थे। दूसरे नजरिए से सोचें तो इसे बंगाल नवजागरण की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई थी। मानो जगदीश्वरी काली माँ की ही एक कृपा दृष्टि थी। थोड़ा और विचार करें तो ये अवधि न्यायोचित एवं निष्पक्ष सामाजिक रीतियों के प्रादुर्भाव का भी साक्षी रहा है। जब धर्म के नाम पर निहित स्वार्थों से जुड़े अंधविश्वासों एवं शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जो विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रमुख सुधारक रहे थे और मां जननी के पक्के भक्त थे। ऐसी पुरानी दकियानुसी प्रथाओं को समाप्त करने एवं एक नए प्रारंभ के प्रयास में उन्हें रानी रासमणि का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था। दक्षिणेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा योगदान तो आधुनिक भारत के निर्माण में इसकी निहित भावना का रहा है, जिसने विविधता में एकता की सोच को जन्म दिया। श्री राम कृष्ण परमहंस के अनुसार असंख्य पथों के असंख्य पथ हैं, पर सभी पंथों का एक ही सार है, विश्व सत्य को पहचानना। इस वाणी से उन सदाचारी संस्कारों का सृजन हुआ जो विभिन्न लोगों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न पंथों के विविधता में विश्वास करते थे एवं राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधते थे। वही भावना है कि आज भी इस मंदिर के प्रांगण में अलग अलग लोगों का, अलग अलग जाति के लोगों का, अलग अलग वर्ण के लोगों का, पढ़े लिखों का, अशिक्षितों का, अमीरों का, निर्धनों का, मर्द, औरतों, बच्चों, सभी का तांता लगा रहता है। ये इस मंदिर का प्रांगण खाली नहीं रहता। आप देख सकते हैं नाट मंदिर के प्रांगण में भी बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उस क्षण का जब इस महापूजा का आयोजन संपूर्ण होगा और उन्हें मां के नव रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अलग अलग मठों से संत, महात्मा, साधु, जिज्ञासु नर नारी इस प्रांगण में उपस्थित है मां काली के दर्शनों के लिए। और मां काली अपने एक हाथ में खड्ग धारण किए हुए, नर मुंडों की माला पहने हुए
क्रोध और दोनों दाहिने भैरवाय हाथों से नमः। अभय की मुद्रा बनाए हुए स्कंध ओम ऐं शावित ह्रीं ह्रीं शिव के क्रोध ऊपर भैरवाय अपने चरण नमः। रखे हुए एतत् पुष्पम ओम खड़ी ऐं हुई हैं ह्रीं ह्रीं और भक्तों का ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्रोध मानो भैरवाय नमः। उन्हें वरदान दे रही हैं, उन्हें सभी गंध पापों से पुष्प मुक्त कर रही हैं, धूप ऐसा धूप उनके सभी ओम ऐं दुखों ह्रीं का ह्रीं निस्सारण कर क्रोध रही भैरवाय हैं। नमः। ऐसा दीप ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्रोध भैरवाय आज नमः। का ये पल एतं नैवेद्यम बहुत ही ओम ऐं महत्वपूर्ण ह्रीं ह्रीं है क्रोध भैरवाय नमः। और याद दिलाता है ओम उस दौर की महामरकता इस भाषं मंदिर का निर्माण हुआ चंद्रार्थ था कृतशेखरम और निर्माण के कुछ सालों में नयनम यहाँ कई घंटा महापुरुषों का पदार्पण डमरुवादिनम हुआ। मदिरापान 19वीं और उन्मत्तं 20वीं शताब्दी के नीरसं अंतिम पड़ाव मुंडमालिनम सही मायने में ईश्वरीय सदृश्य कुम्हार के चाक से बने मिट्टी के उन बर्तनों की तरह थे, जिन्हें दक्षिणेश्वर से जुड़े कई महानुभावों के साथ रानी रासमणी, श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथों से देश के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उत्थान को आकार दिया, जिनकी राह को पूरे ब्रह्मांड की मां जननी ने प्रज्वलित किया। श्री रामकृष्ण परमहंस के अलौकिक आभासों का आध्यात्मिक सार था कि उन्होंने धार्मिक विश्वासों में अब तक व्याप्त अबोध गम्य सिद्धांतों की व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में की। सुभग नयनमास्यं चंद्रमौलिं सुवेशम ये निवास स्थल है माँ भवतारिणी का। ये वो धाम है जो उसके बच्चों के हृदय में सदा विराजमान है। शशिमणि गणहारं चिंतयेहं कपालिनम ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। एष गंध ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। एष धूप एतत् पुष्पम ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। एष धूप ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। एष दीप ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। एतान् नैवेद्यम् ओम ऐं ह्रीं ऐं कपाली भैरवाय नमः। ओम ध्यायेत् भीषण भैरवं त्रिनेत्रं राक्तांग रागसजं बंधुकारुणवाससं करदधत् पाशांकुशं तोमरं खड्गं चक्षस्रजं सुधाप्लुतं तनु हारादि भूषोज्जलं कांचिदाम विराजित कोटि तटं बाराहिका संयुतम् ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। एष गंध ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। एतत् पुष्पम ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। एष धूप ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। एष दीप ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। एतन् नैवेद्यम् ओम ऐं ह्रीं ओं भीषण भैरवाय नमः। संहार भैरव ओम संहार भैरवं ध्यायेत् प्रलयानिलसन्निभं जटाभार लसचंद्रं खड्गम उग्र भयंकरं मुंडमाला बलियाकीर्णं श्रुतिकुण्डलमण्डितं संहारस्तं चक्रमसिं बिभ्रतं वरदायिनं चतुर्भुजा मदोन्मत्तं अट्टहासं दिगंबरं नारी सिंही शक्तियुक्तं क्रोधावेश कलेबरं कालंत कारिणं रुद्रं सृष्टि स्थिति लयात्मकं सर्वदेव स्तुतं सूर्य चंद्र बन्ही त्रिनेत्रकं ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः। एष गंध ओम ऐं चंदन चित ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः। एतत् पुष्पम ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः। एष धूप ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः। एष दीप ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः। एतन् नैवेद्यम् ओम ऐं ह्रीं ओं संहार भैरवाय नमः।
বলুন ভো ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকাদয় ইয়া গচ্ছত ইয় তিষ্ঠতি তিষ্ঠত ইয় সন্নিধত্তে সন্নিরুদ্ধম ইয় সন্নিরুদ্ধম আত্মা ইয় শনিরুদ্ধম ইয় শনিরুদ্ধম আত্মাদিষ্টানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত। হ্যাঁ এতে গন্ধ পুষ্পে ওং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস গন্ধ ওং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। চন্দনের ছিটা দিয়ে দিন না, সাদা চন্দনের ছিটা। ওং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যং ওং ব্রহ্মাণি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এই সুগন্ধং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপ ওং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম ওং মাহেশ্বরী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস গন্ধ ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপ ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপ ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম ওং বৈষ্ণবী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস গন্ধ ওং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতং নৈবেদ্যং ওং কৌমারী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতং নৈবেদ্যম দিলেন তো, নৈবেদ্য দিলেন। আচ্ছা এতে গন্ধ পুষ্প মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস গন্ধং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপ ওং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপ ওং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতং নৈবেদ্যং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতং নৈবেদ্যং মহালক্ষ্মী পুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস গন্ধ ওং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপ ওং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপ ওং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যং ওং বারাহি পুত্র বটুকায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। চন্দনের ছিটে এস গন্ধ ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। এস ধূপ ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। এস দীপ ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। এতং নৈবেদ্যম ওং চামুণ্ডা পুত্র বটুকায় নমঃ। ভো হেতুক ক্ষেত্রপালাদয় ইয়া গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত ইহ শনিরুদ্ধম ইহ শনিরুদ্ধম অত্র অধিষ্ঠানাং কুরুত মম পূজাং গৃহীত। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওম এস গন্ধ ওম খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম ওম খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এস ধূপ ওং খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এস দীপ ওম খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম ওং খাং হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ।
एते गन्धपुष्पे ओम क्षां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम क्षां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम शां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां त्रिपुरग्नाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्य अच्छा एते गन्धपुष्पे ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एष गंध ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः चंदन छिटा दिन चंदन एतत् पुष्पम ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां अग्निजीवाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम क्षां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम क्षां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम क्षां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम क्षां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यान ओम शां अग्निवेतालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां कालाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम शां करालाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम करालाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम शां करालाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां करालाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां करालाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां करालाय क्षेत्रपालाय नमः अच्छा आবার ফুল ओम एते गन्धपुष्पे ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां एकोपादाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एष गन्ध ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एतत् पुष्पम ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एष धूप ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एष दीप ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एतं नैवेद्यम ओम शां भीमनाथाय क्षेत्रपालाय नमः एते गन्धपुष्पे ओम गां गणपते नमः गणेश तो একবার দিন एष गंध ओम गां गणपते नमः एतत् पुष्पम ओम गां गणपते नमः एष धूप ओम गां गणपते नमः एष दीप ओम गां गणपते नमः एतं नैवेद्यम ओम गां गणपते नमः एते गंधपुष्पे
একটু দেরি আছে, একটু দেরি। এতে গন্ধ পুষ্পে ওম ফুল নিয়ে ওম লাং ইন্দ্রায় সুরাধিপতে পীতবর্ণায় বজ্রহস্তায় ঐরাবত বাহনায় সপরিবারায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওম রাং অগ্নয়ে তেজোধিপতে রক্তবর্ণায় শক্তিহস্তায় ছাগ বাহনায় সপরিবারায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওং জাং यमाय पिताधिपते कृष्णवर्णाय दंडहस्ताय महिषवाहनाय सपरिवाराय You're नमः। watching एत गंधपुष्पे the ओम puja शां नैऋतये in high spirits. रक्षोधिपतये धूम्रवर्णाय The sacred खड्गहस्ताय Dakshineswar अश्ववाहनाय Kali temple सपरिवाराय complex. नमः। एत गंधपुष्पे ओम There you वं see the वरुणाय जलाधिपते शुक्ल of the वर्णाय presiding पार्श्वहस्ताय deity, मकर Mahabhavatar वाहनाय in the center. सपरिवाराय On the नमः। left of your एत screen, गंधपुष्पे you see ओम the बांग वायवे temple dedicated प्राणाधिपते धूम्रवर्णाय अंकुशहस्ताय मृग वाहनाय Krishna सपरिवाराय नमः। एत गंधपुष्पे his consort ओम Radha. कांग कुबेराय And across जक्षाधिपते the शुक्ल courtyard वर्णाय are the 12 नर वाहनाय Shiva temples. गदाहस्ताय सपरिवाराय नमः। The various एत forms of गंधपुष्पे Lord Shiva ओम हांग worshipped in these ईशानाय temples are भूताधिपते शुक्लवर्णाय Yagneshwar, Jaleshwar, वृषवाहनाय Jagadishwar, शूलहस्ताय Nadeshwar, सपरिवाराय नमः। Nandishwar, एत Nareshwar, गंधपुष्पे ओम Nirjareshwar, आं Nageshwar, ब्रह्मणे Nakuleshwar, प्रजाधिपते Jatineshwar, रक्तवर्णाय Ratneshwar, पद्महस्ताय and Yogeshwar. हंसवाहनाय सपरिवाराय नमः। एत At the गंधपुष्पे temple complex, ओम there is a ह्रीं year-long worship अनंताय and festivals नागाधिपते at the 12 Shiva गौडवर्णाय temples on Nil Puja, चक्रहस्ताय Shivaratri. गरुड़ वाहनाय And there is a special puja of Lord सपरिवाराय Shiva नमः। every Monday in Mahakal the month Bhairav. of Shravan. ओम Lord Shiva, महाकालं also known as जजित्यभ्या Mahadeva, Shankara, दक्षिणे धूम्रवर्णगां Maheshwara. बिभ्रतं He destroys the दण्डखड्गाङ्गो world and is the fountainhead दंष्टा of new भीम मुखं creation. शिशुं He is व्याघ्रचर्मावृतगति called Benefactor of all. तुन्निलं He is रक्तवाससं the original god of the Indian त्रिनेत्राम् pantheon. He is ऊर्ध्वकेशं called च Shiva because मण्डमाला yogis does good to विभूषितं all. जटाभारलसचन्द्रं non-Vedic, and other खण्डमुक्तं forms of जलनिवम् एतगन्धपुष्पे are prevalent ओम in India. ओम खों जांग Serpents रांग are लांग his बांग आंग ornaments, क्रों and he has महाकाल matted hair. भैरव सर्वविघ्नाशना In the Agam सरिं Shastras, there are many stories about महाकाल the birth भैरवाय of नमः। Shiva. Brahma was born from Vishnu's navel on the day of ये Shivaratri. सुगंध ओम Brahma asked महाकाल Vishnu, who भैरवाय are नमः। you? Vishnu said, I am your चंदन चिटा father. सादा चंदन चिटा दे When they were ये engaged in a सुगंध heavy महाकाल fighting, भैरवाय नमः। Shiva took the linga form and ये stood between पुष्पम them. ओम महाकाल The fight भैरवाय नमः। ये Then the धूप Brahma undertook the ओम journey to महाकाल find out the भैरवाय upper नमः। limit of the Shiva lingam. अब दिन ये Vishnu दीप dived deep ओम in महाकाल search of the root. भैरवाय नमः। Both एतन् failed. नैवेद्यम He is ओम Mahesh, महाकाल भैरवाय नमः। like the तर्पण करूं silver 3 बार mountain. ओम He has 3 ओम eyes, ख्रों stung जांग by रांग लांग बांग Kamadeva's आंग क्रों arrows. महाकाल He भैरव burned them with the सर्वविघ्नाशा flame नाशा of his ह्रीं third श्रीं eye. ओं पट He was स्वाहा not invited महाकाल to King भैरव Daksha's तर्पयामि place of नमः। sacrifice. ओम हुं So Sati, the ख्रों daughter of जांग रांग Daksha लांग and बांग आंग consort of क्रों Shiva, महाकाल भैरव felt insulted. She gave up तर्पयामि her नमः। life. ओम Shiva हुं carried ख्रों Sati's dead body जांग on रांग his लांग बांग shoulders आंग क्रों महाकाल and went on a भैरव terrible dance of तर्पयामि नमः। destruction. सबसे Seeing that the dissolution of the world was near at ओम hand, शुद्ध Vishnu cut स्फटिक Sati's body to संकाशं pieces with महाकालं his chakra. तिलोचनं There were दिगम्बरं 51 च such pieces. द्विभुजं This is how the कालीपाद 51 व्यवस्थितं seats of goddesses ऊर्ध्वलिङ्गं came into महादेवं being. From those pieces चन्द्रचूडं throughout सदाशिवं undivided India, धैर्य परमानन्दं Shiva and दिव्यापहनमुत्तमं the destroyer ॐ at the हेसो same time. सदाशिवं महाप्रेत पद्मासनाय नमः। एष गन्ध ॐ हेसो सदा चंद्र Sri चिता दिन ओम Ramakrishna used to हेसो live in the सदाशिव Dhammapukur area महाप्रेत in north पद्मासनाय central नमः। Kolkata. In the early days, but since एतत् पुष्पम his ओम brother हेसो सदाशिव moved महाप्रेत him पद्मासनाय नमः। to the Dakshineswar Kali temple in 1855, and as the एष divine way धूप ओम will हेसो played out, सदाशिव he महाप्रेत moved in with his पद्मासनाय नमः। brother. एष It was दीप not long ओम after the हेसो failing सदाशिव health महाप्रेत urged पद्मासनाय Ramkumar नमः। to request एतं Mathur Babu, नैवेद्यम ओम हेसो the सदाशिव younger महाप्रेत son-in-law of Rani पद्मासनाय नमः। Rasmani, who was supervising तर्पण the 3 temple's बार ओम हेसो administration at that time, सदाशिव to महाप्रेत induct Gadadhar पद्मासनं into the temple तर्पयामि work. नमः। ओम Accordingly, हेसो Sri सदाशिव Ramakrishna महाप्रेत was पद्मासनं appointed the तर्पयामि dresser नमः। of Sister ओम हेसो Jagadishwari Kali सदाशिव Mata महाप्रेत Thakurani. पद्मासनं तर्पयामि His नमः। job was to adorn her, to dress her up. Ramkumar, who was suffering from indifferent health, soon succumbed.
জল succumbed to his ill health, and Ramakrishna, only 21 at that time, was আদাটা elevated কোথায়? to the আদাটা? possible ওগুলো to কোথায় গেল the ওগুলো? position of the সব জিনিস permanent কোথায় গেল? priest of Sri Jagadishwari Kali সব Mata সাজানোগুলো Thakurani. কোথায় গেছে? Sri Ramakrishna, whose spirituality and religious outpourings ও could লাগবে neither আবার। be measured by the dogmatic pronouncement of traditions, nor be confined within the diktats of the scriptures, মুখ was কাটা not ডাবটা by আছে? any stretch of reasoning ডাবের জল দিন ওখানে। an easy choice for such a revered position. It was the will of the Divine Mother and the resolute foresight of Rani Rashmani that made it possible. ওইটা Ramakrishna went on to perform his sadhana in the temple and also achieved the fulfillment of his sadhana and attained divinity. Rani Rashmani, his first patron, in the real sense of the term, giving him full cooperation and support বং so that he may continue এতস্মৈ his search unhindered, কাংসাধার সুরায় নমঃ বং admiring the এতস্মৈ unwavering faith কাংসাধার সুরায় and নমঃ বং unfaltering এতস্মৈ devotion of the young কাংসাধার Ramakrishna. সুরায় নমঃ এতে The first গন্ধ part of পুষ্পে Ramakrishna's physical ওম stay at Dakshineswar, কাংসাধার সুরায় which নমঃ lasted for 16 এতে years গন্ধ and a few পুষ্পে months, এতদ অধিপতে from ওম হনুমত্ত 1855 to ভৈরবায় নমঃ 1871, এতদ was marked by সম্প্রদানায় his presence in the ওম western room ক্রিং on the ground floor ভবতারিণী of Kutibari. জগদুশ্রী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকা ওই নমঃ So named as it was once the Om house of Phat an indigo Swaha. planter. It was in this period that Gadadhar, the young priest, চানমালা transformed into Ramakrishna, whose religious fervor became a matter of reverence among the masses. এখানে এখানে আছে একটা মালা দেবো একটা এটা In this সেরা Kutibari, Ramakrishna used to stay with his mother Chandramani, and where Rani Rashmani stayed on during her visits. It stands in mute testimony of the epical events that took place, for it was here that Ramakrishna met with the various saints and men of God who called on him. It was here বং that Ramakrishna এতস্যৈ devoted to a trance চন্দ্রমাল্য could আভরণায় hear the নমঃ peals বং of the এতস্যৈ anklets of Sri চন্দ্রমাল্যাভরণায় Jagadishwari নমঃ Kali Mata বং Thakurani এতস্যৈ prancing চন্দ্রমাল্যাভরণায় around in the নমঃ courtyard. It was এতে in গন্ধ this পুষ্পে room এতস্যৈ that চন্দ্রমাল্যাভরণায় Thakur নমঃ Ramakrishna addressed his এতদ devotees, অধিপতে teaching বিষ্ণবে them and নারায়ণায় sharing নমঃ the wealth এতদ of his সম্প্রদানায় bottomless realization. জগদীশ্বরী ভবতারিণী Swami Vivekananda, দক্ষিণ then কালিকা ওই Narendra Datta, নমঃ and his co-disciples, frequent visitors who became his followers, were also led to their realizations in this very room. Some of the most luminous names of that time, Pandit Shivnath ঘটে Shastri, দিন ঘটে Keshav Chandra Sen, Vijay Krishna Goswami, Swami Dayanand Saraswati, Mahendranath Gupta, এবারে Girish Chandra এতে Ghosh, গন্ধ Dr. পুষ্পম Mahendranath বজ্রায় নমঃ Prasad, Mahatma Ashwini বজ্রায় Datta, বজ্র Pratap Chandra Mazumdar, the great poet Michael Madhusudan এতে গন্ধ Datta, পুষ্পে Durgacharan Om Nag, and many other eminent বজ্রায় নমঃ personalities made Thakur এতে গন্ধ পুষ্পে in the temple ওম শক্তয়ে নমঃ during this period, এতে গন্ধ thereby পুষ্পে ওম immortalizing the দণ্ডায় role নমঃ that the এতে গন্ধ temple and পুষ্পে its most ওম illustrious খড়গায় son নমঃ played এতে in গন্ধ shaping পুষ্পে the thought ছিরে দিন ফুল ওম that is অঙ্কুশায় modern নমঃ India, apart from এতে গন্ধ helping পুষ্পে humankind by ওম bestowing গদাই on নমঃ it এতে the গন্ধ religion পুষ্পে of the world. ওম শূলায় নমঃ After spending এতে 3 গন্ধ decades পুষ্পে ওম in চক্রায় Dakshineswar, নমঃ এতে গন্ধ Ramakrishna পুষ্পে went to Shampoo ওম Court in বরায় North নমঃ Calcutta এতে for গন্ধ treatment. পুষ্পে ওম পদ্মায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে ওম অভয়ায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে ওম কপালায় নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে ওম মুন্ডমালাউই নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে You just ওম heard ঐং সিদ্ধৌগ শ্রী গুরুগণ from my শ্রী পাদুকাং colleague at the পূজামি commentary নমঃ box in Hindi, শ্রী Rakesh Kumar ওম ঐং সিদ্ধৌগ Tripathi, শ্রী that গুরুগণ শ্রী পাদুকাং scores of তর্পয়ামি নমঃ একবার করে Krantikaris, as they say, freedom আবার fighters ফুল and এতে গন্ধ পুষ্পে revolutionaries ওম ঐং used to hang around in the Siddhauga. temple complex শ্রী to গুরুগণ discuss শ্রী পাদুকাং their পূজামি plans of নমঃ action ওম to overthrow সিদ্ধৌগ শ্রী the গুরু foreign yoke শ্রী গুরুগণ on শ্রী the rich. পাদুকাং তর্পয়ামি Their নমঃ motherland was এতে গন্ধ suffering. পুষ্পে All ওম of ঐং them মানবৌঘ were drawn শ্রী like a গুরুগণ magnet শ্রী পাদুকাং পূজামি to নমঃ the power তর্পণ করুন of ওম ঐং Adyashakti মানবৌঘ Mahamaya শ্রী গুরুগণ Bhavatarini শ্রী পাদুকাং to seek তর্পয়ামি their নমঃ blessings. এতে গন্ধ It is পুষ্পে also said ওম ঐং পরম that গুরুং before শ্রী his পাদুকাং পূজামি great নমঃ escape তর্পণ from করুন his ওম Elgin ঐং Road mansion পরম where he গুরুং was home শ্রী in পাদুকাং turn তর্পয়ামি নমঃ by আবার the British এতে government, গন্ধ পুষ্পে ওম ঐং পরাপর গুরুং শ্রী Netaji পাদুকাং Subhash Chandra Bose পূজামি নমঃ তর্পণ করুন ওম ঐং
পরাপর his গুরু nephew, শ্রী who was his পাদুকাং charioteer তর্পয়ামি in his নমঃ great escape এতকান্ত on the পুষ্পে night of ওম 16th, ঐং 17th পরমেষ্টি January গুরু শ্রী 1941. পাদুকাং পূজয়ামি নমঃ The famous তর্পণ ওম ঐং pediatrician and freedom পরমেষ্টি গুরু fighter, শ্রী Dr. পাদুকাং Shishir Kumar Bose, তর্পয়ামি then নমঃ a lad of just আপনার নিজের গুরুকে 20, করুন came in the morning to the temple ওদিকে হোমের of Ma জোগাড় করুন। Bhavatarini, prayed and sought her 100 blessings প্রদীপ নিবেদন করব তারপর for আরতিটা একসাথে himself করব and his Ranga Kaka Babu, ডালি একবারে his আরতি করে uncle, করে দেব হুম, before embarking আচ্ছা এবার on the অঙ্গন্যাস perilous করন্যাস করে great নিন escape from the mansion পরে at Elgin Korbo. Road. He carried the prasadam to his uncle, of which he partook before leaving his home and hearth on the path of uncertainty to seek benevolence of the Devi in ওম the গাং ওম emancipation পুষ্টাভ্যাং নমঃ ওম ক্রিং তজনিভ্যাং স্বাহা of the ওম suffering ক্রুং মধ্যমাভ্যাং multitudes বসৎ of his ওম ক্রৈ motherland. মনামিকাভ্যাং হুং ওম ক্রোং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট ওম ক্রঃ Sri Ramakrishna করতল পিষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় ফট ওম ক্রাং হৃদয় নমঃ ওম ক্রিং met শিরসি all স্বাহা the ওম ক্রিং শিখায় lay and বসৎ monastic ওম ক্রিং disciples কবচায় here. হুং ওম ক্রোং নেত্রত্রয় বৌষট ওম ক্রঃ So করতল the পিষ্টাভ্যাং অস্ত্রায় very ফট soil of the temple garden of এবার দেবীর পূজা আবার Dakshineswar ধ্যান করুন is steeped আরেকবার ধ্যান করতে হবে in holiness. ওম steeped করাল in বদনাং ঘোরাং nationalistic fervor মুক্ত কেশিং চতুর্ভুজাম কালিকাং and is দক্ষিণাং good enough দিব্যাং মুন্ডমালা to send বিভূষিতাম us all into a সদ্যশ্চিন্ন trance শিরো of খরগা spirituality. পামাধোর্ধা করাম ভুজাম As Sri Ramakrishna অভয়ং used to বরদং say, চৈব you just need to come here দক্ষিণাধোর্ধা once পানিগম and the rest মহামেঘ would be taken প্রভাংস্যামং care of. তথা চৈব দিগম্বরিম কণ্ঠাবসকত মণ্ডালী গলধৃতির চর্চিতাম কর্ণাবতং শতনীতা শবযুগ্ম ভয়ানকাম গৌরংষ্টং কলালস্যং পীনোন্নত পয়োধরাম সবানং করসংঘাতৈ কৃতকাঞ্চিং হসনমকিম সিক্তদ্দয় গলধৃক্তধারা পুষ্পৃতাননম গৌররাবাং মহারৌদ্রিং শ্মশানাল বাসিনীম বালার্কমণ্ডলাকারালোচনা তৃতীয়ান্বিতাম দন্তুনাং দক্ষিণাব্যাপী মুক্তলাম্বিকা চোচ্চয়াম সবরূপ মহাদেব হৃদয় As the পরিসংস্থিতাম commentators for Doordarshan, শিবাভির ঘোরাভাভি we are now sitting on the চতুর্দিক terrace সমানিতাম মহাকালেন চ সমং of the বিপরীততাতুরম সুখ which প্রসন্ন houses বদনং স্মেরান the room of Sri সর্বহৎ Ramakrishna এবং downstairs. সংকীর্তৎকারিং সর্বকাম In the সমৃদ্ধিদা temple premises, the northwest corner is the room of Sri অবতারিণী Ramakrishna, where he জগদস্তি stayed শ্রীমৎ দক্ষিণ for the কালিকাওই last নমঃ 14 years of his life here. বুকাইকে ডাকো বুকাই Sri Ramakrishna initially stayed at Kutibari, as I said, but the demise of his nephew in Kutibari, he no longer wanted to reside there. It was on an occasion of the renovation of the Kutibari that he was allotted the room within the temple premises. শিবরাম On completion of the Kandha. renovation, he no longer ওম wanted to ভবতারিণী return, জগদীশ্বরী দক্ষিণ and কালিকাওই thus নমঃ arrangements were made for him to permanently reside এসা in the ধূপ room, which we ওম call today the room ক্রিং of Sri ভবতারিণী Ramakrishna, or জগদীশ্বরী দক্ষিণ Thakur's room. কালিকাওই নমঃ In 1872, এসা on the দীপ 5th of June, ওম ক্রিং it was in this room ভবতারিণী that Sri জগদীশ্বরী Ramakrishna শ্রীমৎ conducted দক্ষিণ the কালিকাওই Falahari নমঃ Kali Puja. When he offered puja, এসা দীপ Sri Saradama, ওম ক্রিং his ভবতারিণী praying জগদীশ্বরী her as the mother goddess, শ্রীমৎ দক্ষিণ In every কালিকাওই woman, নমঃ এতং নৈবেদ্যং saw ওম the ভবতারিণী manifestation of the জগদীশ্বরী mother goddess, শ্রীমৎ and more দক্ষিণ so কালিকাওই নমঃ in his জয়ন্তী consort. মঙ্গলা কালী Sarada. ভদ্রকালী কপালিনী Various articles used দুর্গা by Sri শিবাক Ramakrishna সমাধাত্রী are সাহা exhibited সদা there. The নমস্তুতে pitcher, কালী the কালী kalash that held মহাকালী Ganga water কালীকে in his পাপনাশিনী room ধর্মার্থমোক্ষদে found in its দেবী place. নারায়ণী নমস্তুতে ওম শ্রীমন মহাকাল ভৈরব সহিত ক্রিং শ্রীমৎ দক্ষিণ কালিকাওই নমঃ তিনবার ওম সায়ুধ বাহন পরিবার শ্রীমন মহাকাল ভৈরব সহিত ওম ক্রিং শ্রীমৎ দক্ষিণ জগদীশ্বরী ভবতারিণী জগদীশ্বরী দক্ষিণ কালিকা পূজিতা সন্তু আচ্ছা আমি দক্ষিণা কালিকা স্তোত্রম পড়ছি আপনি আমার পরে নারায়ণ স্ত্রীটা পড়বেন আমি এখন দক্ষিণা আমার পরে আপনি পড়বেন बहुत बहुत धन्यवाद विप्लव गांगुली महाशय का। আদ্যা স্তোত্র
जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, श्री रामकृष्ण परमहंस देव के जीवन के बारे में, उनके जीवन के प्रसंगों के बारे में। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के दौरान आध्यात्मिकता के उस शिखर पर थे जहां पहुंचना आम इंसानों के बस की बात नहीं, लेकिन उस शिखर तक पहुंचने के लिए, उस शिखर की यात्रा को समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब उनके जीवन चरित्र, उनकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। ऐसे तो आप सुधी दर्शक अवगत हैं, लेकिन जिन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए कुछ जानकारियां हम प्रस्तुत करेंगे। 19वीं सदी के मध्य में जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, रामकृष्ण उन दिनों मध्य कोलकाता के झामापुर अंचल में रहा करते थे, जहाँ वे अध्ययनरत थे। बहुत जल्द वे अपने भाई के साथ रहने लगे। कुछ समय के बाद अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर राम कुमार ने रानी रासमणी के सबसे छोटे जमाई माथुर मोहन विश्वास से अनुरोध किया कि मंदिर के कार्यों में गदाधर को लिया जाए। माथुर बाबू उन दिनों मंदिर के प्रशासन का कार्यभार संभाल रहे थे। उनके कहने अनुसार रामकृष्ण को श्री जगदीश्वरी काली मां के प्रसाधक के रूप में नियुक्त किया गया। जल्द ही राम कुमार ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के आगे घुटने टेक दिए, जिसके बाद रामकृष्ण को काली माता का स्थायी पुजारी बना दिया गया। उस समय वे केवल 21 वर्ष के थे। रामकृष्ण परमहंस जिनकी आध्यात्मिकता और धार्मिक उद्गार को परंपराओं के हठधर्मी व्याख्यानों से नहीं माप सकते और ना ही धर्म ग्रंथों के आदेशों में बांध सकते हैं। तर्क संगत के हर लहजे से वे इस श्रद्धेय पद के लिए सबसे सहज विकल्प नहीं थे। ये तो मां जननी की इच्छा और रानी रासमणी की दृढ़ दूरदर्शिता थी, जिससे ये संभव हो पाया। रामकृष्ण मंदिर में अपनी साधना करते थे, अपनी साधना का प्रतिफल भी प्राप्त किया। उनके साधना में उनकी प्रथम संरक्षक रानी रासमणी ने उन्हें पूरा सहयोग एवं समर्थन दिया था, ताकि वे बिना किसी विघ्न के अपनी दिव्य तलाश को जारी रख सके। वे युवा रामकृष्ण की अटूट आस्था और अगाध भक्ति की प्रशंसक थे। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण के ठहराव का प्रथम पड़ाव वर्ष 1855 से 1871 तक यानी 16 वर्षों के लिए रहा, जिसे उन्होंने कुठीबाड़ी, कभी नील मणि के घर रहने के कारण उसका यह नाम पड़ा था। उसके भूतल पर बने पश्चिमी कक्ष में बिताया था, जिस कक्ष की छत पर हम अभी उपस्थित हैं और यहाँ से इस सीधे प्रसारण को आप तक पहुँचा रहे हैं। ये वो समय था जब युवा पुजारी गदाधर को रामकृष्ण का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिनका धार्मिक व्याख्यान जनमानस में भक्ति का सागर बना। यही वो अवधि थी जब रामकृष्ण में एक अद्भुत आत्मिक ज्ञान का उदय हुआ और उन्हें जो अनुभूति हुई उसने तत्पश्चात धर्म के प्रति पूरे विश्व में व्याप्त विश्वास की बुनियाद को झकझोर दिया। हर पथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है। 12वीं माता के मार्गदर्शन में रामकृष्ण तंत्र साधना करते थे और पूरी सिद्धि प्राप्त की थी। उन्होंने इस्लाम धर्म का अनुशीलन किया और इसके अलौकिक सत्य को जाना। वैदांतिक साधना के मार्ग में तोतापुरी ने उनका मार्गदर्शन किया। पंचवटी के बागान में वे लगातार 3 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में लीन रहे और उन्हें परम सत्य की अनुभूति हुई। मंदिर के पूरब में स्थित जादू मल्लिक के उद्यान घर में उन्हें अपने सपने में ईसा मसीह का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
इति महाकाल कुठीबाड़ी में अपनी माँ के साथ रामकृष्ण जिस कक्ष में वास करते थे, शिवे वहीं सर्वार्थ उनके साधिके भांजे अक्षय की शरण्ये मृत्यु के त्र्यंबके बाद गौरी वे अपने आवास नारायणी स्थल को नमोस्तुते बदलने के लिए विवश जयंती हुए। मंगला काली तब वे वहां रहने लगे भद्रकाली जो उस समय कपालिनी विष्णु मंदिर दुर्गा का शिवा भंडार कक्ष हुआ करता था। क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा मंदिर परिसर के नमोस्तुते उत्तर पश्चिम ओम में श्री स्थित ये श्री कक्ष भवतारिणी आज जगदीश्वरी श्री दक्षिण ठाकुर के कालिका कक्ष के नाम से नमः। प्रसिद्ध है। कुठीबाड़ी में रामकृष्ण उन दिनों अपनी मां चंद्रमणि के साथ रहा करते थे और जहां रानी रासमणि अपने भ्रमण के दौरान ठहरा करती थी। कई विशिष्ट घटनाओं का निस्तब्ध साक्षी रहा है ये भवन। यहीं पर रामकृष्ण कई साधु सन्यासियों और भगवान के दूतों से मिले। यही वो पावन जगह थी जहां रामकृष्ण भाव समाधि में तल्लीन होकर तन्मयावस्था में श्री जगदीश्वरी काली मां ठाकुरानी के घुंघरुओं की खनखनाहट सुना करते थे। प्रदीप प्रदीप ये सोचकर आज भी भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वो कक्ष था जहां ठाकुर रामकृष्ण अपने भक्तों से मिलते थे, उन्हें संबोधित करते थे, कीर्तन भजन किया करते थे, उन्हें उपदेश देते थे और अपनी अथाह अनुभूतियों को उनके साथ बांटते थे। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य बने अनुगामियों को इसी कक्ष में परम अनुभूति प्राप्त हुई थी। The temple, as you know, is 169 years old. Today, the nation is so densely populated. Communication has become very easy. So the pressure on the temple complex has multiplied manifold. Has been a challenge for the members of the Dakshineswar Kali Mandir and the Devottor Estate Trust to keep the precincts of the temple as it used to be in those yesteryears, keeping in mind the fragile ecological balance of the surroundings. But the Board of Trustees over the last 2.5 decades have left no stone unturned to take care that the magnificence of this temple, which you are now witnessing, is maintained and it gets restored to its original condition. Amongst the new projects that have been undertaken is that there is a guest house for devotees to stay overnight. There's a safety net at the bathing ghats. The existing ghats and embankments have been upgraded and have got a facelift. There are modern pay-and-use toilets, a very strong security system. There's a GIS-based portal and mobile app. There's a devotee reception center. Water storage facilities are now in place, which need to be augmented with immediate effect. There's a good supply of drinking water. The riverside has been beautified. There is a solid waste management system. There's a compactor station. The general illumination is beautiful. There's a multi-storied car parking and a Bhog distribution center. সেখানে আমরা আপনারা পুষ্পাঞ্জলি হয়ে গেলে সেই ফুল মায়ের উদ্দেশ্যে ওখানে দেবেন। সেই ফুল আমরা এনে মায়ের কাছে দিয়ে দেব। Responding to the call of the temple authorities, দূরদর্শনের মাধ্যমে the West Bengal government, under the stewardship of its Chief Minister, Honorable Mamata Banerjee, have made possible the construction of a walkway, bridge, right from the station, the railway station, and the metro station, straight into the temple complex. It has eased the pressure on the heavy traffic in and around the temple
পুষ্পাঞ্জলি হয়ে গেলে surroundings. সেই ফুলগুলো সেই মায়ের কাছে দিয়ে দেবেন। It is ভক্ত সাধারণের indeed জ্ঞাতার্থে জানানো very হচ্ছে যে difficult to maintain আজকে হোমের পর the environmental মায়ের balance, পুষ্পাঞ্জলি the দেওয়া হবে। ecological balance, যারা পুষ্পাঞ্জলি and keep দিতে the ইচ্ছুক তারা মন্দিরের সামনে desires, the নিজে worldly ফুল এবং desires বেলপাতা সংগ্রহ করে of প্রস্তুত the থাকবেন। multitude of devotees পুষ্পাঞ্জলি হয়ে গেলে সেই intact পুষ্প who come মন্দিরের here দুধারে in thousands নদীতে every আপনারা day. দেবেন। সেই ফুল আমরা And the সংগ্রহ করে মায়ের ঘটে দিয়ে দেব। Trustees যারা ভার্চুয়ালি পুষ্পাঞ্জলি দেবেন, leave no stone দূরদর্শনে unturned যারা to মায়ের see পুজো that প্রত্যক্ষ all করছেন that তারা is done in a ফুল truly বেলপাতা চন্দন নিয়ে organized অপেক্ষা manner. করবেন। The হোম Mandir হয়ে গেলে complex অবশ্যই পুষ্পাঞ্জলি হবে। looks জয় মা। absolutely wonderful, majestic, with brilliant illumination at night. The courtyard is ecstatic, with the devotees throwing up their arms and dancing to the frenzied beats of the dak. এবারে ওই There প্রদীপ you নিবেদন see হবে, তারপর আরতি হবে। Ma Bhavatarini on your screen in all her জড়িয়ে দিন। splendor, bedecked with jewelry, সব নিয়ে যান, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জ্বালিয়ে দিন। the benevolent goddess with her eyes spread ear to ear is looking upon the entire universe ওই হরিত কি আছে এখানে? and protecting it. এদিকে একদিকে একটা হরিত কি আছে দেখুন তো, আছে না? ওখানে আছে তো? ওই কুশির মধ্যে দিন, কুশির মধ্যে একটু জল দিয়ে দিন। হ্যাঁ, আমাকে একটু দিন। আমার কি এটা না, এটা লাগবে না। ওম হরি মনি সাব জ্ঞান সোমতি গৌতম প্রকৃতি জয় মা, জয় মা। আংটিটা নিয়েছো? The great French savant, author and philosopher Romain Rolland, who is a biographer of Sri Ramakrishna, wrote আরেকটা বাটি আছে। Dakshineswar Kali Temple, হ্যাঁ, রেডি করতে বলুন। the immortal scene of Sri Ramakrishna's varied spiritual practices has become a place of pilgrimage in modern India. Humanly speaking, without the temple of Dakshineswar, there could have been no Ramakrishna. Without Ramakrishna, no Vivekananda. And without Vivekananda, no Western mission. নিবেদন করে দিন। অষ্টতর শত সংখ্যক প্রজ্বলিত দীপেভ্যো নমঃ। বং এতেভ্য অষ্টতর শত সংখ্যক প্রজ্বলিত দীপেভ্যো নমঃ। That's the বং এতেভ্য Lion Gate, অষ্টতর শত সংখ্যক Singhodwar. প্রজ্বলিত দীপেভ্যো নমঃ। At the entrance of the temple, it used to be one, the one that you see in the center. But in order to accommodate the crowd pressure, it has been extended. It's now called the Vivekananda Dwar.
You see murals Yat Ashtottara on the walls of the Deepa temple. That's Deepan Om Kling the mural depicting the Bhav Samadhi of Sri Kalika Ramakrishna at the residence Sampradadani. of Keshab Chandra Sen in Calcutta. Jai That's Ma. the Panchavati. Jai Ma, Jai Ma. That's the Panchavati. And Sadhan Shet Ketra of Sri Ramakrishna. জগদীশ্বরী মা একদিনই তো মা সুযোগ দেয়। ঘন্টা দাও, ঘন্টা বাজাও। কাঁসন নাই, বাজাও, বাজা। That's the arati being done to Ma Bhavatarini in the Sanctum জয় মা, জয় মা, Sanctorum. জয় মা, জয় মা। What a pious sight, ladies and gentlemen. All of us who are beholding this arati being done by the priest will certainly partake of the powerful Panchavali, blessings Panchavali, of Ma Bhavatarini today here at the 169th Kali Puja in the Sanctum Sanctorum of the Dakshineswar Kali Temple. महातीर्थ दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इस वक्त मां काली, मां भवतारिणी की आरती की जा रही है 108 दीपों के द्वारा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये पूजा अलग अलग चरणों में संपूर्ण की जाती है। इस दीपदान, इस आरती के पश्चात स्रोत पाठ, आरत्रिक होम और पुष्पांजलि समर्पित की जाएगी। कितना पवित्र दृश्य जय है ये। मां, जय मां, भक्तों के मन जय आह्लादित मां, हो उठे हैं। जय मां। एक उन्माद सा छाया हुआ है मंदिर प्रांगण में उपस्थित भक्तों के हृदय में। वे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ढाक की धुन गुंजायमान हो रही है। ढाक यानी बंगाल का एक पारंपरिक ढोल, एक वाद्य यंत्र जिसकी आवाज सुनते ही, चाहे वो किसी भी समय ढाक की आवाज आप सुनिए, लगता है कहीं ना कहीं किसी पूजा का आयोजन हो रहा है। काली की पूजा होने वाली है, दुर्गा की पूजा होने वाली है। संभवतः आपके कानों तक भी उस ढाक की आवाज पहुंच रही है और मंदिर के अंदर मां भवतारिणी की आरती निरंतर जारी है। The thousands of devotees in the temple complex are witness to a great moment. The arati inside the Bhavatarini temple is transporting all of us to another level of bliss, while in the courtyard outside, the frenzied dancing by the devotees to the beats of the dhak an atmosphere that is to be seen, to be believed. An atmosphere that one should be physically present within to get the sight, the taste and smell of the piety of the Dakshineswar temple today. At this point in time, there you see the arti being done with the conch shell, the shank, inside the Sanctum Sanctorum to Ma Bhavatarini. बिल्कुल सही कहा हमारे मित्र ने। ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय क्षण है जिसे यहाँ उपस्थित रहकर ही, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है, हृदय की गहराइयों से महसूस किया जा सकता है। ये ऐसे अविस्मरणीय क्षण हैं। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे आधुनिक तकनीक का। हम धन्यवाद करना चाहेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर
एवं देवोत्तर ट्रस्ट का, देवोत्तर एस्टेट का, यहाँ की प्रबंधन समिति का, जिन्होंने पिछले कुछ सालों से, वरन हम कहें कि पिछले कुछ दशकों से इस तरह के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की, जिसकी सहायता से आप यहाँ सशरीर उपस्थित न रहकर भी अपने घरों में बैठकर भी इस क्षण को अपने हृदय में संजो सकते हैं, अपनी आंखों को एक अविकल आराम दे सकते हैं। ये वो क्षण है जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर किया जा रहा है। ये क्षण मां भवतारिणी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। Sri Ramakrishna used to say that it is not that human beings are the only ones who are at the center of all creation and universe. It is life in all its forms receive equal blessings from the Mother Goddess, and they too compose the universe along with human beings. All around in the Dakshineswar temple complex, on the parapets of the Bhavatarani temple and on the Radha Govinda temple, you find hundreds of pigeons who have taken shelter, and they are too a witness to the piety of the courtyard of the Dakshineswar temple, the frenzied dancing of the devotees at the Dakshineswar temple at this point in time. आज हमें याद आ रही है रामकृष्ण परमहंस की वो वाणी, यहाँ उपस्थित भक्तों की झुंड को देखकर, जिसमें अलग अलग जात के, अलग अलग वर्णों के लोग, अलग अलग आर्थिक स्तरों के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमें रामकृष्ण की वो वाणी याद आ रही है जब उन्होंने कहा था कि एक ही उपाय से जाति का भेदाभेद खत्म हो सकता है, और वो उपाय है भक्ति। भक्तों की कोई जात नहीं होती। भक्त होने से ही देह, मन, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो सकता है। भक्ति अगर ना हो तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हो सकता। भक्ति अगर हो तो चंडाल चंडाल नहीं हो सकता। जिन जातियों को इंसान अस्पृश्य जाति कहते हैं, अगर उनके अंदर भक्ति हो तो वे भी शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आज के आधुनिक युग में ये शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, आज से 150 साल पहले जब समाज जातियों में बटा हुआ था, कई कुसंस्कारों के चक्र में जकड़ा हुआ था, उस समय ये सोच समाज को आगे ले जाने वाली थी, एक सूत्र में बांधने वाली थी। रामकृष्ण ने कहा था कि एक रेल का इंजन अपने आप चल सकता है और न जाने कितना सामान एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जा सकता है। इसी तरह भक्ति भी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को ईश्वर के निकट लेकर जाती है। आज का दिन है मां की भक्ति में लीन होने का। आज का दिन है रामकृष्ण परमहंस की वाणी को अपने मन में स्थान देने का, उसका स्मरण करने का, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का, जब वो जाति प्रथा, अमीरी गरीबी, हर तरह के बंधनों का विरोध किया करते थे और अपने मन में भक्ति की भावना को सजोने पर बल दिया करते थे। On two sides of the Bhavatarani temple are the
temple dedicated to Lord Krishna and his consort Radha, the Radha Govinda temple or the Radha Krishna temple to worship Lord Vishnu. And on the other side is the Nat Mandir, 50 feet in length and 75 feet in width. It has 16 pillars, with the roof is an open hall which serves the purpose of many religious discourses as well as spiritual songs. Just above the Nat Mandir, there is an idol of Lord Shiva, whom Sri Ramakrishna always prayed before entering the Kali temple. To the south of this mandir is a place for religious sacrifice. But for the last many years, animal sacrifice is forbidden in the temple complex. It is said that initially there used to be sacrifice in the very early years of the temple, but when it was being made by the temple authorities, Sri Ramakrishna, who was never in favor of such a heinous thing, used to run away and come back later. Later, of course, as he willed, keeping up to his desires, animal sacrifice has been done away with for many years in the temple complex. It was here in a religious gathering at the Nat Mandir that Bhairavi Brahmani, Yogeshwari Devi, according to Shastra, proved Sri Ramakrishna to be an avatar. At the Nat Mandir in 1864, the Annameru Utsav was held by Mathur Mohan Biswas. Various songs like Chandigan, Jatragan, Kalikatha, Bhajan Kirtan, Matri Sangeet are also held here. Meanwhile, in the Sanctum Sanctorum, you see the elaborate arati of the deity of Ma Bhavotarini is being carried out, and at this point in time you see the chamor made with sacred fur. The goddess is being fanned with devotion by the priest. आप देख सकते हैं मंदिर के प्रांगण में भक्तजन झूम रहे हैं, किसी बच्चे की तरह खुश हो रहे हैं। सत्य तो यही है, माँ के सामने, माँ की भक्ति के सामने इंसान बालक स्वरूप हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस का भी कहना था कि ईश्वर का लाभ अगर हो जाए तो बालक का स्वभाव आता है। जो जिसके बारे में सोचता है उसी को पाता है। ईश्वर का स्वभाव भी बच्चों की तरह ही है। बच्चे जिस तरीके से अपने खिलौनों को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, ईश्वर भी उसी तरह इस सृष्टि को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। वही लाते हैं सृष्टि, वही बनाते हैं स्थिति, वही लाते हैं प्रलय। एक बच्चा जिस तरह किसी गुण के वश में नहीं है, ईश्वर भी किसी सत्व, रज, तम तीनों ही गुणों से परे हैं ईश्वर। शंख ध्वनि पवित्र मानी जाती है। आज उसी शंख ध्वनि से गुंजायमान हो रहा है माता का गर्भगृह। बाहर भक्ति भाव में लीन हैं दर्शक। सारे भक्तगण इकट्ठा हैं मंदिर के प्रांगण में। क्या नर, क्या नारी, क्या बालक, क्या वृद्ध, सभी माता की भक्ति में लीन हैं। Rakesh ji has been explaining to all of you exactly as it should have been done, that when we are in front of the Divine Mother, even an 80-year-old becomes as small as a child, and therefore he has the full license in divine fervor
to throw up his arms এগুলো- and এগুলো ফেলে dance দেবে না, এগুলো থাকবে একটু। in front হ্যাঁ, of the হয়েছে ঠিক? goddess. হ্যাঁ। জয় মা, জয় মা। এই বিশুদা, সব ফুল ফেলে দিও না এখন, একটু পরে ফেলো ফুল। Netaji Subhash Chandra Bose. As I said earlier, Netaji Subhash Chandra Bose had a deep connect with the goddess at Dakshineswar temple. He used to come here very often to seek blessings. When he left on his great escape, the Mahanishkraman, in the night of 17 January 1941, in search of the salvation of his motherland, charioted by his nephew, Dr. Shishir Bose, he sent his nephew to the temple to seek blessings on his behalf. And he carried prasadam and the sacred flowers from the temple for his uncle before setting out in his wanderer car BLA 7169 to drive Netaji Subhash Chandra Bose out of the mansion at Elgin Road. নিয়ে যাবে। Nivedita. In Dakshineswar, Sister Nivedita came very often. Initially with Swami Vivekananda. And in fact, after his passing away too, she has come quite often. He had come with the wife of the Lieutenant Governor. And she herself plunged into India's freedom movement, revolutionary movement, taking inspiration and blessings from Ma Bhavatarani. Bagha Jyotin, known as Jyotindranath Mukherjee. Dakshineswar was a place of his inspiration. He was inspired by the words of Swami Vivekananda. It was as good as the Gita, as he used to say. जैसा कि पिछले क्लिपिंग में आपने देखा, In fact, he came and met Swamiji, and this meeting was arranged by Sister Nivedita. এটা না, Bhagajotin also met Ma Sharuda here at the temple complex. जैसा कि आपने पिछले क्लिपिंग में देखा और आपको जानकारी दी गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऋषि अरविंदो, इन सभी का गहरा जुड़ाव इस मंदिर के साथ, रामकृष्ण परमहंस की भावना के साथ, माता की भक्ति के साथ था। यहाँ तक कि सिस्टर निवेदिता भी कई बार यहाँ आ चुकी थी और बाद में हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में वे कूद पड़ी। यहाँ आने वालों में बाघा जतीन का नाम भी उल्लेखनीय है। उनके साथ मां शारदा की मुलाकात भी हुई थी। आप देख सकते हैं, सारे लोग अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं उस पल का जब वे पुष्पांजलि देंगे, माता को पुष्पों के सहित अपनी भक्ति भावना अर्पित करेंगे। ये धीरज रामकृष्ण की वाणी से ही उपजती है। आप देख सकते हैं किस तरह एक अनुशासन में बंधे कुछ लोग বাচ্চা জানা কি? निश्चिंत होकर बैठे हैं, कुछ पूजा में लीन हैं, कुछ समाधि कर रहे हैं, कुछ उत्सव के माहौल में हैं, लेकिन किसी से भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था, जाने अनजाने या भ्रमवश भी किसी भी तरह किसी को कोई परेशानी ना दो। Rakesh ji was mentioning in Hindi something which is
very pertinent and important. Sri Ramakrishna never believed in orthodoxy. In fact, he had his own set of beliefs and practices in worshipping the deity. Rakeshji just said that there are multitudes of people at the temple today. There are thousands of devotees, and each enjoying in his own way. There is no fixed dictum as to how to worship the deity here, how to seek her blessings. If one seeks to dance like a child to the beat of the drums, looking at the glory of the deity and seek blessings, that's absolutely in order. If someone wants to sit quiet, close his eyes and do dhyan of the deity, even that is correct. So this egalitarian atmosphere, surroundings of the Dakshineswar temple complex makes it unique in more ways than one. Meanwhile, arrangements for the home or yagna is being made. You can see that on your television screens. रामकृष्ण परमहंस की उसी वाणी को आगे बढ़ाते हुए हमें उनकी एक और वाणी आज याद आ रही है, जब उन्होंने कहा था कि ईश्वर को आप कैसे पा सकते हैं, जैसे एक कृपण व्यक्ति यानी कोई कंजूस जैसे अपने धन के प्रति अभिलाषी होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आग्रही होता है, वही इच्छा वही ख्वाहिश अगर भगवान के प्रति हो तो भगवान का, ईश्वर का लाभ भी किया जा सकता है। ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि मेरा धर्म मेरा पंथ ही सही है और दूसरों का धर्म दूसरों का पंथ भूल है। हर एक राह से उस ईश्वर को पाया जा सकता है, सिर्फ अंदर की व्याकुलता होनी चाहिए, उस ईश्वर को पाने की अधीरता, बेचैनी होनी चाहिए। अनंत पथ हैं, अनंत मत हैं, ये कहना था श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव का। वो कहते थे कि हर एक पथ से उसे पाया जा सकता है। एक ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं लोग, जैसे एक ही घाट का पानी हिंदू भी पीता है, उसे कहता है जल। उसी घाट का पानी एक क्रिश्चियन भी, ईसाई धर्म का उपासक भी पीता है, वो कहता है वाटर। और उसी घाट से एक मुसलमान भी पानी पीता है, वो कहता है आब। ईश्वर के भी ऐसे ही अलग अलग रूप है, उसे पाने के अलग अलग रास्ते भी हैं, लेकिन भक्ति एक ही है। It will be incomplete on our part to talk of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda and the lay and monastic disciples of the great master without speaking of Ma Sarada. Bengal has seen many great men and women in her kaleidoscopic history. Some of them have paved the way to spiritual enlightenment. Some enriched the philosophical Bengali mind, and some have transformed the Bengalis by bringing the modern era. Sharada Muni transformed the Bengalis by bringing the modern era and laying stress on their theological and spiritual roots at the same time. The loving term Holy Mother refers to her. Sri Ramakrishna's holy consort and celestial harmonizing component, shall we say. According to the practice then established in India, she was engaged to him even as an adolescent. He served Ramakrishna and his disciples
for several years. After Thakur's bereavement, she agreed on her spiritual ministry, helping us guide and motivation of the latest pious movement. At the age of 6, in May 1859, she was married to Ramakrishna. Thakur was then the priest at the Dakshineswar Kali temple, appointed by Rani herself. In 1872, while in her father's home, Sharada Muni had her first vision of the goddess Kali, who told her to join her husband in Dakshineswar. Soon she moved to Kolkata at the age of 19. Ramakrishna saw the supreme goddess existing in her and started worshipping her with the usual 16 kinds of offerings. It was during the Shyama Puja that she was seen to attain half samadhi for the first time. She had once again to go to her father's home but came back in 1877 when Thakur started the Jagat Puja in Dakshineswar. During this time, Ramakrishna's nephew Hridoy was his constant companion. She was human, yet celestial. Her spirituality shone all the way through all she did, even if it was somewhat excessively ordinary. She was an easy woman, of reflection, speech and exploit. She was accustomed to God. She never claimed she was a saint. She passed as an average woman, but the whole obsession about her was amazing. Her epithet, her existence was an epithet of the ideal of Jnana, Bhakti and Karma, which are once in the blue moon to be met with in such a harmonious unification anywhere else on the planet. By the master's personal admittance, the authoritative aspects of the divine mother of the universe were evident in the Holy Mother. In addition, her significant component to this effort of raising the distress, nurture to the devotees, and helping the master himself. She would ultimately seize over his task and supervise his critical expansion and progression when he was no longer capable. In 1886, Sri Ramakrishna left his mortal coil. Sharada Muni was left alone. She preached his teachings along with her own practical philosophy and looked after by the 16 disciples and the other lay disciples of Sri Ramakrishna. The first Durga Puja at Belur Math in 1901 was consecrated in her name. The arrangement for the home is in progress. The home will be done shortly, after which we shall all assemble for the Pushpanjali. Bow shot. Om Phat Kurbhadev Baswaha. Hot. The beautiful temple complex, the thousands of devotees around. At 3 o'clock in the morning, and there is no let up on the spiritual fervor in the courtyard of the Dakshineswar Kali temple. Om Agni Pradjiritang Bande Jato Vedang Hutasanam Suvarna Varnamamalam Samidhang Vishwato Mukham. आप सभी देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में इस समय यज्ञ हवन की शुरुआत हो चुकी है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि यज्ञ में होम करके वातावरण का शुद्धिकरण किया जाता है। वातावरण का शुद्धिकरण बहुत ही आवश्यक है, लेकिन
मन का शुद्धिकरण ओम अग्ने जात वेद से इत्यादि दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रमुख उपासक मां काली के अनन्य भक्त अष्टशक्ति भो नमः रामकृष्ण परमहंस ने भी मन के शुद्धिकरण पर ही बल दिया था। थोड़ी देर पहले लोकपालेभ्यो नमः अंग्रेजी कमेंट्री के दौरान हमारे मित्र विप्लव गांगुली साहब ने बताया कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का विवाह मां शारदा के साथ हुआ था, लेकिन गृहस्थी के प्रति वे अनासक्त ही रहे। विवाह के समय मां शारदा की उम्र मात्र 6 साल की थी। ओम स्वाहा रामकृष्ण परमहंस उनके साथ रहे, लेकिन गृहस्थी में उनका मन कभी नहीं रमा। उनका कहना भी था कि कोई यदि ईश्वर लाभ करके इस गृह संसार में रहे तो उसे कोई भय नहीं। निर्जन में बीच बीच में साधन करके यदि कोई शुद्ध भक्ति लाभ कर सकता है तो गृह संसार में रहने पर उसके लिए कोई भय नहीं है। वे कहते थे कि जैसे कोई मछली कीचड़ में रहती है उसी तरह रहो, शरीर में उसके कीचड़ नहीं लगता। उनका कहना था कि तुम संसार में रहो, तुम्हारे अंदर ये संसार ना रहे। गृहस्थी में पड़ने पर मन का व्यर्थ खर्च हो जाता है। इस व्यर्थ खर्च होने पर कल्पना करो, मन की जो क्षति होती है, ये क्षति तभी पूरी होती है जब हम अपने इष्ट को पा लेते हैं। संसार में उसी प्रकार रहो जैसे किसी बड़े व्यक्ति के घर की दासी रहती है। वो सब काम करती है, बच्चे को पालती है, मालिक के लड़के को कहती है मेरा बच्चा, मेरा हरी, लेकिन अपने मन ही मन में वो जानती है कि ये घर मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वो सब काम करती है लेकिन उसका मन अपने गांव में पड़ा रहता है। वैसे ही संसार के सब कर्म करो लेकिन अपना मन ईश्वर की ओर रखो और ये याद रखो कि मैं केवल उनका ही दास हूँ। You're witnessing the sacred Om Kling Swaha. yajna, Om the Kling homa, Swaha. also called Om havan. Kling This is a Swaha. fire ritual Om Kling Swaha. and Om performed Kling on Swaha. special Om religious Kling Swaha. occasions Om Kling by Swaha. Om the Kling Swaha. Hindu Om by the Kling priests. Swaha. Om Kling Swaha. Not essentially Kling Swaha. always from the Kling Hindu Swaha. religion, because there is an evidence Om Mula Mantra of Shanga homa or Devatabhya havan being Swaha. practiced Om Avarana in Buddhism, Devatabhya Jainism Swaha. and Sikhism as Sankalpa. well. It is, however, rooted in the Vedic religion and was adopted in ancient Om times by Vishnu, Buddhism and Jainism Vishnuram as Tatsadadya, well. Kartika A Masi, homa is sometimes called a sacrifice ritual because fire destroys the offering, but a home is more accurately a votive ritual. The fire is the Rani agent Rasmani, through which Devottara, Ochi we Parishado, offer Sarvesang, Sadasyanang, Krite, Vishwavasinang, The offerings Kalyana include Kamo, Sabarupa, those that are material Mahadevo, and symbolic, Mahakalo, such as grains, Bhairavena, ghee, milk, Saha, incense, Jagadishwari, and Dakshina seeds. Kalikaya, Dipannita, Amavasya, We keep Tithi, different kinds of Vihito, fire, including one to cook food, heat a home, amongst other uses. Puja Karmangi Bhuta, Therefore, Kring, a yajna Srimad Jayanti Mangala Kali, done to make an Bhadrakali, offering is Kapalini, made Durga Shiva directly Samadhatri, into the fire Swaha Swada, by way of a Namaste, havan. Iti Mantrena, Ashtotara Santaka, Sajja The Billapatra Sanskrit Samitvi, word home Jagadishwari, is from the root Bhavatarini, hu, Dakshina Kalikaya, which Hom refers to Aham, pouring into Purvya. fire, offer and sacrifice. Om Saswaha. काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते स्वाहा।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। 20 হলো 20। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वाहा।
जयंती Shiva, मंगला the काली bestower भद्रकाली of कपालिनी auspiciousness, दुर्गा शिवा समाधात्रे Bharti, स्वाहा one who supports स्वधा the life of नमस्तुते all the स्वाहा beings. जयंती Swaha, मंगला काली the भद्रकाली one कपालिनी who receives दुर्गा the शिवा oblations of the समाधात्री स्वाहा rituals. स्वधा नमस्तुते स्वाहा Swadha, one जयंती who gets मंगला the काली oblations भद्रकाली given to the कपालिनी ancestors. दुर्गा शिवा समाधात्री My स्वाहा स्वधा salutations नमस्तुते to स्वाहा you. जयंती मंगला Om काली represents the भद्रकाली sacred कपालिनी syllable, दुर्गा शिवा which is believed समाधात्री to be the स्वाहा source of स्वधा origin नमस्तुते of all the स्वाहा existing universe. जयंती मंगला काली So invoke भद्रकाली the कपालिनी energy of that दुर्गा शिवा primordial समाधात्री sound. स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली नमस्तुते दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्र दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला कालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा 18টা दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा और 8खाना ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधाति स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा नारायण जय मां जय मां Joy Ma, victory to the Mother Goddess, victory to the benevolent Mother. Joy Ma, reverberating across the temple complex at Dakshineswar. यज्ञ हवन संपूर्ण हुआ, चारों तरफ मां का जयकारा लग रहा है। होम का धुआं यज्ञ स्थल से उठकर मानो पूरे वायुमंडल को पवित्र कर रहा है। पूरे मंदिर प्रांगण में उसकी सुगंध फैली हुई है। सारे भक्तगण हाथ जोड़े खड़े हैं, निश्शब्द। ओम विष्णु विष्णुराम तत्सदद्य कार्तिक मासी तुला राशिस्ते भास्करे कृष्णे पक्षे दीपान्विता अमावस्यायां तिथौ गोत्र नाम देव शर्मा रानी रासमणि देवोत्तर अच्छी परिषदो सर्वेषां सदस्यानां कृते विश्ववासिनां कल्याण कामो स्वरूप महादेव महाकालो भैरवेन सह जगदीश्वरी दक्षिण कालिकाया दीपान्विता अमावस्या तिथि विहितो पूजा कर्मांगीभूत ओम ओम खं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाकाल भैरव स्वा नाश नाश ह्रीं सिंह ओम फट स्वाहा इति मंत्रेण for the greater good of humanity around the world. अष्टविंशति होम कर्महं करिष्यामि खलु ओम ओम छं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाकाल भैरवं नाश नाश ह्रीं सिंह ओम फट स्वाहा ओम हुं छं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाकाल भैरव सर्वविघ्न नाशाय नाशाय ह्रीं सिंह हुं फट स्वाहा ओम हुं छं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाकाल भैरव सर्वविघ्न नाशाय नाशाय ह्रीं सिंह हुं फट स्वाहा ओम हुं छं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाभैरव सर्वविघ्न नाशाय नाशाय ह्रीं सिंह हुं फट स्वाहा स्वाहा ओम हुं छं जांग रांग लांग बांग आंग क्रोंग महाकाल भैरव
Sarvavigna Nasa The goddess Nasaya is Ring one Sing Hung Pat Swaha with infinite Swaha time. She Om represents the Hung Krong Jang Mahakali. Rang Lang Bang Ang Krong And another Mahakala interpretation Bhairava says, and that is Sarvavigna why, Nasa Nasa since Ring Sing the Hung goddess Pat Swaha Om Mahakali, Hung Krong Jang Rang Lang or Bang Ang Krong an extended Mahakala Bhairava epoch Sarvavigna of Nasa time, Nasa Ring Sing Hung Pat she's called Swaha Mahakali. Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairavang Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Yang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairavang Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Yang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Yang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha Om Hung Krong Jang Rang Lang Bang Ang Krong Mahakala Bhairava Sarva Vigna Nasaya Nasaya Ring Sing Hung Pat Swaha. So that was something to be beheld and absorbed. I was talking to my colleague here at the commentators Om desk, Vishnu Vishnam Tat Sadadya Kartike Rakesh Kumar Mase Tripathi ji, Tula Rashiste when he Bhaskare told me Krishne that Pakshe one Dipannita needs to Amavasyayang Titho stand in front of the yagna, the home, Rani Rasmani take Devottara Achi the full Parisado experience, Sarvesang the Sadasyanang experience, Krite in totality, Vishwavasinang Kalyana the Kamo essence of a home. Sabarupa Mahadeva Mahakala And we Bhairavena agreed Saha that it is all Jagadishwari about Dakshina Kani Kaya observing Dipannita Amavasya Tithi the Vihito home Puja Karmang through Vibhuto Om Tad Vishnu sound, Paramam Padam Sada sight, Pashyanti Suraya and smell. Diviva Chakshuratatam Swaha Iti Mantrena Ashtavinshati Sankaka Joggadumur Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Suraya Diviva Chakshuratatam
Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashvanti Suraya Divi Vachakshuradatam Swaha. Om Adityadi Navagrahebhyo Swaha. Om Adityadi Navagrahebhyo Swaha. Om Indradi Dasadika Palebhyo Swaha. Om Matsadi Dasha Avatarebhyo Swaha. Om Kalyadi Dasha Mahavidyabhyo Swaha. Om Ashitangadi Ashto Bhairava Ganebhyo Swaha. Om Lakshmi Swaha. Om Ganga Swaha. Om Jamuna Swaha. Om Shitala Swaha. Om Manasa Swaha. Purnahati. Purnahati. এই যে দ্বাদশ লিঙ্গব্য স্বাহা ক্রিং কৃষ্ণায় স্বাহা রাধিকায় স্বাহা বালগোপালায় স্বাহা রামকৃষ্ণায় স্বাহা শারদা দেব্যে স্বাহা বীরেশ্বরায় স্বাহা রানী রাসমণি মাতৃকায় স্বাহা হ্যাঁ রঘুনাথ পুনমতে মহাবীরায় স্বাহা এবার এবার ইয়ে করুন হ্যাঁ পূর্ণাহুতি দিন পূর্ণাহুতি দাঁড়িয়ে পড়ুন সবাই ये यज्ञ है জয় মা सभी भक्तों के कल्याण हेतु। ये यज्ञ है समस्त विश्व के कल्याण हेतु। ये यज्ञ है समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु। With the home or the oven complete হ্যাঁ করে দেবো and the countless devotees who assembled all around the home kund, this was certainly a feeling to be seen, to be heard,
to be smelt, to believe. It was mesmeric indeed. ছুঁয়ে দিন, আপনারা ছুঁয়ে দিন The একে, আপনারা ছুঁয়ে দিন, devotees were transported to another সবাই ছুঁয়ে দাও। world, a world which is inconceivable. জয় মা, জয় মা, জয় মা। Joy Ma, victory to the Mother Goddess, victory to the benevolent Mother. বং এতস্মে পূর্ণপাত্র অনুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। So let us all join ইয়ে করবেন তো। in prayer to the Mother Goddess to cleanse the world of exploitation, to cleanse the world of divisions, বং এতস্মে of পূর্ণপাত্র অনুকল্প dishonesty, ভোজ্যায় নমঃ। of বং hatred, এতস্মে পূর্ণপাত্র অনুকল্প ভোজ্যায় নমঃ। of jealousy, বং পূর্ণপাত্র অনুকল্প ভোজ্যায় of নমঃ। corruption. Let us all pray to the Divine Mother that she gives us realization to lead a life worth living, to lead a life which would act as a light unto others, জগদীশ্বরী দক্ষিণ কালিকা পূজাঙ্গীভূত To lead a হোম life কর্ম প্রতিষ্ঠার্থং of যৎকিঞ্চিৎ fulfillment, দক্ষিণাবিদং পূর্ণপাত্র অনুকল্প ভোজ্যং শ্রী বিষ্ণু love অর্চিতং ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদাদানি। and blessing. অগ্নিকে সহৃদয় আনয়ন করে ক্ষমস্ব বলে অগ্নি বিসর্জন করুন। জল। The devotees are now all around the home kund, the home being over. They're approaching the sacred fire to get a feel of its warmth and be shrouded in the bliss of Ma Bhavatarini. जो दर्शक अपने घरों में बैठकर इस पल को अपनी आंखों में सजो रहे हैं, भक्ति भाव में लीन हो रहे हैं, उन्हें हम एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि नई तकनीक की सहायता से थोड़ी देर में जो पुष्पांजलि होने वाली है उसमें आप वर्चुअली शामिल हो सकते हैं अपने अपने घरों में बैठकर। यज्ञ के बाद जब पुष्पांजलि का मंत्रोच्चारण किया जाएगा, आप अपने अपने घरों में बैठकर भी हाथ में पुष्प लेकर या मन में भक्ति भावना लेकर माता को प्रणाम करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। রানী রাসমণি দেবোত্তর অছি পরিষদ সর্বেশাং সদস্যানাং दक्षिणेश्वर काली मंदिर एवं देवोत्तर स्टेट द्वारा সবরূপ মহাদেব মহাকালো ভৈরবে सालों से इन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। पूरी शास्त्रीय विधि को मानकर महापूजा का आयोजन संपन्न किया जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर नवीनीकरण की आवश्यकता है, मंदिर प्रबंधन समिति ने ओम श्री विष्णु ओम अर्थात दक्षिणेश्वर काली मंदिर एवं देवोत्तर ट्रस्ट ने उस नवीनीकरण को भी अपनाया है, परंपराओं को भी कायम रखा है और हर समय नई नई सुविधाओं से यहाँ आगंतुक भक्तजनों को लाभान्वित किया है। मंदिर के असली प्रारूप को बरकरार रखते हुए यहाँ मंदिर स्थापना के लगभग 100 साल बाद रानी रासमणी मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ प्रतिमा लगाई गई, वहाँ निरंतर पूजा होती है। आधुनिकीकरण के काम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ डाला आर्किड बनाया गया। एक फूड प्लाजा का भी निर्माण किया गया है जहां शाकाहारी और पारंपरिक शुद्ध भोजन यहाँ आने वाले भक्तों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत सारे प्रहरी और मंदिर के भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड हर समय यहाँ मुस्तैद रहते हैं ताकि आने वाले भक्तजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
यहाँ बहुत जल्द एक बहुमंजिला कार पार्किंग, प्रसाद वितरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इन सब सुविधाओं का भी प्रबंध किया जाएगा। प्रकाश सज्जा पर यहाँ विशेष जोर दिया गया है। आज मंदिर प्रांगण और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से आलोकित है, सिर्फ दीपावली के दिन नहीं बल्कि साल के हर दिन। इसके साथ ही साथ नदी तट का भी सुंदरीकरण किया गया है। इस मंदिर प्रांगण के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तरफ जो द्वार है, जिस द्वार के ऊपर के लगे हुए कैमरे से अभी आप दृश्य देख रहे थे, उस द्वार से निकलकर गंगा की ओर जाने वाला एक घाट है जिसे चांदनी घाट कहते हैं। उसे भी समय समय पर उसकी मरम्मत होती है, लेकिन उसके असली प्रारूप को बरकरार रखा जाता है। उसके पास ही है बकुलतला घाट, जो महिलाओं के लिए आरक्षित है। उस बकुलतला घाट का भी नवीनीकरण और सुंदरीकरण किया गया। राकेश जी, ये जो चांदनी घाट का बारे में अब बताया जी, दिस वाज द घाट where Sri Ramakrishna Vedantic Guru Sri Totapuri alighted from his journey, and he was the one who called him, who was amazed at seeing the divinity in Sri Ramakrishna and named him. शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, उसी घाट पर तोतापुरी जी का आगमन हुआ था, जहां वैदांतिक शिक्षा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को हासिल हुई थी तोतापुरी जी से। He was the one who called Thakur Ramakrishna as Paramahansa. जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण को परमहंस कहकर पुकारा था। और मैं कह रहा था, यहाँ जो सुविधाएं भक्तों को हासिल है, यहाँ चारों तरफ शुद्ध पेयजल, शौचालय और भी अलग अलग तरह की सुविधाओं का निर्माण किया गया है, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। Let me remind all of you who are with us virtually from far and wide that it will be possible for all of you to participate virtually, of course, in the Pushpanjali that will shortly follow after the home being complete. The puja will be only completed once the devotees do their flower offerings, Pushpanjali, to Ma Bhavatarini. You can sit at home in front of your television screens and do the virtual offerings with flowers. तो दर्शकों बंधुओं, आप भी अपने अपने घरों में बिल्कुल तैयारी के साथ बैठें। जैसे ही यहाँ पुष्पांजलि का आरंभ होगा, आप भी अपने अपने घरों से ही वर्चुअली, आजकल हर काम हम वर्चुअल तरीकों से करते हैं। हमारे धर्म में, हमारे पूजा पाठ में भी आधुनिकीकरण को प्रमुख स्थान दिया गया है। समय समय पर जो आवश्यक बदलाव हैं, जो आवश्यक परिवर्तन हैं, उनको अपनाया गया है। चाहे बलि प्रथा का निषेध हो, आपको सुनकर हर्ष होगा कि लगभग 2 दशक पहले, माफ कीजिएगा, लगभग 3 दशक पहले, साल 1996 के बाद से ही यहाँ पशु बलि नहीं की जाती है। सिद्धांतों के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर यहाँ निरंतर परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए, हर श्रद्धालु हाथ बढ़ाए खड़ा है, मानो माँ का आशीर्वाद अपने हाथों से ले लेना चाहता है। अभी सभी के बीच में पुष्प वितरित किए जाएंगे, जिसे हाथ में लेकर और मन में माँ भवतारिणी की भक्ति भावना लेकर अपने हृदय में संजोकर
अपनी आंखों में मां की प्रतिमा की छवि को लेकर सारे भक्तजन अधीर खड़े हैं मां को पुष्पांजलि देने के लिए। आप भी इस ওই তো বললাম যার কাছে আছে पवित्र क्षण के साक्षी हो सकते हैं। You can see on your television screen বন্ধ করো, হ্যাঁ the multitude of বন্ধ করো, devotees এই বন্ধ করো, ঢাক বন্ধ করো। who are jostling with one another to have their share of flowers for Pushpanjali. In a little while, with the image of the Mother Goddess ঢাক imprinted বন্ধ, হ্যাঁ। আমি within and সবাইকে the বলছি mantra যার of কাছে ফুল Pushpanjali আছে on their lips. আপনারা ফুল নিন, They will পাশের pay লোককে একটা their ফুল দিন, offerings, একা ফুল দিলে হবে না, their সবাই দিন, prayers সাহায্য করুন পাশে with কারো কাছে flowers ফুল থাকলে। আর যাদের to কাছে Ma ফুল নেই Bhavatarini. হাত জোর করে মনে মনে কল্পনা করুন যে আমি ফুল নিয়ে মাকে অঞ্জলি দিচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই। ফুল আপনাদের সামনে ঝুড়ি যাবে, সেই ঝুড়িগুলো আমরা ভেতরে নিয়ে যাব। আস্তে কথা বলুন, তাহলে কেউ শুনতে পাবে না মন্ত্র। हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इस सीधे प्रसारण को आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रसार भारती और दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों के माध्यम से। इस सीधे प्रसारण को आप देख रहे हैं डीडी बांग्ला, डीडी बिहार, डीडी त्रिपुरा, डीडी ओडिया, डीडी असम और डीडी भारती चैनल्स पे। इसके साथ ही साथ डीडी नेशनल और डीडी भारती के यूट्यूब चैनल पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये लाइव स्ट्रीमिंग बाद के दिनों में भी मौजूद रहती है। आप चाहें तो बाद में भी आकर इस पूरे प्रसारण के वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। Rakesh ji, the broadcast by DD National, DD Bharati and the other regional DD channels via the YouTube that you just mentioned have been broadcast across the world. It's not just across the nation. So sitting anywhere in the এখন world, মায়ের you পুষ্পাঞ্জলি could দেওয়া হবে। partake আপনারা সবাই the হাত ধুয়ে celebrations virtually. ফুল নিন, बिल्कुल তিনবার सही। মন্ত্র বলা यही হবে, है नई তারপর প্রণাম तकनीक की করা হবে। ताकत। মন্ত্র হয়ে গেলে ঝুড়ির মধ্যে ফুলগুলো দেবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না, আমরা ঠিক ফুলগুলো নিয়ে এসে মায়ের পায়ে দিয়ে দেব। যারা বাড়িতে বসে মায়ের পুজো দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা ফুল, চন্দন, বেলপাতা নিয়ে পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র বলুন। বাড়িতে ঠাকুর ঘর, দেবতা, ভগবান যেখানে আছেন মায়ের পায়ে দিয়ে দেবেন মন্ত্র বলে। আমরা শুরু করছি এখনই পুষ্পাঞ্জলি, একটা রাউন্ডই হবে। अभी अभी आपने देखा श्री देवाशीष चक्रवर्ती महाशय यहाँ उपस्थित भक्तों के लिए घोषणा कर नमो रहे थे विष्णु, कि पुष्पांजलि शुरू होने नमो वाली है। विष्णु, नमो विष्णु, So there goes नमो the Pushpanjali, अपवित्र after which पवित्र the वा puja would be deemed to have been सर्वावस्थां successfully complete. गतो पिबा The spiritual essence of यस्मरे Sri Ramakrishna's vision, the पुंडरीकाक्षं simple words through which he सबाह्य recounted hitherto अभ्यंतर incomprehensible doctrines of faith. शुचि, His नमो all-encompassing शुचि, नमो love शुचि, for and devotion नमो to the शुचि, reigning deity, नमो however, did not remain श्रीमद् confined to Dakshineswar, शूरा having lit the fire of faith in the शूराराध्या hearts of millions in the चरणम्बु country. It transcended रुहतपयं all boundaries and चराचर spread to the farthest corners of the world. जगद्धात्रीं कालिकां To the grueling efforts of प्रणमाम्यहम् Swami Vivekananda and his एष brother disciples, when no सगन्ध wars were waged, पुष्प not even a drop of blood was shed, बिल्लपत्राञ्जलि even as the शवरूप seekers thronged, overcoming महादेव all divisiveness of महाकाल caste, creed, भैरव color, सहित or religion, and became जगदीश्वरी followers in search of भवतारिणी the ever-elusive दक्षिण nirvana. कालिका And it वै is this नमः love of the devotee that has দাঁড়িয়ে made থাকুন, দেবেন না। Dakshineswar যিনি dwell দেবতা as the অসুরের ultimate shrine, আরাধ্যা, for it যার is not a চরণ mere যুগলে temple পদ্মদ্বয় of শোভা brick and বর্ধন করছে, mortar. যিনি It is the চরাচর abode of জগতের Ma সকল প্রাণীর Bhavatarini, ধাত্রী স্বরূপা, সেই সবরূপ Puja we মহাদেব have ও মহাকাল successfully ভৈরব সহিত completed জগদীশ্বরী ভগতারিণী tonight শ্রীমৎ the দক্ষিণ কালীকে প্রণাম 169 জানিয়ে Kali এই Puja সগন্ধ ফুল at the বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি Dakshineswar দিলাম। Kali temple. আবার বলুন সবাই, নম Puja of Ma Bhavatarini, the আয়ুর mother of the দধাতু universe, মে কালী in her abode পুত্রান that দেহি reigns forever in সদা শিবে the hearts of her ধনং children. দেহি On behalf of my মহামায়ে colleague,
নারসিংহী in Hindi, যশো মম Sri Rakesh এস Kumar Tripathi, সগন্ধ and on behalf of পুষ্প myself, Biplab Ganguly, বিল্লপত্রাঞ্জলি সবরূপ we wish মহাদেব all viewers মহাকাল on DD Bharati and other ভৈরব regional সহিত channels of জগদীশ্বরী Doordarshan ভবতারিণী a most prosperous, দক্ষিণ fulfilling কালিকা and blessed দেব্যই year নম ahead on দাঁড়ান। the special হে occasion কালী of Diwali তুমি আমার and Kali আয়ু দান Puja. করো, And we হে thank you শিবপত্নী profusely তুমি আমাকে সন্তান being দাও, with us হে for the মহামায়া last 6 তুমি ধন সম্পদ দাও, hours হে নারসিংহী and being অর্থাৎ part নরসিংহ ভগিনী of তুমি the আমাকে যশ দাও, এমন প্রার্থনা Kali জানিয়ে Puja সবরূপ মহাদেব ও মহাকাল 2023 ভৈরব সহিত at the জগদীশ্বরী Dakshineswar ভবতারিণী Kali শ্রীমৎ temple. দক্ষিণ কালীকে এই সগন্ধ ফুল বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি দিলাম। আবার বলুন, উদ্যত ভান সহস্রাভে মুন্ডমালা বিভূষিতে সর্বসম্পদ প্রদে দেবী শ্যামে কালী নমস্তুতে এষ সগন্ধ পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি সবরূপ মহাদেব মহাকাল ভৈরব সহিত জগদীশ্বরী ভবতারিণী দক্ষিণ কালিকা দেব্যই নম। দিয়ে দিন। আপনারা ও সামনে ঝুড়ি যাবে, ঝুড়িতে দেবেন, আস্তে আস্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। উদয়কালীন সূর্যের সহস্র আভা সমন্বিতা ও মুন্ডমালা বিভূষিতা সর্বসম্পদ প্রদানকারী শ্যামা কালীকে প্রণাম করে সবরূপ মহাদেব ও মহাকাল ভৈরব সহিত জগদীশ্বরী ভবতারিণী শ্রীমৎ দক্ষিণ কালীকে সগন্ধ ফুল বেলপাতা দিয়ে অঞ্জলি দিলাম। জয় মা দিয়ে দিন। প্রণাম করুন। নমস্তে কালীকে দেবী, নমস্তে ভক্তবৎসলে মূর্খতাং হরমে দেবী প্রতিভা জয়দায়িনী নম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে কালী কালী মহাকালী কালীকে পাপনাশিনী ধর্মার্থ মুখ্যদে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে। জয় মা। ওই ফুলগুলো নিয়ে আসুন। ঝুড়িটা কোথায়? ফুলের ঝুড়ি ওটা কালেক্ট করে দিন। হ্যাঁ ওখানে সরি মা। জয় মা। মা ওম কস্তা সত্যমদানাং মংহৃষ্ট জিরাচিদুর জীবসু ওং অভিষুগ্ন সখী নাম অবীতা শতং ভবাসুত্তৈ ওম স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূখা বিশ্ববেদা স্বস্তি ন সাক্ষরিষ্ট নেমি স্বস্তি ন বৃহস্পতির্দধাতু ওং আপো শান্তি ওং সর্ব ঔষধে শান্তি ওং বনস্পতি শান্তি যতে বাগত পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওম শান্তি স্বস্তি ওম শান্তি ওম শান্তি স্বস্তি ওম শান্তি স্বস্তি। দিন। হ্যাঁ দিয়েছি। অঞ্জলি হ্যাঁ